أرزوني بالنسخة ما نصدق فينا كرهش تعطي بصوتي شافو علينا أرزوني بالنسخة ما نصدق فينا كرهش تعطي بصوتي شافو علينا فلنا مخنا نانو شافلينا ترسيني يشتاق غير ضحكنا Ci marcio mia figlia, oh, che può per pura sentire. Mo kazalana nas, dastina dalana, dalana hisana ya, oh, talya, Масумаш долларов. Все гости, все участники, подписчики, все люди доброй воли, кто там слышит, будет слушать, принимает участие. Приходите, будучи свободными. Желаем вам свободы. Машол Тамер. Да, позвонил, если что. Так, всех гостей приглашайте. По возможности ссылки раскидывайте. Все там люди альтернативных мнений, там те, кто не согласен вообще с вот этим, скажем так, с движением, которое позиционирует себя со свободой, призывает к свободе. Кто не согласен, кто считает, что свобода это плохо, тоже может как бы участвовать в эфире, свою какую-то альтернативную позицию высказывать. Просто понимание свободы это тоже у тех, кто вообще не осознает, что такое свобода, как бы вырос в духе там, таком в духе среднестатистического россиянина, то это сложно потом объяснять человеку, что значит свобода. Свобода, там люди, которые не осознают, что такое свобода, начинают своими, скажем так, пропускать это там, через свою там, личную, там, скажем так, вообще жизнь, через свой вот этот жизненный опыт, да, и через себя, коротко говоря.
И там не с чем как бы сопоставить, сравнить это понимание. И вот свободу воспринимают как вседозволенность. Вседозволенность и свобода – это вообще разные понятия. Вседозволенность – это когда ты полностью посягаешь на чужую свободу, то есть как бы переходишь границы чужой свободы. Такие действия, они неприемлемы для вообще свободы, она как бы для всех. Она либо для всех, либо там ее нету. Для каких-то личностей, чтобы была свобода, и они потом, скажем так, ущемляли свободу, там, права других, это не есть свобода. Это вот, к сожалению, вот такое, скажем так, поломанное мышление, да? Вот. Люди, у которых вот это вот там, понятие свободы, оно уже не соответствует реальности, оно уже вот это понимание, оно сломано, грубо говоря. Тэмэр, ой шуй пересекается, длиной ойши. Машол, нохчол. Да, Маршал, что-то пахло тяна. Может, да, ерер. Халцалатина це. Далатина. А ож дай, не. Так, рисуем масала. ЧДП запись надо включить. Так, но можем встретимся по-братски. Проблема. Можно встретиться. Так. Так, спикеры, подтягиваться. И давайте сегодня суббота. Субботний вечерний эфир. Пожалуйста, все могут принимать участие. Добавляйтесь. Любые темы актуальные. В частности, темы о чеченском быте, о чеченской там, политической ситуации, о чеченской оккупированной ситуации, то есть чеченцев. Не забываем, что Чеченскую республику Ичкерия, как бы это не хотели скрывать, как бы не хотели злить русских, как бы там кто не хотел, как бы это не увидеть, не заметить. Чеченская республика Ичкерия, независимое государство, которое наш народ создал. Понятно, что сегодня, да, мы как бы в неволе оказались. Украинцы не дадут соврать, не дадут крымчане соврать, не дадут там люди, которые попали под русскую оккупацию, они не дадут соврать вот, относительно того, что вот этой вот как бы русской оккупации у людей нет вообще
свободы воли, там, какого-то возможности вообще противостоять оккупантам или как бы какое-то хоть инакомыслие там проявить. Вот сегодня уже кто в неволю попал, они лучше могут понимать ту ситуацию, в которой находятся чеченцы. И как бы там мировая общественность не хотела это не видеть, все равно это видеть придется. Ну, в первую очередь, если сами чеченцы будут заинтересованы в своем национальном интересе, будут как бы инициировать сами вообще свой вопрос чеченский, будут выдвигать на повестку дня в международных институтах. Для этого сами чеченцы должны проснуться, прозреть, не давать себя с помощью идеологии там, уводить куда-то в сторону, усыплять, там, проводить разрозненность между нами, там, пытаться нас делить. Вот как вчера глубокой ночью, уже можно сказать под утро, зашел гость на канал, телеграм-канал ЧДП, Сакр Ашам такой есть, который пытался противопоставить чеченский самобыт, ну или свои вот эти идеологии, да, из пустыни, там, чеченскому самобыту. И когда я ему объяснил, что там чеченцам какие-то вещи, которые там в арабском мире практикуются, они неприемлемы. Ну, там, взять, если, когда женщины курят, там, и так далее. То есть у нас, в нашем народе, эта традиция, она вообще, в отличие от исламского мира, вообще своей жизнью как бы протекает. Вот такие традиционные моменты у нас. Ну, другие, скажем так, устои, другие ценности. Хотя нам вот пытаются вот такие, как Сакр Ашам и прочие, подменить наши ценности на более высокие якобы ценности, которые, по сути, вот он сам признался, когда я ему сказал, у вас вот в Европу приехали, когда ваши беженцы из Сирии, там, в 2 раза удвоили выпуск сигарет, потому что все женщины курящие, в хиджабах, там, я не знаю, разгуливают, курят. И после этого он начал там, пытался отползти и что-то там высказал, сам себе выстрелив в ногу, там, что у них якобы только в Сирии 17 течений каких-то религиозных. И вот я ему поэтому говорю, и ты что хочешь, это добро нам, что ли, это 17 течений, нам не нужно 17 течений, мы хотим один единый народ получить, то есть у которого общенациональный интерес будет. Зачем нам ваши 17 течений? К чертовой матери нам это сдалось все. Поэтому нам не нужны какие-то 17 течений, 18 течений, там, 73 течения. Зачем нам это нужно? Мы нормальный, обычный народ, как и другие народы там, мира, нация, народ, который доросли до нации, скажем так, которые провозгласили себя государством, пользуясь международным правом, пользуясь тем, что русские развалили созданную вот эту советскую империю, пользуясь случаем, просто взяли и, как вот и всем другим народам, Всевышним дана вот эта свобода выбрать свой путь, выбрать там, самоопределиться. Вот так вот наш народ выбрал это, сделал, и вот нам нужно чеченцам вот вылезти из вот этих сакарашамовских идеологий и просто аккуратно двигаться в русле там, интересов своего народа, своей нации. И при всем при этом уважать
взаимосотрудничать, сосуществовать с остальными цивилизованными народами и нецивилизованными, пытаться им помочь как бы стать цивильными, скажем так. Вот. Ну, для этого вот к своему, то есть своему самобыту, к своим ценностям просто достаточно вернуться и все. Вот эти 17 течений, от них отказаться и свои какие-то религиозные, там, духовные какие-то чувства, их оставить при себе. Вот только это должно каким-то образом получиться. То есть к этому, если мы научимся, чеченцы научатся подходить к своим каким-то духовным, личным, там, интимным, скажем так, божественным каким-то отношениям, ценностям, вот, подходить индивидуально, вот, персонально, да, к этому. Вот у меня вот такие взгляды там, по отношению к Богу, к мирозданию там, и так далее. И вот не навязывать свои вот эти... Тем более, вот дело в том, что эти идеологии, они таким образом заточены, что как раз таки они предписывают всем в принудительной форме это навязать, насадить. Поэтому как-то вот не получится находиться в этой идеологии и, скажем так, прийти к какому-то созиданию, там, прийти к какому-то позитиву, да, там, к результату, к какому-то национальному единению, к какому-то благу, да, к какой-то перспективе, к процветанию. Это не получится, пока у тебя идеология предписывает, так там и сказано. Сейчас я зачитаю один момент. Для тех, кто не осведомлен, один момент. Так, где это у нас было? Спикер Шмишабы. Спикер. Она по дороге Тесбелхербу. Ну, это как бы свое дело выбора, свобода. Модер Шагашурцем. Модеры то же самое. Так, где у меня делался? Вот этот. Сейчас ищу. Просто войнах чебаться уж так с чем они имеют дело, короче, разные. Болтуны ищу, заболтать тешь. Шевек заболтать твой, олец, чаша, что ой. Хэш маус, ой. Дикхашу. Сэр, ничего, цакиетхсу. Куда делся? Хадис. Там или один из хадисов. Как кому удобнее. Так, ладно, сейчас я прям с этого, из интернета. Смотрим сура 47, 4 аят.
аят описывает джихад. Когда вы встречаетесь с неверующими на поле боя, то рубите головы. Когда же вы ослабите их, то крепите оковы. Оковы, понятно, да, что такое? То есть их заковать. А потом или милуйте, или же берите выкуп до тех пор, пока война не сложит свое бремя. Вот так. Если бы Аллах пожелал, то отомстил бы им сам, но Он пожелал испытать одних из вас посредством других. Он никогда не сделает тщетными деяния тех, кто был убит на пути Аллаха. И вот тафсир к этому аяту. В этом тафсире приводят вот Ибн Касир разъясняет относительно этого аята. И тут вот я весь этот тафсир читать не буду. Кто хочет, может зайти почитать. 47-я сура, там 4-й аят. Можете сами тафсир почитать. Но мне интересен вот этот момент. Вот Муджахид при этом опирался на хадис. Не перестанет группа людей из моей общины сражаться за истину вплоть до судного дня, пока не сразится самый последний из этой группы с Даджалем. Имам Ахмад передает, что Саляма ибн Нафейль рассказывал: однажды я сидел с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и какой-то мужчина сказал: «Нохчик ечмаву буйхуна». Я и по-чеченски, и по-русски могу. Имам Ахмад передал имам Ахмаду хадицар, что Саляма ибн Нуфейль рассказывал. Саляма ибн Нуфейль хадиц на бахр. Однажды я сидел с посланником Аллаха. Цамацша дел эльчанс ашвар бах. Мир ему и благословение Аллаха. И какой-то мужчина сказал: «Цахайняхчу Элла». О посланник Аллаха, люди отпустили своих лошадей, сложили оружие и сказали, что нет джихада, война закончилась. Я эльч харнахаш шай гоуш да хец шай герз ваха дилин цер бах джихад чак делла туамма да чак белла. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, повернулся лицом и сказал, то есть дел эльча, «Йоха вирзан, еще йоха ярзош, цу эйлар». Сейчас пришло время сражений. Хинт чултях, война, туамбазам тияна. И не перестанет группа из числа моей уммы сражаться за истину. Шие умматах шиентяхитен волнерах, тоб баконах леч баконах туамбеш соцурмаят цаа. И отвернет Аллах от них сердца некоторых людей. И сан болчарях цабеш цаболчар дегнаш тадерзорду да. И пропитание их будет за счет этих, то есть будут питаться за счет полученных трофеев от тех, с кем будут сражаться. Шу хадо что рица, аш туамбеш шаймостах чунгар хаях нагы из хирдушу рицел. И так будет до судного дня. Из кьямат детикачал с хирдушун, пока не придет обращение Аллаха. Аллаху шьецаха амбаллалц. И центром мусульман будет Шам. И цуна югмехтига из-за Шам хиру квертмехтиг.
Hinца, вот теперь, обращаясь к соотечественникам, да, хочется вот сказать, что люди, которые 14 тысяч поехали в Сирию, они ехали, по их убеждениям, они ехали в Шам. Эти люди, вне зависимости от того, вы знаете ли религию, хадисы знаете ли, аяты знаете ли вы, предписания знаете ли вы или нет, вне зависимости от вашего вот общества, чеченское общество, вне зависимости от вашего знания и незнания религии, эти люди знают ее, потому что они вот так вот могут зайти в интернет, взять любую книгу про хадисы, про аяты, про каких-то там ученых, вот так взять и прочесть ее. И там им четко предписано, что я сейчас вам вот здесь рассказал. И я вам рассказал хадис Ахмад, 4 глава, 104. Хадис Ан-Насаи 3561, Ибн Хаббан 1617. Хадис достоверный. То есть в хадисе сказано, что до судного дня всегда будет группа, которая будет делать джихад и которая будет питаться и, скажем так, будет получать блага от той добычи, которую они будут завоевывать у неверных. И вот это все продлится до судного дня. И в это люди верят. Вот вы не верите в это, да? Ну, или вы как бы половинчато верите, или вы как бы пытаетесь самообманом заниматься. Да нет, такого нету там. Это неправда. Это евреи написали эти хадисы. Дело в том, что вам нужно изучить этот вопрос. Это достоверные хадисы, которые полностью вся исламская умма поддерживает. А вот именно вам, начинающим каким-то, еще не до конца облапошенным, вам это преподносят, вот, да не, это там не так там сказано, ты не так понял, да закрой пока на это глаза, это как бы оставим это там на Аллаха там, или на исламских ученых, и вы засыпаете. А дети ваши, дети там близкие, или соседи, или просто слушатели какие-то в интернете, там, в соцсетях, которым вы, которых исламизируя вы соучаствуете, да, вот, например, сюда кто-то заходит, нам тут пытается там на себе тельняшку порвать, угрожать, какие-то там террористические там давление какое-то оказать, вот этим заниматься, вы все способствуете тому, что этих людей, то есть ваших знакомых, близких, соседей, односельчан, просто ваших там сограждан, да, соотечественников, полностью сажают на вот эту вот волну. И они, в отличие от вас, и вы тоже, по всей видимости, многие из вас в дальнейшем, когда уже полностью это примете, да, вы вот тоже туда зайдете, почитаете и будете, и у вас не останется ни доводов, ни каких-то аргументов, ни фактов, чтобы вот это вот все оспаривать, потому что вы уже собственноручно как бы сами все общество туда загоняете, и потом будете сами бояться этого общества, что оно вас там затакфирит, грубо говоря, то есть вас обвинит в вероотступничестве. И вы просто подтечете по течению, как это и с другими происходит по сей день. Поэтому вот когда здесь зачитывают там, или информируют, да, вот о таких каких-то религиозных предписаниях, о вот таких моментах, надо просто анализировать это и думать, чем это выльется, куда вот эти хадисы деть достоверные. То есть там сказки, которые вам рассказали, что какие-то недостоверные хадисы вам рассказывают, что в последнее время будет 73 течения, там
Потом пророк кормил из руки какого-то слепого старца еврея где-то. Вот такие какие-то сказки, когда вам рассказывают, недостоверные, можете это сами. Ну, вы не будете, к сожалению, вот наше общество буксует, не хочет это проверять, не хочет само докапываться до этого. И таким образом оказывается облапошенным. Ну, дело в том, что вас пока вот этими сказками кормят, да, а вот когда вы уже будете сыты ими, то вы будете как бы переведены на следующий уровень. И на следующем уровне там сказки будут уже отсекаться, то есть, потому что вы уже готовенький, тепленький такой пассажир, которого аккуратно в эту тему уже затащили. И там уже вы будете бояться, вот как здесь в интернете, вот в соцсетях. Вот недавно я где-то ролик кто-то мне скидывал, вот эту запись, она еще должна быть. Взрослый мужчина, там лет 60 плюс-минус, который рассказывает, что он был на 2 русско-чеченских войнах, вроде такой, ну, еще не дебилизированный, да. И вот этот человек, он оправдывается перед вот этими волосатыми какими-то, которые здесь сидят, у которых нету ни чести, ни достоинства, ни национального своего, ни абсолютно никаких вот ценностей, которые в мире как бы людям известны и среднестатистическому вообще человеку, вот они ясны. То есть эти люди уже как бы не имеют понятия вот этих всех ценностей. То есть, и он сидит, они им, пытается им, короче, сказать там про хадисы, про Айшу, где ей было 9 лет, это типа евреи написали, это неправда. И те его начинают гасить, как ты можешь на достоверные хадисы, дебил, говорить неправда, там, туда-сюда. Я вообще буду как хочу на тебя обзываться, там, выражаться в твой адрес. Я вообще никого не уважаю, кто не уважает там хадисы пророка туда-сюда. И тот потихоньку они его задавили, и в конце эфира тот вроде нормальный такой, казалось бы, с понятиями человек, он уже вот сам соучастником, являясь вот этого всего, то, что я сейчас как раз чуть ранее пытался объяснить, он сам создал эту среду, которая его теперь задавила, и теперь, чтобы в ней как-то там удержаться, да, там, чтобы не сказали, что он кафир, там, вероотступник, там, муртад и так далее. И ему в итоге пришлось, ребята, он говорит, я сейчас пойду молиться, ночную молитву перед сном сделаю обязательно, и я попрошу прощения у Аллаха за вот это, то, что я там неправильно высказался в отношении там хадисов каких-то. И все, он просто, они заставили покориться, да, вот этому там сделать, проглотить это, да. И вот так это работает. Это очень хороший был пример как раз-таки. Это тоже там надо опубликовать и показать обществу, как это все работает. И вы все точно такие же в будущем и уже в настоящем вот соучастники всего этого, которые, не осознавая этого всего, не осознаете, подыгрываете этому всему и не можете как бы свои религиозные, духовные чувства, вот их отделить как бы от посредников каких-то между Богом и вами, вот это вот всякие персонажи, которые лезут среди вас, ваше вот это интимное, там, богоугодное какое-то, там, божественное дело, вот туда лезет какое-то чмо каждый раз. Какая-то божья корова пытается туда залезть между вами. Одним словом, вот так это все в нашем обществе работает, и мы обречены, если аккуратно, как бы, часть там общества не, скажем так, не проснется, да, от этого, и мы как бы сами не попытаемся вот нашу ситуацию урегулировать. Так, я сейчас уже полный монолог здесь устрою. Масума, что приходите свободными, так, если еще кто-то просился. Выставил. Пожалуйста.
Так, Ибрагим Джохар был за шариат. Некоторые говорят был, а некоторые говорят демократом был. Джохар был за шариат. Вообще вопрос, в принципе, неправильный. Потому что при Джохаре чеченцы вообще не знали, что такое шариат. И люди, которые сейчас пытаются там Джохару приписать этот шариат, вот некоторые до наших вот дней там полностью плыли по течению. И вот сами услышав какие-то вот эти вещи неприемлемые, да, увидев, что там общество там пробудилось, теперь как бы перепрыгнули резко на другую сторону, начали на себе рвать тельняшки, короче, и всех обвинять в каких-то там смертных грехах, там шариатах и так далее. То есть Джохар не был ни за какой шариат, потому что Джохар не знал, что такое шариат. И вообще чеченский народ, там понимание, что такое шариат. Вот там ролик есть, видеоролик, где Джохара там пача называют, интервьюируют его, говорят пача там. И тот потом говорит, вот эти вот нарративы пача там, я в свою сторону прошу их не применять. То есть пачахи, мачахи. У нас такого нету, мы там свободный народ. И тут же он говорит, короче, там, мы типа верующие, там, мусульмане. Это говорит о его непонимании абсолютном. Потому что как раз-таки пача это и есть именно религиозные идеологии. То есть халиф, султан, падишах, там, и так далее по списку, паша, маша, там, всякие вот эти, это как раз таки и приписано вот этими идеологиями. И это, кто посмотрит, четко поймет, что Джохар вообще не бум-бум в отношении этого. То есть чеченцы просто через себя, пропуская вот эти всю религию, там, ислам, там, через свою культуру, через свой самобыт, пропуская, ассоциируя это с собой, как бы в себе в голове построили какое-то мусульманство какое-то, которое он как во главе с Хамбиевым, там ряд каких-то командиров передают какое-то обращение, ну, не то что обращение, а условия пытаются ставить, требования, да, передают на листовке Джохару Дудаеву, там, типа, и он это зачитывает и там озвучивает, говорит, требуем провозгласить исламское государство. И вот этот кусок вырезали и раскидывают, типа, там, Джохар требует провозгласить исламское государство. А Джохар зачитывает вот эти требования людей, которые, там, провокаторы какие-то собрались, вот, с Хамбиевым во главе, которые начали отбивать всех там командиров от противостояния там русским, чтобы якобы, чтобы Джохар Дудаев провозгласил исламское государство. И дальше, если вы послушаете, что в этом списке, дальнейшие требования: провозгласить исламское государство, разделить должности премьер-министра и президента. Это что такое? Там бороться с коррупцией, там как бы наладить образовательную, там, министерство образования и так далее. Это что за исламское государство? Алло, какой министр и президент разделить власть? То есть не эти, не бум-бум, которые туда это пишут. Просто чеченцы на тот период понимают, что ислам, мусульманство, шариат, вот все связанное с духовным вот этим, что оно якобы несет за собой все блага, там, цивилизацию, все за этим. Вот если ты будешь там про мусульманство, про вот это говорить, что у нас сразу как бы исчезнет коррупция, там, исчезнут все вот эти, ну, какие-то в государстве
скажем так, негативные какие-то моменты, это четко, ты по их требованиям, в дальнейшем, если вы послушаете, вы поймете, что они абсолютно не понимают, что такое. Даже вот эти провокаторы, требующие это, как и сам зачитывающий там это президент, который лучше них разбирается хотя бы, да, который после зачитывания их требований, их вообще трусами назвал, которые боятся там воевать, да, против врага и всячески пытаются найти отговорки. Как-то так. Поэтому там приписывать Джохару, я сейчас там идола из Джохара делать не пытаюсь, да, там. Если кто-то его критикует, должен критиковать его по назначению. То есть критика, она должна быть уместной. А вот когда просто так там пытаться высосать из пальца, ему потом говорить, а что вы за Джохара там топите, то не надо нам за какого-то Джохара, ни за кого топить. Если вы хотите, кто там критикует, делайте это как и подобает. То есть за те моменты, за которые есть, а не за несуществующие, там, как вот русские нарративы, да, там, пытаться высосать из пальца чего-то. Так, где у нас спикеры? По комментариям я сейчас не успеваю. Так, Джохар даже не знал, что такое шариат. Ну, там, если вы посмотрите, есть какой-то ролик, когда к Джохару пришли религиозные деятели с какой-то арабской вязью, там, на какой-то, как коврик, золотая, там, арабская вязь, какой-то черный коврик, там. И что-то передают это Дудаеву, типа, там, из Мекки, там, откуда-то привезли. И начинают читать вот эти коллективные салаваты, да, там, Аллахума салли Аллах, там все подпевают. Вы про этот шариат, что ли, говорите? Да сегодня политические исламисты, все вот эти игиловцы, все, они таких людей на первом суку повешают. То есть, которые традиционные какие-то салаваты там коллективные произносят. Так, кто спикеры? Пожалуйста, можете. Кто сейчас ранний спикер заходил, повисел там и вылетел, что ли? Маршал Думасага. Эти предводители сейчас, все демократы, демократами стали. Они сейчас за шариат уже. Если вопрос им задать, для них это оскорбительный вопрос про шариат уже. Да, уже строители исламского государства считают оскорблением, когда им задают, не то, что задают, а когда им в эфире у хороших русских пишут комментарии там внизу, эти зрители, и говорят, о какой там демократии вот этот человек говорит, который хочет в Чечне шариат установить. И хороший русский аккуратно его пытается завуалированно обучить своего вот этого там, клиента, да, который у него сидит, интервью дает, который хороший русский сейчас раскручивает. И этот хороший русский ему объясняет, типа, ну, полностью игнорировать это нельзя, потому что получится, что мы действительно с этим согласны, поэтому это как-то парировать надо между этим, и тебе надо вот как-то аккуратно ответить на это. И тот аккуратно съезжает с темы там, типа мы всегда, чеченцы, были мусульманами, поэтому ислам он есть, у нас будет демократия, что-то такое там противоречивое там высказывает. Да, там. Тот ислам, который мы, наши там
предки там практиковали, это абсолютно ничего общего не имеет с вот этой ваххабней, которая сегодня распространяется. О, вот у нас антисемит Донахча, Машуал Донахча. Саляму алейкум ва рахматуллахи. Достоин, достоин, достоин. Ва рахматуллахи ва баракату. Бисмилля, муслики, бисмилля. Позови вот этих наших горских евреек. Я им сейчас там предъяву сделаю. Или запиши, чтобы не забыть, если они придут, там спроси, кто такая Зумруд Рустемова, и кто ее муж Дворкович, и как часто они летали в Израиль, и что там Левитов еще. Я сейчас фамилии назову, что как они баражировали, как часто между Тель-Авивом, Москвой, Махачкалой, что они там делали вообще, эти люди там. Я сейчас им кишки выверну всем наизнанку. Там. А мы так дойдем и до, там, как говорят, 2 рукопожатия или 3. Это самое. Ибрахим. На кого мы там выйдем, а? Ой-ой-ой, какой ты опасный. Да, запиши. Сунжинский казак. Да, очень... Прямо всех евреев ты Не, подожди. Нет, сейчас там поговорим еще про царские времена, как их царь горских евреев там финансировал, синагоги там и так дальше. Сейчас Может быть, это документ зачитаем, который... Нет, давай, запиши сначала фамилию. Документ, который был отправлен Ельцину к сунжинским и Да, казакам. ладно. Да? Это документ, это жопу можно потереть этим. Давай, записывай фамилию. Ну, тебе это можно потерять, а для нас это доказательство. Да, это ты... Вашей деятельности, сказки, как это вы сказки. Против чеченцев Да, соучаствовали. сказки не рассказывай. Против нашего государства, против нашей независимости. И потом А на завтра. Паш, будь ласка. в последующем Пиши вот это, этот будь геноцид. ласка, Да? прошу тебя. Ладно, Донахча там. Запиши фамилию. Запиши фамилию. Мы не это самое, тут иногда шутим, чтоб там... Нет, это не шутки, я не шучу сейчас. Я хочу там жену успокоить. Не, то как бы она не в теме, да. Она не любит просто мои эти движения. Запиши фамилии сейчас, конкретно. Это все писульки там каких-то несчастных или там КГБшников, я не знаю. Подожди, завтра пожалей, сегодня не говорит. Запиши, значит, запишите. Рустемова Зумруд. Вот, жена пана Дворковича, одного из смотрящих по Российской Федерации. Что я не пойму, что ты Ну, хочешь? там, пригласи их, мы сейчас поговорим. Сейчас когда дошел, придут- ты дошел. Дошел. Они дошел же до с вашей гостей. конторы. придут, Они же с вашей когда в гости конторы. придут, то придут. Да, это не в гости, Да. вы там в одной конторе. Какие гости? Что ты меня, Какое одно? Что за контора? что ты меня за мальчика держишь тут? Что за контора? Не знаешь, какая у вас контора-то? Нет, что за контора? Ибрахим, ну, я не знаю, кто тебе донатить, можешь сказать? Донаты получаешь, что не? Донахча, я как бы с тобой пытаюсь вежливо по максимуму. Ну, я что, невежливо, что ли? Просто Я что, культурные слова говорю. чуть-чуть тебя переделать хотел, да, потому что у вас вот эта русскость, она очень сложно ее выхолостить. Нет, оттуда. Ну, Смотри, это же ну, культурно, смотри. Ты как бы не переходи все вот эти границы. Не, хорошо, да? давай, ладно. Ну, культурное слово «донат», «освоить бюджет». Тебе знакомы такие современные выражения? Ты не понимаешь, что тебе говорят? Получить донат, освоить бюджет. Ну, понимаю. Ну и что за донат? Какой донат? Ну, не знаю. Что ты конкретно хочешь сказать? Ну, как бы... Какое-то типа финансирование, да? От кого, зачем, что? Да, интересно просто, да. Да, и что за финансирование? Что Ну, потом вот хотел- дальше? Дальше какая деятельность на эти финансы там? Ну, какая? Как ты Ну, это там, себе представляешь? ну-ка, я прекрасно представляю, как функционирует современная демократия. Вот. Я же прекрасно Как понимаю. функционирует современная? Ну, Ты в там, Украине живешь?
Ты в Украине живешь? Украина демократическое государство? Не совсем. Как не совсем? По Конституции. Конституция на паузе. Вот. Ну, понятно, во время войны там частично она на паузе будет. Но в целом ты вот в демократическом государстве живешь, а чеченцам вот в такие группы заходишь и их призываешь к тому, чтобы они против демократии выступали, понимаешь? Вот, чтобы они себе, наоборот, в ногу стреляли. Вот этим ты занимаешься. Сейчас, знаешь, Донаш, я тебе один совет дам, умный. Вот это там батальон шейха Мансура есть, там ага, да. вступи в нее и прими в ислам Да. сразу перед камерой, да, и все, Да, вперед. Вступить можно в говно только, да, я понял. Смотри, вот мы же там как бы выросли, да, я ж как бы, я ж не с Луны прилетел, да, ну, как бы, ну, чтобы нашему брату так организоваться, так по расписанию, тут радиомаршрут, ну, как бы бесплатно никто не будет это делать. Ибрахим, ну, как Что, бы... ты не что не допускаешь, будет? Ахчи, Что не а ты не будет? допускаешь, что кто-то еще и работает? Ну, например, я. Ну, не, ну, ты же Нет, ты как бы... допускаешь, что кто-то работает? Дядюшка, ты как бы не... Я не дядюшка, я дядя. дядя. Даже Дядя. путанки меня дядюшкой не называют. Хорошо, ладно, дядя, ну, как, ну, Ну, дядя это, значит, ну, как бы ты не из наших краев, поэтому ты некоторых не нюансов наших не понимаешь. краев. Ничего Ну, себе. не Как будто ищешь- ты из наших. Как раз таки наоборот. Дядя, ну он тебе, как это, не понял я. Ну, дядя не из Чечни. Подожди, Донаши, про какого-то Чечни. генерала Евдокимова, помнишь, казака? Не знаю такого. Да? Как он заселил после чеченской войны, как называем, Кавказской войны, выселил Ага. 200 тысяч чеченцев с равнин и заселил казаков туда. Ты не помнишь этого человека? Мусульман убрал и заселил православных, да? Мусульман убрал, да? А мусульмане были, да? они? Мусульмане, Чеченцы, да. мусульмане 150 лет назад. Ну, перестань. Ну, подожди, кто напал на Наурскую в 1774 году? Наурская, а что вот, Наурская, казаки, Кто? казах, подожди, ты мне расскажи-ка вот эту историю. Наурская, напал на Наурскую? когда принадлежала казакам? Вот это мне скажи. Подожди, хорошо, в 1774 году кто напал на Наурскую? Откуда вы пришли? Откуда вы пришли, скажи мне. Азар. Да, я говорю, кто напал на Наурскую, а кто Откуда пришел? вы пришли, скажи. С Луны прилетели. Да? Вот Да, и... Аллах прислал нас. Да пошел ты к черту тогда. Говнюк, блядь, да? Говнюк, блядь. Ну, потому что нет аргументов, поэтому начинаете оскорблять. Есть аргументы. У тебя нет, нет. С Луны прилетел ты, блядь. А? Вы никак не... Пришел к самым. Аккуратнее. Да, у нас, Самый брат дядя, мы чеченцев. нормально тут. И Да, говоришь, все что они чеченцы. типа Смотри, советские. они демократы, они нацики и исламисты, а я чеченский Во-первых, националист. нациков не может быть у чеченцев, потому что их очень мало. У них есть националисты. Давай Дядя, смотри, вот этот убийца чеченского народа, вот смотри, уходит туда, и вот этот говорит, что, понимаешь, и не стыдно даже. Вот я националист, а они нет. Ну, Они Дон демократы, Ахча, муслики, Ахча ваххабисты бывшие. потомок колонистов. Он сейчас жена тебя затакфирит, если ты аккуратно. Вас привезли из Запорожья, заселили Кавказ. Вами заселили Сибирь. Ну, там не всех, там не всех Да, я Запорожье. знаю. Там есть еще, которых на более позднем этапе, когда нас уже выслали, да, в 44-м, со всей России всех голодранцев привезли в наши уже обжитые, готовые дома, да, там, где и вот эти соленья, да, там какие-то, и скот, и все, прямо вот туда посадили, понимаешь?
у них история, Ибрагим, начинается, знаешь, как у них когда-то раньше, вот когда-то, как называемая Кавказская, 18-19 век война была, у них в армии 25 лет служили. Вот когда они захватывали чеченские земли, их добровольное заселение, им выдавали землю, освобождали от армии и заселяли туда. Понимаете, вот так это все было. Если ты будешь так думать, смотри, в каждом народе до Нахчи есть ублюдки, есть люди. Каждый находит в любом народе то, что он ищет. То, что он ищет. Если ты ищешь это, ты найдешь. Если ты ищешь другое, ты тоже найдешь. Все зависит от тебя. Что ты ищешь? Что ты ищешь у чеченцев? Если поймешь, что ты ищешь у чеченцев, тогда ты чеченцев поймешь. Если не поймешь, что ты ищешь, извини. Ты, видимо, плохо знаешь Кавказ. Довольно-таки плохо. Вот как ты до ночи относишься, вот ДНР, ЛНР, там заехали в Крым, там россияне заехали, живут. Вот как ты им относишься? Они оккупанты? Такие полномочия у него ответа нету. Алло, до ночи, слышишь меня? Без этого не получится. Надо Кончились. разобраться, что он хочет. Дайте Дон Ахча там сейчас перегруппируется, а то за ним по всему дому там уже преследует его. Все нормально. Они все прекрасно понимают, о чем речь идет. До ночи, вот вопрос тебе. Крым, который сейчас заехали, ДНР, ЛНР, вот эти люди, для тебя они оккупанты? Пожалуйста, правильно поставленный вопрос, Тонахчи. А при чем они, вот эти сравнения с нами, я не могу понять. Все понятно, все. Ты же не еврей. Подожди, ты же не еврей вопросом на вопрос отвечать. Давай отвечай на вопрос, а потом задай свой вопрос. Так, я уже ответил, что оккупанты, конечно. Оккупанты, все хорошо. А при чем здесь мы к этому? Очень хорошо, значит, у тебя есть. Я не, причем тут ты, я не говорю, я при чем тут ты, я про тебя речь идет сейчас. Вот эти люди, которые сейчас заехали в Крым, ДНР, ЛНР, они для тебя оккупанты или нет? Да, он сказал да. Все, полномочия кончились. Где он сказал? Он сказал 100 раз да. повторять, что ли? Глухие там чешут? Он сказал да. Ну и слава богу. Все понятно, спасибо. Тонахчи, ты все время с 90, 91, 2, 3, 4 года помнишь. Там много чего грязного было. Ты, основываясь на этих своих воспоминаниях и современных реалиях, ты далеко не пойдешь. Помни это, никто не отрицает. Это все было. Даже моего друга там убили. И до сих пор мы не знаем, что с ним случилось. Но это не значит, что они такие. Они друг друга крали. Там был такой дележ, там так плохо было в 93-м, 4-м. У нас в каждой семье или кто-то пропал, или кто-то убит, или кто-то сидит. Я знаю. Понимаете вы? Я с Шамановым знал еще до вас. Я с Шамановым был, скажем так, знаком. Он на нас тренировался перед тем, как прийти к вам. Я это знаю. Это бардак. Шаманов своих гавриков поднимал в лес, в горы. И, допустим, 10 боевиков. Не находил боевиков, стариков убивал, в карман патроны клал, фотографировал, отправлял.
Это 91-2 года. Еще до Чеченской республики далеко. Еще в 93-м, 4-м он приехал. Это все мы знали до Нахчи. Убивали, нас убивали. И еще продолжают убивать. И сегодня убивают. И в Дагестане убивают. 26 лет в Дагестане КТО. Контртеррористическая операция. Кто знал, четверть века 80-тысячная группировка сидит в Дагестане, людей убивает. 26 лет. С 2000 года, как Шамиль этот зашел в Дагестан, там войска не выходили из Дагестана. А я желаю, чтобы все дети, вся родня Шаманова покупала лекарства и кушала лекарства вместо хлеба. Вот что я желаю Шаманову. А еще был Виктор Кривопусков. Народ его назвал Виктором Кривопусковым. Знаешь, сколько народу у нас? Дядя, вот недавно Шаманов тоже был недоволен, понимаешь, это Наур, о котором он говорит, он тоже считает русским городом, русским селом, понимаешь? Вот они, Кстати, это был единственный момент в этом году, когда я поддержал Рамзана Кадырова. За это я поддержал Рамзана Кадырова. Вот я поддержал. И завтра, если он выйдет и скажет этому уроду все, что есть, я подпишусь под каждым его словом. Не люблю я Рамзана Кадырова, но правда есть правда. Это убийца. Это убийца, притом и армянского, и чеченского народов. Герой России. Депутат Госдумы. Да, герои это оба. Он еще в этом, в Карабахске, когда был, да, вот этот конфликт, там... С 91 года он нас систематически убивал, используя тульских десантников, генджинских десантников и плюс всю инфраструктуру Азербайджанской ССР. И у него 2-3 большие медали. У него хорошие медали есть оттуда. Есть у него медали. Да, на груди можно посмотреть. Его форму, если внимательно расширить, можно увидеть все медали за убийство людей. Это современный этот, как называется этот, который... Жена Кумычка была, генерал русский. Ермолов, ой. Ну, пытался быть Ермоловым. Кстати, у него у самого фамилия, либо это кликуха, тоже непонятно. Ермол, это как раз таки какое-то такое тюркское. Да, это измененная фамилия, у него другая была. Не, казаков турки назвали Гачах, от слова храбрый, Гачах. Казаков. Сеслурье писал, да. Ага, это тюрки Гачах называют, да? Да, У Гачах. нас тоже Гайзак, ну там похоже, да? Тюркское слово Гачах означает разбойник. Разбойник. Ну, это запорожские казаки, там Сирко был, он много делал набегов на османов. Султан Мехмеда IV он сильно тревожил, вот турки их назвали Гачагами, Хаза. А Кацап это тоже тюркское слово, означает мясник. Хасаб. Они все, вот этот Лебедь, генерал, тоже в 91 году, там, Баку, Молдове, у него фамилия тогда, знаете, какая была? Гусев. У них это нормально. У Кириенко, знаете фамилия какая? Кириенко. Потом он стал Лебедем, понимаешь? Гусев был. А ну-ка посмотрите, какая фамилия у Сергея Кириенко. Сейчас посмотрю, интересно. Ну скажите. Израиль. Так это Израиль. Это Эльвира Набибулина Сахибзатовна. Такого отчества, как Сахибзатов, не существует. У них, я смотрел личные дела, ну, в доступе этих российских руководителей, половина из них несколько раз меняли фамилию. Несколько раз.
Вопрос, почему человек менял фамилию? Нет, Что дядя, такого натворил? вот просто, знаешь, вот мне обидно, Думаю, что человеку есть вот, что вот, скрывать. вот в этих делах вот этот дядя Дон Арчи заходит и вот такой, там претензии предъявляет. Представь, вот убийца заходит вот к жертве, бля, и ему предъявляет претензии. Вот как, И корчит из себя жертву, да, там, да, 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 да. туда-сюда. Вообще, вот что произошло, я просто психологию, чтобы там, ну, это прекрасно, это знают там другие слушатели, может, да, вот что произошло. Когда развалили русский, там, вот этот Советский Союз, и как бы все там республики, вот так вот, непонятная ситуация там произошла. И вот чеченцы, когда самоопределились уже, да, там со своей республикой, у русских, которые проживали там, русские казаки, которые проживали в Чеченской, ну, в Чечено-Ингушетии, а их было, например, в Грозном большинство. Потому что как бы в столице в Чечено-Ингушетии, ну, даже редко кому давали прописываться, там, квартиру получить и так далее. И из местного населения. И когда вот это все произошло, русские очень хорошо жили. То есть там у многих, у большинства, наверное, дачи были, там он, это самое, 12-й участок, потом, ну, во многих местах, да, районах были вот эти дачи, и они были русских. То есть русские на всех каких-то предприятиях. И я сейчас уже даже не помню статистику, но вот моя мать работала на промавтоматика, был такой завод, и она поваром, ну, помощником да, повара работала. И это нелегко было вот так вот устроиться еще, я помню. Как об этом говорили там, еще пацаном будучи. И, короче, в основном все русские на всех там местах. Ну, даже у ингушей было получше, скажем так, в этом плане, да, там даже чуть больше как бы возможностей было. Ну, я сейчас там ингуши, не об этом, ну, то есть чеченцы самые такие задавленные были. И когда вот это все произошло, там получилось так, и чеченцы еще провозгласили там суверенитет. Вот у русских что-то там перевернулось, да, в их психологии, психике. Они почему-то посчитали, что этот весь совок развалили как бы чеченцы, Дудаев развалил. То есть это был не русский как бы изначально их проект, не они во главе всего этого стоят, а вот Дудаев. Потому что они видели то, что вот в нашей республике как бы происходило, и они считали, что когда вот чеченцы уже уравнились в правах с русскими, да, уже ты мог и в городе жить, и квартиру купить, и дом купить, и вот это вот постсовковая такая, когда все границы у нас открылись, когда люди могли уже свободно там каким-то предпринимательством заниматься, и резкий такой подъем пошел, да, у чеченцев, и все стали на ноги становиться, там, уже могли машину, дом иметь, там, квартиру, и такие вот условия, как бы выровнялась вот эта вот ситуация, и вот эта психология русского, который там жил, она как-то вот они же все-таки как титульная нация там были, и когда вот эти чурки с ними начали уравниваться, да, ну я сейчас цитирую, да, как это, когда начали в правах уравниваться, вот это как-то было воспринято, я не знаю, психологически каким-то геноцидом, да, ничего себе, там мы здесь
гоняли их туда-сюда, даже в автобусах. Я сам вот свидетель, современник этого. Когда в автобусе двух чеченских парней, ну, вышвырнули их в итоге из автобуса, да, которые там откуда-то из деревни приехали и говорили на чеченском языке и сразу запаниковали, там, говорите на человеческом, туда-сюда, в итоге вышвырнули пацанов. Я вообще мелкий был, там, со школы еду, лет 6-7, ну, 7 лет. Эти двое там лет 17, наверное, вот такие. И вот это вот, как бы такие условия, да, вот эта титульность, она уравнялась. И вот там какое-то вот психологическое что-то, я не знаю, что-то там укнулось или что-то, вот переключатель какой-то, да, вот этого дела, рубильник, он переключился. И все вот эти бочки начали скатиться, короче, на Дудаева, там, на чеченцев. Как будто бы мы этот весь совок, я не знаю, развалили, и мы стоим за всем этим. Вот такая ситуация. И по сей день там вот этот, и Дон Ахча тоже на этой же теме 100% травма. И Полина Жеребцова есть такая, в Финляндию приехала, почему-то непонятно. Вот бедная девочка, она была там чеченная, ей что-то там угрожали. При всем при этом она живая, здоровая, много чеченов там вообще без вести потеряли русские. И калеками оставили, и вообще всю жизнь поломали. И вот эта вот бедная девочка, она приехала почему-то в Финляндию от злых чеченов, но не в Москву не переехала, не в Воронеж, не в Питер, я не знаю, не куда-то там на Камчатку к родным, а вот почему-то в Финляндию. Это что вообще непонятно. И Дон Ахча тоже почему-то Украину попер. Короче, вот с этими людьми у них, с одной стороны, по-человечески их можно понять, да, там, вроде они имели чурок, там, полностью титульная нация, там, 5-10, вот так вот шиковали, и тут им все это поломалось, да. Конечно, так по-человечески понять можно, но с другой стороны, как бы чеченцы, они же не обязаны быть рабами, там, кому-то там обслуживающим персоналом быть. Там. Мы тоже хотим у себя на земле, хотели жить нормально, сосуществовать со всем миром. И вот-вот начали на ноги только становиться. И нас, короче, потом полностью загеноцидили еще 2 войнами подряд, одна за другой. Как-то так. Ибрам, Эд вышел. они, знаешь, не говорят, вот просто мне всегда вот, я слушаю их, вот Дон Ахчи слушаю, других, они не говорят, вот эта крепость Грозной была построена, там 4, по-моему, села было чеченских, они их все уничтожили, сожгли, людей там поубивали, кто убежал, кого выселили, и там крепость построили. Что они там делали, они ничего не рассказывают просто, понимаешь? Я это все знаю, и когда вот эти люди говорят, они тоже это знают прекрасно. И это все умалчивают они. Да. Идут вот у них что-то там просто так Мадетис, вот он не столько у него ненависть к русне, да, там, к русским, даже вот сейчас Украину долбят. А все равно вот это В вот подвале такая... сидит еще, понимаешь, в подвале еще сидит. Да, все равно вот это у них травма, как будто бы вот им чеченцы. Ну, по сути, вообще-то, с одной стороны, если он уже чисто имперский русский, то
с этой стороны, да, у него будут такое, и правильно будет, потому что чеченцы своими вот этими жертвами, своим противостоянием на себе как бы замкнули, зациклили вот эту русскую империю и там дали фору, дали свободу сформироваться государством, и как бы вот эти русские имперские чаяния, да, их вот такие всему миру, да, там типа мы сейчас стали демократами, вот это у них не получилось. И если он четко понимает, да, если он там имперских взглядов русский, то, конечно, с этой стороны он будет и как бы в отношении чеченцев, и это тоже можно оправдать такую позицию, потому что, да, действительно мы как бы помешали русским облапошить всех и дали возможность там и и Восточной Европе, и многим постсоветским государствам, там, включая и наши соседские государства, и среднеазиатские, то есть им было дано большое время, как бы русские на нас были зациклены полностью. И вся их вот это, там есть потенциал, вся их головная боль, это были мы. И вот как бы здесь, да, тоже понятно, что если это имперец, то его чаяния, его негодования, они тоже, логично. Его ака луке убит саватен. Лагерство дебях точу. Оршаец 23 февраля документы хош. Сибриар нахта бахкич буaj. Ала дa'дуч. Да сама бахкит бо. Митинг шияш. Педегдеш. Делна тяяншил. Петамадат. Уэт цабизам больше. Тана хокон وبا خلاها كون خلاها داستان يقول أقاباس نوفشي تحسيميات شرطة ولز ويز لزوز داس شيش مخشلو دلا تان يقوم تتنيسلو شوال صداوات 300,000 أدم مخ دالدو دقو أدم تدي زيشيوش ديلشدو أراح بل دبوخكن بناخ دات تانا وين إيواتن دول هل هرشم شيء عبر شاويجي إبراهيم دات تانا شيء عبر تانا أريانز دول نوخشي قام دات مصصو أغور دول ألق تلدرون دول 19 века نوخشي عربي دسلت مسلمان ويش ألق جريون просто вот Оля видишь вот сама Да. и 200 чуя маялен да 200 чуя маялен ما دا 200 чуя حدود خسار إبراهيم شيء ده قاعد يوم يدق إذن بعد أخير глобальный разбор чуйца خير имперч бать там арабчи, гайский, там туркчи, там всякие, короче, скажем так, что ж, игроки будем там на международной геополитической арене. Войн и дерьмо вообще уешмает. Зачем нам вообще мелкому народу, которую и просто и чудили, ну, он один, что джихад дова, чеченцы смелые, он один, они, короче, туда-сюда, 5-е, 10-е. шуйца, короче, ху смелый, хайн, хомилу, хажан, да, ой, короче, смелый, уя, милу, вкусшевик, короче, виевин, виснак, короче, дуния мелду, она. Дайсавет, короче, вообще жим камадораш, хуйца, шуйшу, я шу откверчу, а як да, цауня дина джихади, михади, цауня дина ги. Кам сажим чусада наоборот, кун вошал дия шу мадо кома, кун наоборот, вай цан гурчах киеш положение мою, вай гулкан, я свай цана лиет лиеши ца уже лет ца худунен чуха, шавак аден. Хочу мелхин чубех кинар, хайши хоршаб беш хорш один чигаха, просто, короче, да, датуагетнак, от империк, отцул, и цатуагетна, аш юичал, булбулахи бош, ха. И гарчал, короче, от шие хуманта, лечь полкон рабой, от шие в духе своего народа, в духе своей культуры, халкин болт, энте бац,
üç terdine is. Şu çeş ricalı şu khala şu an puşistik şu 3 500 milyon fi kudinen şu. Полностью циза циш лилш. Üç yat вообще итер قية تمشي итер غورتي تا تер нах yat хулш ятанна яшахум как бы латна и хум قوسا короче та тига хума ямаят. Именно нохчих дуй خير شيء самобытие вот отцу вообще дух вот этого народа, воспитание, отцу, короче, кин он рыбац, цен ешел машу, цер как бы койсен вел, шей самобытие за свое, как бы, за будущее. Просто так, всегда дочь, шахич халаш, мацалелош. Тан вайком маг цакам хил, тан сан дат санав. Куропат кшан Украине чукующие массу, орг чукующие, куропат кшил лел мабацюш. Сун так дох со ухт отюка, да, частично, да, второй это он больше отюка. Копшт нет, так и накаса. Просто там дам дочь, куропат ксан мацалела тебя. Цалистия лучше хулха, да. Цахуня наги, вы чеченцы, хуня ца хумад я свой полностью, вы дадалак, динавай, финц вообще киэо, ю одуне чуах бол жукте бала, эрмло бала, гюрже бала, украинч бала, мылша, короче, шавек, шиешек, шиешек, оман, сагатта, шиешек, улктаваш. Цавюш, кибаш, вати яба улктавацуэ, наоборот, церс, ваталлилош, цер деш, дек деш, цер худо хош, цер гер вошел не костел хош, цер задействовать дендол там, рычаги, шала, кидала, уж задействовать ешься. Ишт хаз воушах, респект олш, воушах, хаз уважение олш, воушах, лайрам больш. Ишт далу что, ишт лил, что и масайра. Война какой-то глобальный идеолог ши, разборк ши, отсти хошин, хунадина, хаях ези, акан, хунадина, дад ези, укан, вожда ези, цана чугортин, цана йоуда ин, короче, дехны сан, джасан, да, цана Дагестане, карамахи, чабанмахи, защищать ези, хунадин, дад ези, циг баган, циг цана чу хисин, إيشا يول إروسكي فيدراتس حقيقة نوخشق كرمخي чабанмахи церворя да вица уяш изнасиловать уяш шишантиха уж тагана куропат кшан Украине чукуиш ишлат тушмануэ полностью ша йол пушистик штат террорист ваха хошин от чудац войн короче угрозяш террористический ФСБшный угрозяц уж цер передавать я шокчол интернет шол полный имаду ица карамахи чаманмахи хринанмахи и хринанмахи غاسخشكر تيوبش حياتك حياتك جام بوق يوقي تيوبش يا شلاتنو مشاميل امام شاميل مالك وشيوش هرهم اشت ديش ماتسخول هوق دونين شوهر ليل شتول هما اشت ماتسليل دوهر هوق ام غولقا حغولق دوي داج حليچنا غولق دوي اشتهور هنس سوسلك سن نوركيش شو داليچ وخنس هور شاوات اتتسواش وات حسوس لك سن دعلة شونا هذا نجي جرجنا هيزو بوي هردي يردوي وجدي يردوي باش إيش حسوس لك سن موعة вот то же самое спроецируй на весь чеченский народ. И еще в 10 раз умножь вот это, Иисус ликал. Ишь ларда диештун, ай нохчиха. А просто лично Иисус ликал, да? Цула в 10 раз чогох ларда диешмаду, а как минимум. В общем, нохчиха, хундельче, отшад долгом кэни, полностью галяхка, кэн, халичный, короче, гергер, шея, абсолютно, церца, я дахар, я перспектива, и вот, короче, хума дочь, там одолжь. Так, дистрил, конечно, быстро. هم ده سيبرام هنز حقيقة كأنا هنزنا وستوي كذا أشوفه أنا هنز президент شايتين نجو هو ده هو شو разбор كذا شو نوعش канал شوفه представь так разбор كذا شو هذا كأنا إبراهيم أشوفنا هو
Шайл Европ, ша мосса ахниш уже било, ди шоко симатсон, там да билочпол. Там то далуш, дуй, дир нохчис, мелодина вен dag door, за dag тадошен, на бакичак хачигу, дуй. Та алма юч, тагар духек, тагар иятаги, тагар хаяк нагби юч, килма юч. Таган сай барбиш ниндусон дат, и первый 95 январь бата. И птиги молодой берешь, сай барбиш, но сон шишниш ят. Та гранат юч, вообще та алма юч, шико, та автомат уршалар, шико, та гранат юч, ума юч, нахалар, ишта. Ара было, таган ишадул кам та хала, марш во я ожала. Лозунг юч. Хор юрта хор нах саати паргас кем петса юча чака бол шин шараха وشو رولك شوشن في عنور شتيسن بويد وشو كتام دات دل بويد دبر قياس يوخ هقار انسان خبش دو يشوم شي يوروب يغلي سليمان وغاربو اقدوغا قيبو دخ بخش قاعده دي دبوخ يلرش инах первый бой бушон. Впервые да пойдем на кафедру Божию, уду сразу ведь душен, там мечау, халвалават, и умше, и закаю ищет ведь душен, ну надо ранить, ну да, как керчина. Это мяхла, я, ама, машина, свет дает, хабу, снаряд кет, вольчу, машина кет, бахандел, это айну. Отсна, это айна, ищет делали, Allah тагана, эзирнишка, кигина, бэй, هلك بي يوها حبه كان هو يوروبي حبه هرا هرم دو هرا هرم دو هنا دو سيريا يوها دو هنا قاعده دو ضحك تجع شيء كويت ازرباخ تقوينا بي شو بقى كان زدري بير شينزا بيشادو تو سجيت ناخر غليلا دي انا اخبوت تنا ابسولوتنا بالبات ساندي ذات ايش تا الدنيا مالدو دو يا ادم دا ساقوس نغنا يخديق از خبرش دو شيش تعليرش بقرنا دو قطع ما داس قطع ديك مارشال شو مسيرك مارشول ايش تعلق وقع ديك اي ورجعني تسيت رحين بأكبر دق يقول يا ميشريتي الشري ها ميشريتي الشري وميشر إيسي يشرد هون كرا جرانات بين يوش كاكت بلتك ميشريتي الشري عمل بيحكي ورسم دق ها وات صدا بيحكي تو شيء صدا بيحكي لك واي правительство ятер цуан хальцоман бяхки على ذات правительство мое شيء قام نها عرب لا إنها عرب شيء نها إغاث كشول يعني ورشتيسن بودي ترك نوش إذا كانوا ديتوك دون سان جوت وجيس فون سايتر بوس دايل قيلت انويلها ادما اما شو داتيسر تو ديلا اسم او شو تعبو چين دون ستا ال دون دا ولير سم شو نو الو تسيدون er televidim nis kwal nira marsh wel nis tek men lis انت mutual team شيء قام لرجع شو تقوات سنت عمو هما يسويشات da nataran da çoğu şu oy hayat bomda şüyetiç حيت بوم نشتي شارقي السر باغا سوغش دو يعني ورشتي دابوش دك تدون doğru نو حيت بوم بيتر از مدر انس وين نتران دول شلچنز гоин ингушети ачугертери гасқи 92 году юхири халгақи сен тега специально как бы такой междуусобицереш, да, между ингушами. تعبيهم что Южная Осетия тигер хаехкин зудри хиз бини таштметик шук тигер тaqizal шли. да И за короче хинт вайн отцул нолг долша из проглотить мадин хинт сюле догатана сюле буцут дерлядат. Ахэр гала вайма буйош. Хоша вайна ахбу. Асам окей датти атсабезуй там қиболул хой балах қидаллах но всё равно хош вайна ахмабуй. И даже из тига и ситуации олча и проглотить ден хунд эльча ваяцик чугуэртич из насилия из шаек уже на весь народ масштабно киача ден. То есть туна баханден цик чугуэртинца иш ден мадерис
И вояца бомбнишин до халқи случаи тяхтильняшк и тоши как бы шаддо қам подставлять, да ши ишт аудлалой лило шельче сухайнавой хилбол как югал хой бац. Цайра ца ши кой очтик чуквастор баруш официально, да? Ай вай эл, короче, анцел. Инц, короче, полностью ох ада дирду. Из Дамацадыр, то есть там такого не было. Когда уже будулацизировали полностью, аудул беан, цаунадинак, аль-джихад фи саббилилlah, хунадин хринабилилlah, цанахагула ин, цат учебкши, мучебкши, сразу, дая ешел, да, тишаб был пал. Ну, дала, там Масхадов тоже, я его слушал, он высказывался. Ще, короче, между усобицей, то есть положению, от райскишител конфликт. Сейчас, конечно, это звучит уже не так, да, как это на тот период казалось, потому что задним числом из дикого могой дальше и учебкш, хринчебкш, инц прекрасно, гуштуе уж даега, как бы зулом год хирдарцуна, да. Дела на тот период он это объясняет тем, что шех между усобиц сейчас шех раскричит, что вопрос, да, вот когда у меня с русскими на 5 лет бы моя царица, с перемирию, когда вот у нас полностью закрыт будет этот вопрос, я соберу весь народ, поставлю на одну сторону народ, на другую сторону этих бандитов, террористов, маршов. И, короче, тига, короче, хаусар дуэ элхиту. Ишт соху элгерт. Хера, уайт ханит илэч мадаэцер. Да, твой нохчим цаэма цэглит хани. Да, мы ни на кого, ни на... Вот идеология, хая чулта, эт динакис, кам самолёчин, до халкис, лошица, и движение ирхуэт. И что интересно, и то было, бен дайсу дершеш, и герша далечет она, да, хотя бы герс дитадич, дает челариша, дает чегу, бугвищон герс дитадич, ядхари, из-за мацадины. Отцул джихач, да, хунядин, тильнаш, етош, Дагестан, шариат, фи сабили. إبراهيم عادش يقول دلوقتي شوتر دحلش باش ينجيب شو وقت السنجنير ونقول ده بود دو بس جدي Юч, хазак, юч, хазак. طيب عارف شو نقصه Ну, гоян, цаэн никогда мацгул хума. Любой эпохе хулшум дуй, цаэн цаэца хул хума. Юше бардели дабюлах, и мискшнеан коча душтуй хум даэн. Вен гинема даюшин, звой кеги дает. Вен дитен сказкше мосум, вен гуш мадуй. Йо гуш легчай, вен гинча йодуна, зачем и пич юати уахошен. Примерно до этого тоже был военный человек, академический институт Мосуя. И я ушел тоже самый герой Советского Союза Афганистана, Керснах Бай Антон, Хазнея Санч Олсантия, Кэша Дин Хавен. И шине хуш дари, дог, она махаеви душит, она асетин шуериши, асетин ши, эсант, эма киятан вахчу чуба удербуя, вот цэш, сатин дари, хум иштхир дуй хуш, дуй, ицахилит. И 91 год один адмал, ажан да сам وقوف يوانسوتي صار اتشح وليلين دولهم مش دق مدون يجوا بان نشتركي استياب مرتن تاع دق دو كونتر ليلو شو واتلا دق دق دانون وي ذات بروست وي برتا بورت بول ديل خير دوقي ذات الخيتسون Ну, инсан Уж что-то ахирван и дин халгат яч спекуляции, короче, что шер мажер бош, то его это он эсбал бош бар нахцуган, а чай чва ашбар. Йо что шер мажер, хачу биат болен ван, короче, дон, эмет я галдейлер ван мосум. Духваре ан чертан ван этит наши, ва безм, цава безм, экс мосу что-то яч, то и انتو دل гуш духван, дуй адмал. Да, ах, что-то яч, да он мадается. Цаама ири, цамидас, что ах, что все, дадел им. Мелдух вой нохчейнс, гуан именно вой нохчей, побез пределу дон, теттен хенши яч дон, цан йочо, статьяшу, тэй яч дон, мелдух дон, лагерш кда ежит, турмашк дон. Хенс вот цаберш билна, ай прип шерш, ай кок шерш дош, дон, вожберш дон, ты чуа дабит бин бей, на цер ты чуа дон,
بس هما ريزولتاتي وين كل شو ريزولتات خاوس ما ديز وين اتوت تواري دون وين بيتش شولا وين ويك القي شولا سير لا تسموت هم هو هالبيض دون سوسانيل دون هنتا يوبول دقابات هيتو ده اخش ما دوت حياتي وين نص بيالبوشويش ما يحتاري همش ابسولوت نو سينت على بيالبوش نغباتش شو تياتش كبيك شو إدو هينز خير داتر دي العرض نور خير در هينز أموين هنت وبشي بيو خير در هينز خير دو يخو خير دو يخو خير دو يخو دائما خير دو وي أبسولوت ده هما داتس هما بروست وي نيت بس إدونا نبرك با بيز وي دونا كجيناش بس تو ميلا تاني دلبا سفيات إتشويات سيز تشويات تيتات دو وهوش تون سيري غير إراك كاري إيش عبت بيز ويتس عادك نستديز وده رمو إيش بارس او بول نح بوي وطشرا صار كجينا خز حيغل دوش إيش عيد ديبان خز مص همان إيش نسبان كور شرق وآريان صار وقتنا بتقون نخشي حيق شيتمك مص واور دوي أقروين دوي خيتي تيشا مكشدات دي ميليتيوا بوليتيوا مكشدات بانكيوا مكشدات سود خو مكشوات ادوكات وعاخوش دينا بوسا داتو قشرا ناغني هم شوتش داتو قارت وقتنا ده قوزيت يا قاتش ده مولا ونودك وكينا خلق ويربو هاي قشقيت مش بوشدوي وين شوي ايش مولديك شو تيهتي دوي قي يوقس حانو منخص قيتم قيت ورسدون هون ده شوي سويسكي ارمي اخيل ما دي там 25 лет, 35 лет он служит, то есть советский армии, он полковники, генералы, адмиралы, морфлот, егги, хабо, йогойна, халхабо, лесунах, цакитер судил. قيتم судил, давай, бог так дийся, вай. ما إهم دات إهم يدعدول دلر يوتيح خلق يتسخلي يتغيرج يدوبهم سلوشي دوي طانا نوختيش تاح ساين خيتك دوناس دوشتك وانت تحقواش دريز طانا يوي نوختيش وعي قيزل قيتين يشو قيسين قيزو اسون ده بروسيش تا полковник президентский доешь مثل دكتور دوسون 18 دريا 19 январь دريز судеш, короче, ща просто губин, адиеш дубар, юг внутренний войска, щудех бяхкен, цар зачистка еще бар, да, схетио. И казал хватен, и вож республик щи, да, скастенил, таганлер даже, Украин, каекиш, лишь полностью, юг чуберду дага, барал, хечуцу, да, сехчак дали, и просто им дахадил, от тяга, и почал, щи, чага, лишь цер, когда хечуцу, ой, бане. И сомнений. إيش خيتي يوه كسانو منا إيش تا ويلوس موش إيساني سغلات تنبوي هم دونه إنز أوكرين دونه تجوا وين مخار تانك ويزو تشير تجوا داج يادر نركيتش أميرتي قاعد دونه كريلات ركيتش دون دا شتوش لبو دا ما يخر 1600 تغات خلقت قاعد أو 92 год داري 91 году уже да يخر استشور دون أنا إيه دون شولا دونه سيرنو كيسنا ما بيش تاجا تاجا إبال بين بوتر وين تيا كاك تاك وين مش ديتور دتساعدون ليش نهو الدنيا تيا أتولا ديك شق دلوا بارس تندل هو دوخش الدنيا تيا هو دوخش الدنيا تيا حنا بتشال وين هلك ما دي إرداس أدرسين دعليل سخن عالر هنز مردات هايل دقالر دو فلسطين وبايد ونوتر ديالها فلسطين زيوت إسرائيل ويلر يرسل باهر أو بسيق شابك ويشوا عليش ويشوا ويبر شايل ومارجن زوتياش بريغورش قيق يوروبيسكي مصو أو يرويشوا ده красный крестер يوزدورش باير فيسبوك يوقت красный крестер باير حباين فيسبوك زاني شورش نا بقي باينش مش بوغوش طبعا ده اوف صوي بيعملوا بوش ونو جو ناخ ما برسار دون اشتغوش ما بأسري حدنا ترى هاون تليت ورش يا سيدي نعم يا سيدي نعم سنتري بيقنط بقت وقت تقل ووتر ورون وشي وري يهون صدر خايا عشان يقع بولدر يكي غوش
يدقي يعني يبدا ويدوس كان Heute Halle ist voll durch ja don ist krass los der ich glaube water warum sehr يبقى له ist werk ja Resultat o büyük holt roman don da gehst du ehrlich sein طعم بيشو طعم خرشو تقوي يقفص تقوش يقوم إيه بس ني ويوك تساهم هادو تونيس وصح وين تقوي بشي مقردات البوليتيك وارو وين تقوي دو اكاديميش انستيتوت شكول شياب سويش مش مقردات على غاقي ده انتوام مي اونستغيني رزرشيني بومبي كيامي وش مقردات ايكونومي بوت خيت كبير передовую идем. И острый кэш, да, сэр, не гордец. Tamam ederiz. Да, я что, освободила, брат, с Уолом. Инзет Пермский область, служите нам, с 8, и белый лебедь, тюрьма Гиннесу. И Соликамская, и да, я что, радую Соломан, цыга, Вьевин, цыга, это я, да, это на церковь, лет. Цыган бегги бух, цычур эрец, улиц, веллага, стаулцер. Я حديثي تنير رايج مس خادوس بايت نير بار سواجه وتويش Худобер, а? دو سلمان حالي تريتر بكزاني شوليش خين دون دو هو يريتاع تر اكشن تلي ترسو هو هو يشي ورنا الدنيا شاينا شادينا دوتك شادينا شين تلي ترسو سوانا نسوبودي ووتشين شون دوش ترى حمو ايش هوندوش ترى آيات نيريا جهات مسخة دوس سعر بايتن درشي بارسو إذا واس دين سو وجا واس Dela izam gazlolar dun, masēda stadēt naudas. صدقت نير سونا ما خايت صدقت ني دووقا برسوات يش دوش دوش ده لر ويتنو دون ده لر ويتنو سون جينا يبيل ليبه ده تيغا دو تونا عم особо режимерит что расстрел шияши до вориш ламать бяшери хин пожизненно юцига любой чем царь я вырвал и пресхат что дон иш любой чем юцит царь результат ба сабио хулух цухман канет сюч о сон любой нохче вич дел оран нур ход дунят я ва модал сол отсол хоч хотсол нохче чон кык отел штуйсам и кыйолом шияс кыдол эмнештон هوني هادين حيقام سديه زا صونم سديه ساقام هين ساري идеологии حيبقى خلي شورش مواتي это вообще интересные идеологии мы говорим авар энцем вообще бог палма бор хензем гоян имялор беспилотник цапилотник яг хачо гояхш хензем омич лечеца карур вар менги келвечи حالا میشه مایه‌تری بسپلوتنیک شین میچه ناشه کامرسان دا چومت و سرده اینم دو قتلو ترو how big that's about the guy вообще ده انسان دعوير مويه الانسول شو الكرولم ده روسيا وهين دا هوی دان جوکتی سوک دان اولشتن با سای خدر کوسکی هوی شویساری عاشتل اتوار یبالندور خلیل زونی آدم سوی تو سگون شاید دعوت شاید اوجه نوچن جو شو که عدل ده هاش دعوت نوات شاید دعوت شاید ایم تهدید دو باس شاید از برکتوری حالا от Украина угар доходон северный Кавказа героиш болош сюле бон Дагестанион самдас хахваш батон уж нохче бухсига хайхваш беш hala угар дох герой России шелош тон сюле бубахсига и раз и герой шелосан ё территории ши хог Россия сторону хосу юта вы меткш вен хацел сигацан участвуешь сигац энош дойч то бахса ветеран да бах وای تریتورشی وجه هنت یا غویات یا استور وقت یام یکی یری وای تریتوری هنت وخاصه یورد هنی ها هوی سولنیش نی وجه اس ورات اور اوچاس خوش تیگادم سپیسیال وای هنت روسیه گالیا لادون وای پولنوس تیگر هایور هایهیش مایش اربع بیش مبایس ویلیت ایش واخوش واش مباخوس
Сам даса ол даже цани мехтя Украин саба сюли буку за угар духт уан бяк. Нохче бук цайр баг бяк наш рич. ده بابر Россия إنجلستان يوم بابر شوطة تيجا خبر خير ما دات وبشي نو Россия خيرم يوم دات. شوطة شايلاتنش دا يتر صار ويلاتش علوردو نو это там ясно. проблем не будет вообще. Дел мола иштам хиету эн ишт хирду. 100% да, сделал узлурду. Но и А цаха проблем майду. нет, просто Россия да он ты халю очень палки буцер. И бо Россия виш юхи виш сразу юки вот я там шалят, виш я секунд да халурду. хакулу. Видите? Иштам ду. سو اشتقيت انا شلون ذات تيجا قمع لويتك ما يحتاج ذات ديل عربو شينا ما ناس بيقولوا كريسا ودي تصير تاع это не национальность, это какие-то сброд, знаете, вошки, да, сброд. Ю. Ди сир, дор, та барт, я там я цер. Но все равно барт был, и да он хил биеш был, сук хач, любой куза, Европа, та бакки на хулкус, хал эрс бин هنا درز, на бок ахуш, وي, та هنا دق анويا. تا güç çok ama ta noch çolsa dütser ye virdişte dütser dat ve bu ne de mele döjet ve virdişte deriz diyiz ve vird ona karşı vird verzi ve bartı bu kıdadel sunni mun ipalli ona et bartı bulşam dat ve ti enod da diyiz hudo asbaqi na sosyu ucu voksa bu asbo gudo только спасение يقضي vird virzin hay vird virzin hummetça virda wala hay vird virzin hay atı çavel Allah dat hal sun tişi hal sigirde ona iniyor işte hatta tiye koşdu itak ede gres hotet Дел غالي خسوا عجاه وقوة لبوا مخات صح. تبصر كده. اي خاصو ودوق مالدوق بخوان شويه ده انا لا تريد любой видео حد يستقعد عجلة سراز любой بخاري يعني بخاري ترميزي وين بخاري غاري صندوق كاري يلدا شو غير سيوش مت دال غالي ولا مت هون وقوش ده حبوخ بورس انا حالات تبصر كده خسوا عجو ده شيء غالي سيوات هون هو يشو يلدا شو بغارو شو بوش 100% любой بس sun حاجه برضه اشتغل عن دست وعن احبات يعني حاجه برضه يعني ميرنا لودي وين نزم شهيد olurvat bu elçi da شهيده وشي مت شهيده وخبيستو شهيده مش وخبيست بعد شوات شريدو من دوا فرونت ابو ابي شو ملاس каждый мол вачи شي مت دعوت وشهيده وشي مت كرو جدات ودام ويردش ليلو ديز ويوهب يستهمنا شنو صار قيسه ديز ايش بيت بيش بوت صار حاجي حاجي صار بس رازو دون عواق قلت وي ديز ايش هذا عادي ايش لا ديز وي دوي بيلا تشيت يلرون هيت زم خيت سنساري تلوري فايزان واخن ايش مگر دات البو شو جاي حيغنش بو بياش ايوات ازوي ويوش والخسو ويتو تسبغرق نو از تاكاك بني دستويرن حديستو ستوب دو وين از يوحي تشيرتو بسيل حاجة إذا أن أيضا متأخر يعني اشتبعت خسو تخينا عن خلق الله ده قال короче تا يقول سنت أنا يقول سواء اشتحاخو شينا ده اشت короче حاجة إذا أن أيضا متأخر يعني اشتبعت تعوش ده كلام مرتي بيرزن خيتو أتيبا شو حد يحكاش يشبول نستو короче متأخر دو بودرس تيجا تصليح كتكي يشسن خيتر قسمت ده غالي سوات قصون قصونا مسو دويتو كسن جو صدقوت على حديثات جو انا ديكا دويت ودا غالي وينا عود البات شا مدر قوش بوست داهم دات شا مدر خاد وينا شا دقي خاصو صوز دقي خاصن يوخي عاخين تو خبر ديش انا سو جو بايد بول تخز عندها تعديها مقدور صدات وعمل دش انا دوي تعنا خيت ولا وشي سوجي سي как он был с молодых лет он такой остался
تاخن ده أنا وهبيستش أني تاخن إشت بخان قي بخان أني كاكس فيتا فوردو لات لوز بي ناخدو تاخن تانا يقي وقيشا ويقي هولي دات سندل سادوتشو حديش دو أنا تيش دات ساندس ده غلط It's a ولا سالع متن شير واس ده غلط ايوات انه خصوص دوش تقدر ده غلط ايوات خصوصا خصوصا ديك دوش احاديث صدقوت الوش قطعه ما دات بس قبل del tele صالح يقل naполовину ценуэл села يا сиш سالع тадол متن شير واس naполовину ده дико غلط naполовину дико олцо тадол سالا سفيتافور سان وده سوا سالا تاع دويجو دو ونادر حديث بريزون واتدر ونادر وي يهمش دويتسو ده استغفر الله استغفر الله يهمش ديتر نيستات استغفر الله ده سو سونم است تغزان تقومور ده غلط ايوات سالع سن اشتغول خالي مره تقول ده بايدا ويل ديس انا ده ده بايدا كويس ويل اول ده حاجه فدو حاول شيرهم ده سنت غير شوي شيرهم شوي حاول نوقت شيرهم شوي بايديا شوي انتوا هو خوش صار del مش وقيل تجيم اشتغل خسوات سو شيش كان تحت ادم دينار تسير вообще диктор хузата террористу тер шич кан разне ودي короче у دونهم سغزات اولش ну ist полностью واخد بدات تتخيل توكو чуть-чуть ان выстрел давай сразу ده مغلا موسم وين دقا دوتش او ديك او رخيص لدو لا تياج دش وشي عيت هذا ديش ديك واخو وش دور شتوي تقمقان ويستخلا بوراديو ساسورتم دلني راحت والله هو ال خيتون اشتغل تقمقان بسم الله سون تجيم ريكلام توشم ورا دلاشت حدوا قوي هو ال خيتون اشت دحو ترو ال خيتون خليفات قدناجو вообще Путин Владимир Владимирович خليفات خليفيز الخيتون تسخيت تعيش اويل يوزتش شو نيجنا خردر الميكروفون نخ حلت وتصغيت يسن غدنش او شي كلويس نبيغت شوم ده مدي يسوي اكو بتوع تدوجم زازل شاي ديسيا ورا ده هو بجوز أليبا تيجاش تستريلو تدش постоянно خلدول شو تردو تيج أكو بشو ده نير تبيزم سلي نير سورتو تي ودر سون سنان الهي سناني هم دي لا إيش там سو нормально خيت جم ريكلام هم نسقوز حلقة ساي سورت просто دل وري أنتيات ويش ساي канал да سوچوا ساي سورت دلس هر تا общественный канал до эл радио маш بس نحشو لقي ديل بس مساتسنا انسان هم دك في تبي شو او تبي جويتش دوي ده يبدو شيء شيء المدة تال تال بالبقي короче выстроил швейцар чисто سورت الله واتوش إبوال بير الميكروفون حلت مو حلت ويس يسغيت صندوق صار بيجت او شي كلويس السلام عليكم وشو مارشال دشو وين مارش والله وعليكم السلام وبركاته ما شو وعليكم وديش دشو خمس процентов سين حقيقة 75 خيروا ما شاء الله حينش لقوا يبرتنج وعلينا وعليكم السلام ورحمة الله تعالى شيخ إيش جين سوالس حجم وردوسو
قوبل بيشكو И مصر процент сайчар بقبل лахаре шуит, а ледер бешват, цергишта, валикум эла соухиетсу. Сиалан чуэл сакир ашам, гирюна чу в телеграм, чуварин. تسجر وينيري Да, тюнгер, что хаиет. Уже вообще 100% 7 бият, тюн. Вообще все, он жалкает толчух тердарит, а нашу музык шлю я хочу. ميمل سن ناس ديت لوش بقى مشي دلا تقيتر هردو قدم خلوما دات ذات قريش تينخ سجا ويقو شو احتاجم حلواليش. Куза Кирилл Волчер, достоин, التاجم اشتا كرنوات تيرور. onu adam yazıyordu. Zaten kavgalı. Bu. Отсюле махкар, قريشيت ورا بيبوشول. إذا وجن إذا كرنوات ما بيننا ويا بش لدر وخل بيشبات ويا قريشيت. Şey ayaç dur. Dagestan şarlat. Xılası gam şey addelna tabiyen. هر حاجة ساسورت دلنقوات شو يازيا شو نوحشي شو غروال لسو ديك توق غروالش سو غاسقشن تsogun كالموات حق غروال لسو يه تانيخ تا بونشوال تاهم يدن غروال لسو يه تا يه مرتخل تاني يه تاني تا زولم ديش وچوال لهم يهودنا غروالر تا هم دات غروال шхол лурвол шхол смотря за что как бы изду важно غروالش как бы نيغان خيرخ تا هم ويقوس تا داليش غرق تولش داليش ليل غشت наоборот полностью حصوك ها ونحكي قومن اشتبيت بعدهم دوي отсумана полностью сурта дел халва использовать и массу эgodат полный вперед дух а так то та гайскишин та на ёхка елли короче я та на суслик санда плеч короче та на жихаячан призывать даши короче и сандол хуманте ол делте мадоэтил ишт опуститься дар. О, модуль хасур тохчуду он чо затибят учаечтур. هرتا او چور رول شوی ها ودش ندنک ها رول حسن اشتسوس لكم تمات und sana رول شي تول شي ها هو ده غيرشر ها просто شش ميل شو اشت حخ استجيت ها in Südz например tanni ta mostalduq ja ta довду лет Транорче моду обычно, вот у нас у чеченцев, там испокон веков, если кто-то каким-то образом там хочет с кем-то враждовать, или что-то произошло, какая-то вражда, какое-то там, я не знаю, там, месть или что-то такое, ты должен высказать, что у тебя за претензии, ты себя обозначить, кто ты, воин. А так какие-то ваши вот эти террористы, шакалы, подрусские тут, которые вот призывают к какому-то террору, там, к вот этой деятельности. Вы вообще, вообще нахер маячу. То есть вы абсолютно там в 10-й какой-то степени там русские шныри. И я вообще плевал самой вот высокой колокольни, вот здесь в Австрии, я могу даже найти ее там где-то по интернету.
туда залезть и плевать оттуда на вас. Не просто плевать, еще испражняться, извиняюсь. Хундеч хата стег хумелла хата хосоцана далиечи халиечи хвахта сусликах далиеч хот хлилару элхиету. Я не пойму, чем вообще, кем ты себя возомнил или кто-то другой. Хамилу иштахаит вот хэр юхо хэр цадоуду хвец любой хум дит продукцию. Если тут личный вопрос имеется в виду. Если мы говорим о общественном, национальном, политическом вопросе, то я полностью вашего Путина давным-давно послал коренными зубами вместе с его пустынными братьями. Показаться, мечта диас, вот кто ты, воин, к тебе показаться, кто ты такой, куда показаться. Ох, куза, ухо, хэра штаты ули показаться, это интерес, что я, короче, хочу цаваха, бери, короче, духуаешь, сквозь Европе, на халке, шпанаят, проще шуются, покажись, меня. Шуда тузик Абдурахман навши цар ама на бункер чухающин видимость хитош, да, как будто бы далечи, разные, кверта жауе, чух покушен, еще шухсинце, шевек, ада инхуза, да, эренц. Шевек, да, ведчи Европе, вед дауахчи, да, хуза шевек, ада ин. Я сейчас не про тех, кто там, родственников, близких, действительно переживает. Именно суслик шец, именно шей, короче, сусликов дададин. Вот шу полностью 10 лет подряд от идил лет шмака вари царь запустить им программу. Через это вас полностью запугали всех. То есть ты должен как суслик сидеть где-то, спрятавшись, короче. И мадать хузадек. А конкретно хацахум дуйдица. Пожалуйста, хайцадоухум дала хакоуди. А террористы, международный исламский террорист, аэскаш, короче, выродитинул. Церцал личинку, шу полностью, шу даешь бешбец, как эренс, шу даешь, шу с фонариками дина, люхшлиел черт, полностью церц сан люхшлиел шухшу. Это, короче, проблемы, это. Радио и микрофон халату цаха баштуши. Инструктаж елч. Микрофон алцелат лоши ба. Лет луриац дер микрофон лекариац ишмета. Дук вахан шверду. Разные, да, это, короче, она амбиюча, что тоже цанах кулар, мархо будет, это он, бохши. Мама позвонила по пейджеру, попросила мусор выбросить бохши, да, что баханш, что серьезно, что баханш дол обычно. Это конкретно, хотя хумдалла, хаху коудавал, я не пойму. В чем твое негодование, что ты хочешь сказать? Вообще, да, аккуду нахьячу, аккудеш, это нормально, да. Сагат пошли в горох, большому хердальцах яйцом. Аккудеш, да. Танума диали Путин хочет радули, да. Путин хачларе доуходош, адела Путин хочет что-то шухо, короче. Вообще шухве, что хаждокас, что Путин хочет что обешвать. Тойзен халвала, сашидо шава. Нидерландский мата алами гаду. Так, ветеран.
كوزا ما سيت شوال واش مخلا ما شو خشوصا خيشون Marshall do Masaga. Vela, het is stil was de loma. Geisha Zurwetten, ja, jetzt so. Zundem Zachiet ist noch schon, ja, ist nach Bosch, ja, jetzt so. Nee, ik soort deel, ne? Sa, doğdu şey el, hay doğdu la. Bu doğdu esteks el diye de hay doğdu ne? Çünkü doğdu çünkü sort de hay sort deel diye şmo. Çünkü hay doğdu bak, çünkü kundur hay sort deel diye şmo. Вообще, самый осел, молодой, так я. Нет, das sei doğdu çünkü sort deel, çünkü doğdu ak hay doğdu la. Estegen ha diye hans du şey doğdu. هو هاي صوت ديل لير شور صوت تديل هاي منو خايت ديس هو خايتو دات حدات دو هدو تان حلغر دوي جالي غير او بوخش دات تان حلغر وق وقت بيب قش يختن هاي خزين حالات اوغوسيات واش هاي صوت چوق وسايت هاي دودل نوش قصر دات سون دات هر حل خيت لوردو هو منو خايتان هو شو هدو دو كان ينسترخ واتسد يا شو مخيت ديل شدات شو صار يحيى ما تخيل تروي صار إستوري ليستات يقول شو مدويزني وين بيروت وام بالي تابو ليه بوزيتي موير بلش موير يو بيروت وام دابلش هناخ بات بال تخيل نحصل إتا بيها بتكوتشيت داش يو أتكوتشيت زي هوك أور بولش اللي وبشي بال تخيل نه يو هرتا غاس قيدر يوني شودي اتش ار بولش وشاش ملش دهون تخيل كون صورت تدوش حقوق دو قودني حي صورت حملو حقوق خا ما ديش يك دو قودش هون داش ها دو بقى أخوك وحنس ديال وديش دوشة شو تابنيات يا شو بشيء تياتول شو يخيتي أولي بروس استارستي هالليل جيل خوس ليل جيل هرناخوش تنوخش ده توي عايش خيتوش لا نودش كان بشيء شو ليل دو تك بالا بات وش ليش بتسا داليل كان دو تسا شكل سن داليل كان داليل شو خوش نوخشي قومن بالا تبي أخي عايز حبي أخي ونختكي بنياتي نيتو مخ ليلا داليل إبياخي داليل لا ليل كان ميكش يا أخي ترسون بروس نودك إيش نوخش إيش ديلر دات إيش ثانية خدر كوسكين ثانية بيحكي تبيلس هو تاج شو ده هرت خنوخش تبيحكي ثانية خدر كوسكين ثانية وديزي لايات شو ناخد خنوق يعمل دول هو شو دون أخجنا وديزي لايات هو تاج بيروت أم بيرشون ثام دك دو ناخد أم بيشبر بتسانة أخ كورتيش كول بيلبليش برت إملا يبوش توام بالي ثانية جوال قليل واشبر صراخ صابت شقول يتشار بولبر وات جوالك شرويت بيخيش توام دابل بيرو توام دابل صراخ خندلا اللي صباح شبر صراخ صابلات نه جماعة شكلني اريول او هين تعديل خيرت الاوتوماتي يتنتقودو تريدو ركايل توام بنتقواتر بيرو توام دابل جماعة تقول جماعة تقول بيال اسغالي يا اوتوماتي يتصبر ديها هوندي تسناخن حموات توي شوك توخ تايتون أرابل ناخ توهي سارتولر حوت أعين تجوه حوب شيء بالهاس جهاد والشيء كده أرول دنيا يا جهاد ده إنشا وبيروت وان بناوات حون أوتومات توا متك يا كم تناخ عايش تحيو تري أوتومات تناخ مرشوا يا أخ أرول أوتومات شو تيه ناخ أراب وتناخ أربخ أربخ خش مرش بيردش ناخ إيدي نشبرشنش يبيرش أردخش ناخ يخشلوت وان بيرش هو ديل دتوش بويد ديلش هو دير دتو وجه تشويرز غاسقش حلوتر موي نا غاد دتر مدات اوتوماتياتش نا كاميرا وجوج بيل نا بوي صح ستيش ياتر اخت وان بينير ولا وي ما بين بيلرش عطين بيلر اوتوماتش سيات شولوت وان بالي نا اوتوماتش يات بيلبل شي صحين يا هرت بياخي الاخر يا تطوم باترير تان شولي الخاطر باتشال كواليت يا تالرت سوق تخل تمبر هو قال ارابل ده اوتوماتيك جماعش قالن دق مقبل عيدل هالجماعة تمش بيشوش بتشا قولي تغير تنابها تروش قال بين بولت وام تيوش تان هو قال قطع قطع بالوهود تمش وين جيروش تيوش وين الله ده وام بيش بوجي خادي نادت نوخش تيوش كواردينا تون دير هاي صورت دله دولش دله نيخش صورت سا مليل هادو قدوش هنا ماليل ورت سام هو بجيزنس ديل شولش تر دوشت ونختك يوم سليل دو ويلسم Маршал Душек, вистхала микрофон, латуот саха чхтер дуцем.
انت خش بوات سؤال كيتش دنياس داوي خشو ده ها داوي انت داوي لا انت سهله مو يا ما تسون انت مو ويرتي دعوة نو أبو راديو اتصلخ ميكروفون هنا استبقى تايش لت هنا عويستغل أشوال عويستغل عدلح خاطر مو شو فيش там выстрел ушивается, а тут просто реклама у меня no words. Если что, если тебе один сука лучше, как бы что, это а постоянно хочу что держаться, да что, чую انحاش والله قوي والله что, просто ну это как бы для наоборот для установления контактов и что полезно выходит. Я канал просто общественный долгое лапуза радио маршрут канал модует частно что цахалар белгалдах белга инцот чуа телеграм чуасан қайрдин аредиктер как бы канал да еще шухцу чуа хайат своего частного имени чучуа еще что удобнее да ну хайр TikTok хотя шеки бар так урейшти инабеш бизар хуан кучуа يلا وين ميشيل بولتي وش إيمنا وين وقت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وخبش да, сама дышу. да вахаб смотря миякшдаш будешь я доцуш бу Любой калибр. Соух вахабис, иншаллах. уже миякшдаш уқабыл очуа бамбу бадыдич под öyle касиддаш там миякшдахден вахабиш даже Гитлер ахтарбаш бу Гитлер бушел полмову. عجم سوي مني وابيست ومياتسون على شير وابيست يحتر واتس برات شير وغبيش бадыдич Технологический вахабис. Ну, губоешь, гудубоешь. Закурейшит и хусо. Вахабис хусо. Наполовину суфист хусо. Шула, буддист хусо. Ну, в чем проблема? А? خشو Вот я. عيوس بويو تعيو بوشو أو يوتيوب из бадыдич шир вахабиш هذا دو سوي مني وابيست سم قباش إنتريسي يتدو شير وابيش بوي وش برجو وابيست مخيروه ميلا يسن غريتون 9%. Бела, уже вахабийский процент чуи, да, точно. يوديك
يتغولي مدات. انت كرشير وخبيست حتشو يلا قوشو سوريان شنيكل مرشول. ما شو هدوش وخبيت السلام عليكم. لا شاتكشتا مرشول. وكليك. باكمان لابست نواسين سلافيست والهين سلافيتكش جوين زياجنش بيه هذا مدر أتلوز ورت باقة مدر تلوز. قوشو تكي يا وقت ورت باقة بو خارج تيهم جديدة Солично да она, что современные лобиш поддержать бешват, я ширу лобиш поддержать бешват, дал массу, дал элит, и вот тепсу кайф хасу, уста да, сон вида, улол что было сон, я отвечаю за себя. تو уже ща устаес кайхуна типа Кайх современный кест таист ерил шук дикче дал мола. ساعات دري ايش أستاذ هوجي أنا فيديو زابس حديث خليت الموضوع به. بعد جاش سوق هو صاير لقر جوز اللي وشوات سين هو قشت هتشوم ياكريوس دال مولا. ساعة مخاطر درس عبوخ شوال خسو غين خامش بنقوي ملانقو غينا تغيسون سوديوسك انت املاتس دال اللي تيوالسون دال واغا اول. إن دال قيلي تروت إيلوس بشنو ما تبو إيش فيديو رولك شو عشان ساعة غين خامش بنبو خاقم بشوي قويت يا خالوش تنها ترسن ايه صاحب هو يوتيوب شو حاسسون ايش تاسطول همش كنت ايه ابو ايه سون سرينت سون دول ايش صاحب حاجة دالت ايه بيبنا ايش صاحب تاركو شوي صاحب قولا دالو بوخش بس يوتيوب شو عايز ايش حاجة ايش اتيا صاحب دقوش او ابو بيخصم دال مولا بس وديش تلقى وديك عليه سرقس دو بخاري غاري يولدا شو غاري اتاك لدي وشو غير متعي او دنيا شو عايز تغلي ايش دينا هاي دليل ده وشتون قوش في قولي وات دو دك بق دك وين وحشن هاقوش تك ديز ما تديزي دو سامي ويشو سكاسكش بي الدخ بوي وين يقع يخصو أستاذ بيش. هنسي تعيش تا دخ غربو البات هنسي تا ملورج اور كيش سوش عاش بناخ هنس بوتين شيء خسو ويتون شيء безопасность диктат شو ذاش صندوق ديتا وداش شهيدا و سلام مجو يفس لوبيانسكي شو تعرف تيوان عويلي تأسعدات ده مش تا لار ديلاش ووشا هجري هنس قوان هو قيبا شويستي والخوش مداتين بوتين باتسيمز بياتو جايت قصرو شو ده اشتلاش دق خاصو دق وقنا دق حقيقة وصدعشين زادم اشتلاش دق خور دو ازدال مولا صديق جاي وريستيريو كل فير دق صديق لور دق ودال مولا أشكاش صالش يازين تصدق تغاس لسون بوكيمون تسو تسوهاج أعويردر قوان سو لوبو كيبي شوخ لوبو بيضايا نوخش بو شنو ديول وقوان انت حالات بوخ بوس ان دليل دو شو من دون ديول وقوان ايدو واخد وداغ صليوي somewhat real.
دو شنو تسعوه مسبب شو دو هو يوتسا شو البخاري غيري سفاري غيري هوني عاديناش ايش بوي غزنيا سانجو مصنع حبيوش دو از ديتك بوخ بولشم دو دو فيديو записываю, да, ده صحيح دليل. خاطش слушал хаттер nicht zehn will Irans. Tani der will ich was da mola. ده مولا استغفر الله القوز بس اشكر فيدي لازم تصدق قصة بوكيمون بوكيمون تن خات نيرس ما سؤال شن هون هو الغيت خاطر دري بس ميقش قصد الغردون ده 100%. هو جو اصلا ميقشن ريز باس قلنا نونزا عادي ميريتش ريز باس وهو بيش ريز باس رازنا نبرولين شو تن خات نيرسن دشي سنتين والبوتين ويزر واتساقان وسخا سونم هر ميقش بان يا سكروش سا كيبر تلوش موازش سا اغور عدو خزو قايميق سي ده عم زيني وهبست واتر بو بديك بو شهر دوق زيدة اللي عم زيدة ديتر هم دروات سو هم наоборот замер вообще جيم уши. جيم سويتسكي وشتير دو ده كان ساعات يحكوا شو أبو عرب عاوز ميل بوتين وشير بوتين ولا كلا بالجو باقي خروق يقرا عند عشوائي نقوي Сата дишь, Кирилл Уи милует, он слушает, ну вот, Иуду. نيسوى ما جازي Дерят, сатанист, мовасы. Что, иман дош, Антон, ну, иман был, куда се, кести на иман дош. بوصل انت يا تبوه برش خز دالو دليل درشم دوي علوتو Не, кест иман до Бога, кест стараться, во имя Отца, Сына, Святого Духа, за Отца, Сына, Святого Духа, короче. إيش بس بوينز وإيمي أساسنا إذا بوتين أول بوينز И олит я, олы мертват, он се. وين ناشي جو لا تعود بو يقي صوت قي إبستاس روي تي ده كانت بوتين نعطيها ما سمع وايمي اتسا اسينا يسيتا ودوها عليه Чадам, هنيك بو وضع чадам. Чадам боч, так глубоко, чадам боч. Чадам бо гудо. Чемодан я зачем золотые солнце. Да, это где он чемодан не целый. Бусул нахца безксан. والله بلاش بيش. So, موسو أولو. Чадми? чадми усо. Сачанту сишего, ой, любой ауа. Тидми бог, что что зон. Чадми, Тидми, Тидми, дес, чадми, амстадес. Бо гудуи. Эльдаря. Нохчи мата видео шпог, нохчи матира версия маты дакаенс. То есть нохчи маты дака вид бог, что дош. Куцдош. Кицдош, куцдош.
كمو إردراي زكون تحت رجع بونا چند تا سویچ شد универсальный вид и мухол شدمي خلق نوخش ماتا نسبو شردوسون سيكونزل سيت شدمي وسو 工作说不不的，一个还工作里是没什么做当多事的呀。 أحو عميق سيني شدمي هو اشتور أشياء كويسة ده. شي فيديو وغاجة هنا كده شده غاجة حقوقنا ده هو شواتسو سو موت أو غير شيء تسوت قارسو ميقش بانا دوغسيغون شاتر وتن ده سلاس أرلي نبروش وص قت رجال ده داخل نك أجر شي لا هو مانا بروفي مانا بروفي س لتو تشاريو موسى Карабас, Барабас, остров. وات ديدا وص من глаз выйти на это مانا глазي уже Onachon broish lu ist Arlene Sangel die stu Mirch al degel die stu Jacobo de Airlines, молодежь. Сан бедюк, эрхала хайер лирен зар келва безмюк эцер жошат. Ила им якшта весердон ва молодежь. Mirch khazma gol al Mirch tato qastoriyto Термер миякшта царш. Ne azan nicht dachtali dikhan wiyaz молодой шаныш Sagit ли санд за ши хочо бебер мабас ايش قالنا شو نو غردوش بغردوش خلاص وش ولا كان بوكس بقاو تصادي نقطة سو دلا عديتم ديتناش полностью ش واحد غيبا بلور بولش كيبر حالا حوزه دو تطمع داديك كاش خاصة دون اي تطمع هو بارجمه ايش تجيني صرت اقلوس رجل وسق مو كلب موت يقلوس اق موت إلو ترواس يا قارسة قال نشوف شنو صارت كاجو شامة قردو ديو يميلو ويصاي ونوخشن زلم دين بولو جنرال شواس يك دحا خلصه ده единственный هل صحابي يخم هذه سنقه هذا مارشال دو مساga دوخكم دو مخلناخ بوقشو با مقش خلچي مقشو مج خلچي ريز داتشو مقش خلچي ريز داتشو مخلناخ بوقشو نخچو لا بقوني والله بالله بمضي سألنا داخل لي تماج عيا شيرس شيني توب يق شمو تسلوسي حاجة مريتشي وخبيشي سلافيش بس شمو تسلوسي уже кисан лил есть и долго тяз есть маж وهيوقش تيش مقش عدوقش كيسان ده تعطي وتوشتاك يوش مجلي وش بوقان مجد وتو يزبوش تتداوش لا زكون مقش دقوش ايتو ما شو الحلق واسقش ويخر انت ترور خواتش نوختش هو نوختش وطوم بول بل برسي по Москве ويخر انت ترور يركتر ات киснеш дате глиел шквартига нохчи так инца как бы мирша цаму эрдон и мирш мажа мирша накладной хлиес قيتو راس يلا اشتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوشتا دايخ سلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ده سرازو اشتا مقدات اشتا وقت هيك حقشتن راس يلا وحا حق اشتا كيسان دلچان накладной хлиес قيتو سويش наоборот هو شوال там
Салам алейкум, Элта. И что, швек тебя уже мажет из вахакиеш положение. Это А может, есть съездить мекшенты. Осогурму, ах запутать гусаг. не, Уже сомнения. вот декюхан, Ой, липучки, может, липучки, это событие, чогурму. липучки, та оша, титлеч, вот тут я хельч. И просто, и уже сторона, и липучки, и тана, охуз ченг ты, короче. Ты присобачити, чишт. Декю, меркела та. Юрес ел, иштав. Липучк сан чахел, тилатеш, чахел, хатир узен хайвакш. مارشو صاحات ديتا يحون اتسر أبو راديو ميكروفون حيوغ لاتي لوي لاتو تصغاش تردوتسن Дай махет сонес. Кучу ачуэл жилет хул соне, юк сразу даю юкцу. نبقي تخليتون سراج مبادر الفناتو إبراهيم ريتا إيموي. Не, представь, кан хилла коду хайшун, ишта полностью стокгольмский синдром, яц. Ин шевек от райскиш, кирвина, да, шевек райскиш, подрайскиш, короче, шевек адавин. Ну, да, это как бы понятно, с одной стороны, он дальше, вайкам духаллат мацалуэтан, отцу. Все-таки, ишта рассел, ишта лаглет, ишта положение, ухуй. Инц ишт ши лаглет, юхше, там, уже курт и лаг, кывек, цавегам просто ша, уэцта хочешь, одна, а вот цавег ши, ше цуэскиш, ишт полностью ваха, таин, юх ишта ацалок, ist, как бы, кия черга, инц наоборот, цав. Кывек, там, полностью, там, юхгайтах, кигайтах, как бы, ши, ца позиции, шта, лахта, Бела, что мы диктуем, что не укажется, что позиция, что лечь больше, элла, ца вот и психология, видите, югнах, ца темшин. Инц хорес, эл, хо, что задавить тебя, ты должен обязательно, вот, и стокгольмский синдром, как такой, ты должен и другим, как бы, передать свой страх. Почему ты тоже не бойся? Бойся, бойся, бойтесь, квир, надо, хочу цаум шезю. Хомича эрул шуйца гунядин. Представь, эрул шуйха. Европе, короче, в российской пиздерациях, короче, полностью хуз да наука вел, махках вел, короче, в Европе убежище и он, короче, хуза ашвол стега ишта. Хогунядин эрул шуйбуш. Дел тажим ишта маршал дел шуйца полностью. Асам хочу разные уткши қиетсу да вот дюин да разные хочу хоушин полностью шишанте аш беш сурса да беш беш это вишт беш войта в Европе что бек наш шу штажим дикят шу и психики инс куза халқи нага тядат саада уен чурчера масара аада уен қиечерга қиер бош что фэн что палло حجم بديش قيرجي ربات. Абу радио включить кучу нецажлар нохчала кучу чувак хокун микрофон изначально леттушун раз солит свой дай хайштахлет иш точу вахшана кучу микрофон лет махуле юха дай кучу вистахлич моет я ховат қибол джихадиш подружки террорист вистолик Дорогі два шваризм. Цо шварцо. أوي حاجة مرشبوي أو شقار بيوش باتون حلقش مودوجن قدر كان أوش ملش بطخة تون ألسمو بيت بيش بوش تون وي
أيتو ويبيت هو حاجة مزيد جوغو أيوه أستاذ حاج أستاذ ملغى حاج أستاذ أقصى صالح مجي وين يسألنا حاجة ومسير حاجة حاجة لا حوشك ومبارس مطرياشي وده عودة حاجة قطع حاجة شاوك حاجة كيتا حاجة اشتوح ده غستوش تان اونالدش وينوق على منحولش то есть он и в виде ауды короче حاول из виде ташу حاول из виде короче هونتا يوسا فيديو كاسيت ذكردش بس بتاعن صبراتن وزي ماغنيتوفونات نو فيديو كاسيت شو شخص تابقي بس اسقيج جروبي تروح سلفيش بو جروبي ترويلش بس إيش حاجة مريد حاجة أستاذ قبل يشفوالش حكافر مشرك حاجة كروش ومايات كروش تدا سدا تيمو تليتز تنده وهب نوتنيا سيتوا جمال هاي أستاذ جغار داي وقت أولونت كتاغاتر دايتون شيشة لا واتسم تعاجر بداي وستن إذا مو قيل بالدينا شو تقول يا مرشك ملو نوخش ما تحموخلي مش كتير دلا مش كتير وبارسة بالي Может, место, مش كتير أكتر ويلتيزا. أوان تشدوا أشياء سراد وهو بيستل تلات ساعات زيني عوال ساق دوغوال دون مت دل قلي سوال تبصر كيف خسو دغوال سوحيو هردون إتقلت تبور بوش مونس إتشوا هو الويزك كروشي على مت نيس يعبات عليه وش بقى استغفر الله استغفر الله أكما هاي ميقش داخل يتشازم يتسدنا عليه شادال شوش داخل تزن عندك سرزهم إزغلش سند كيفا خلا ملون işte إتشوا دويا سي شوش ملي دويا توج داخل يتشوس إذا بالا نوخش ما تحموخلي مشرك كل مرشك كل إبو ela sai son mi bo ناخد kudu خارخ در ألون شيشو شو مشرك يوخ مش بي مشرك وبكيتا on üyeştoy arabski doni burada çiyekço müşrik كروشي şuşlik şu aklı يا شاشلي не üyeşi on например вопрос лучше очень бас on arabski müşrik şuşlik üyeşi ها مس مختستان بار لا sonum se üyeşiş en so olacak yakın أنا adı kuman بدوتي على تسنخات نيرسي يا هر وهبست وهونات سغاية سونات سغاية تعني سغاية قبودو لرد Ne, واتسو işte o biz واتسو تجمع به واتسو نو موشم خارون هو ريك از خدو ريك رزب ويتي لفتيتا ريك ويتي ستيوش مش از تا اشتويتي تهم دم دون تا او شو داس على توی بوش هاي استاذ دا على توی ناموس ير وهبيست مالو الش حديث شدات يتسجر حيين حديث تعالى شو وهبيستو حديث جودنا ملا نيوخش حتى يقوش سو حديث شو دار شو دق ويقوش مدى مسار ها خوش مدى ايش وهبيست شو يسنتش يهويج ايش تاريخ يشمش خوش حاجة مرضى هنا وينزمن دلاتش نخش والدو فاز
نوح oldu, hac oldu ona. Bu da elçi nohç oldu, da doğuş. Hacı mırış işte bu. Ve tut ahil diyiz. Ve de ona ve verdiş. Dersiyiz ve sabart bu eta. Bravo. Maşallah. Да, в том режу положение. А ты что обещаешь режь базар в том. Це вообще і дама хуясису. Ve de işte de on al Sibir'e bu işte. O şey tekrar işte çubuk kır hılladı işte halunş leyne ve de işte bakın şu oldu da on şeyin muhtemelen kıvak şeyin duy. Kendi yere boğulmuş işte de on dakiyen de ve nohçul ve bartıl bir iş bu ve bartıl etudiyz ve de ona ne tigir hakiyaş nüyxştü ona yetiyiz şaş yolçdu ve de verdi işte dirzna ve verdi hu bak ve de ona was bartıl was dik evde koydu that's Bravo. Ой, ну, хуер ковид цангар иту чули нахтар вейвек цавьезер дуй вейвек цавьеш дях нахуйцар ца муан дехкан ца сонш ца колда ваттин дилин сан вей дес Sibir'e de ona цавьезуан badaşık idara Sibir'e de ona Sovyet oluşan beş oluşan halkı 80% beş disin Allah koydu şitay beş disin aksigdo iş halkı ne iş komünist iş halkı hıl no way bartıl lak way bart bol şwayna hada ne way duy way bartıl biz way da nohçi du boş du way da nohçi halado duy besa boş şoma da şey ma indi da da ya kışı arbo mek aqıyor şey nüyxştü iş yadır way işte وأدوق أجي وركا الوبشي أربع شينا ويتسلق ذات أوش بيش عشتوق Vay elçi don. ويتسلق Vay çuma kıya hadeni hanani hade şini şu ne ne olur. Bet bu amel çok ayık bu kokka. Sağ variant motivi sokka. Сун кайкыты как раз таки. Он Сон хай bu децаки. вобис мовоnis Ой, 20%. васта. Уста, хаж уста, побу уэша, чумуэлису. За, умайоцу мин намояха за речу. Постоянно поводу целякал, к сожалению. Ну, серу нож يتأتوها قيمتك كروج ماتون ساندوي هايزن ماتس ما ولش يتأمم أربو واتشي أو شويت واتسا قان لن قوز تا حوزم تا قدق خوت ملاي دنيا Der qidar metik meyat soy. يو هايزن شيدات توهان ميش غوغو سندل أيوة يتي شك وي بشوين بشوي حاجة وي قومن بوش وين قيتش أور حدين قوي أو يتي شك أيوة شوي تغيت عن يربلو داي تسكش ديش داي بلال داي Bukharovi yoldaş oluyor. Бухарики, наверное, 5 Bukharovi. Бухарик. Бухару, да? Bukharo وقت حديش لسه مسلم هو بخارو شو وين هو مش بو مثلا هيتسا قياق شو دقش ديس تولدل. تشكي عين ومباخذة. وأوزبيك شنو وزرو ويغوق مدات تغير توندق. هاي تصاع بس هون إيش تبي كده قالي تقول شو وقت مبوش تبصر كاي خاصو خيال عم مجي دو مروج أشكاستي آدم ختنا ومحمد تصاع بس وقت بوش أو تبقوش. Да, бух 1500 خل 1500 خلوي شوات بليجني وستوك يقولي ازي يقولي تشكنت يقولي كرجندا يقول صغير كميت بخونش هم كازك على مدوش بات نبدا تعجب مالدونا نبراونا ليه وتصور سامواتي ويصغر تدور تعجب كلو Vela i Turkmenistan i tam magarda. Коммунист дух боруй цаду за шидош тавдош алитла соуш и коммунист мел дух боруй цаду да коммунист هذا كمونيست داوت شخانا ديلا تساتيش ألا يدوش عال ديش دتجادوي يدوش عتسأل شو كمونيست دايت شواتر
بيك كومونيست بر وين خوشتر نوسر نوده هنا هديلتيش هنا دروات هنا دردات بوش يمنش وليل صدنا وي تعبرت خليت وي تعقندل دين دوي كومونيست ولا هو يلا نوتش ورقيته أقصو هنا عدو كومونيست بليت حقي سلاح بالذات الآلديش خلته هنا любой коммунист да шхур душун коммунист должен был сказать что он Бога не верит вообще так мы коммунист хулш вацит а вы цах дух борш дуи но все равно вы дона дат и ца олх сар ходелат еш вац хайз вац wuj вац дуи все равно вы нохчи дар вы дуи и هم دون دقدايت جو نز حج تحط اي حج دوي دق هم شدوشن حالات دوي ونوخشي در коммунист ولا هو يلا شي لامز داش عود جوري دوي видите хотя он сказал что Бога нет перед Алжи билет сайечхана но это не значит что он ши делать и что дуи ايش تدي هنا هذا شوق البيرت سون ويدا قون اشت كومونيست اتعن لامز داش دوي ذكرش داش سون جنق اشت Ну, Цундер, ведущий, что Колен Майер, радио марш, баландер, коммунист, социалист, демократ, либерал, век, хачул, элдон. Да, эстош модес, своим делом, не ويدون وي حل دعت شوي سويت وي بلرش وي دل هو بيستوالير ارتياتش دات وي просто سويت يحوس وي يحوش دو دقو نزمش دقو هم كرور دوين بارت كرو بوين خز نزم كرو دو مصو نوخجول كرو دوين دم هو شيء ده حدت دول شوي او تعبير دول شو دوي وده دقات شوي خيم بخيق داش نوي ويأتو بيج دامو Ну, дукко хан иесо ман эсолос вой мох чумдыш сан исо иш сара. Сум дикласа дуой. باكمان يو غبيش حباك بين خشو حباك بين سقط اليرتقى إخوانا حواليه جري خانو يرجع مواتسا ديلا يوغا بيش خيلشي تمك شو اشتهيلشي تمك شو دو قمدوك То сосой арматесса чуть-чуть. То что не гушон боша, все равно отхватываться был. ماج إلتو يش خلير توندا وجا سمنين شوها قيتو أما دو بوغ مقش هدول شدو تيجاه وجا ماج صغير سرازو إمتايت ماندات пароль Ну, ошибка дуку за вебище миекш сол галери миекш дайоши чуеш дайоч айдал дертер о на полный рост алер миекш дайгит на ок сол миекш дайоши шолир может на да вообще термера мадатикн вообще шаш То цунде пол сажен бередук. Вот дальше ты хо современный веб студио. Сажен бередук и вот я дал мола. Аж устар оболвеш. Плохо без мужей, ты обол и ряцес. До гелиса фигато. هنز صدوش درس هنز حجلة الذكر ده شخانة على ساق داق شخانة دوي خيل ده هنا تيقي دق تجوا دق سجار كوش تكلر ذكر يقي يقر ده يقي نيس شمنا التالي شو غير حجور شو ده يقي وقري ده يتشوه تصوري بروست يقي وقي اشتدوي داق اشتقاق ملرش خولر سك حج خولر ده ذكرنا ويمودو وينوخشو يخلديز ويدو تيجي نوخشو ويخيل شاينا لانيس لدو مسوما لانيس لدو وي تا سرازو دي تا ها هوز دي وش دي بوش اي واحد بيزما نيوخش تيجي شي تيجي تشايتيز Вишта ذكر دوي سيرنا قوانتو يوق اتوال سيقلدو وقش دعوتش تاق حاجة وقتش اهودي تحطو يوقي ووصن ازارت حالي او مباخر ملو لا اوزو لا ايتوش تار ماسكنش ليو يز بتخي وقش شتو بزناو
إيش دديز أزدوي هون أج أزياونا أروح قاتن بقون شيوخو إيشيات إيش داق وتشقوي ودلع شي كرتو ويلا إيش داش ملويتو داش دق سو دقتك والله خيو إيش نزم أوش لقخ شت واتي ويسق ذكر داش حلقين قصداج أزلدوخ شت تعلمت غنتي واخانا داج توا وخ او مدو از نيخسن خوالرتنا وازارتي خوالر تكتشويش шоу уже отылышты себя там конкретно бесконтрольно эльсэн хылык. دلا حلق شيكو ياتسودا ما شاء الله ما شاء الله. ذكر موشنا دو بوديغا شاشيكو ياتسودا Зикр полностью это доброта, да? Доброта, дуи, полностью, дуи, круглый доброта, зикр. А вот эти ночи, вошки, хазда, мерз без труш, хаз чай, чуар помолш, хаз чай, чай молш, хаз дас каст, дуи, хаз вел сагндо, вел так вел авел, остаги док яти, хазда, дат, низм мадавай, дат, хасм мадавай. يختوتو لوت إيه ومصوغان زششات دش نفدينش أدبي واتيش أزوي بيوة تاني تسن حدين مدو دحر دوخش قيتو نو ويديلي ديخ ديخش دين دو دحر دش إيمن شوق ينتشينا دو عتيقيتش بغنليوش دات أقار وجيتات شيء переделать دني همان شدو на самом деле تون история إشت مايوه وين تعمو حدين مدات زوي مدو Бех мобилиш ишталра дуица. Первый том булуш дуица лозер сан и том булуш вей лозер датри, ну просто бех мобилиш ишталра. Та лозер сан була белери том и лозер сан ишчака белери дат вей власть вей кера ир. Так вот свахбиш денег вей гуш мада. Хотя это мы видели это все. Вей гуш мада цалили. Так таганда, ну так язык öyle мы ездой да. Забартали да. تخن هون سوين حول 300 لت حلخ لقي إيش مدوش свежий это очень пришел حلخ моссу дук уже наверное 40 лет катчик уже конкретно مثلا دقيق ситуацию يقطع شو تار حاليا دعوة شرع وان دعوة تسكخل تار شو بين افتروت وان بوق أصبحن اتسونا دوق دي بيتشات وان شاردين از уже гейнер истории маят ахма оллар хун стиха хаш абсолютно селхан хирсан хум маду دقوة دح يخشتك ديشتك كوارت حيق أو بعرق لرق فون دلخش دال حيكوارت تأويليا دقاتشو باش بوال بقوة قصعا يوغي برت بوخهم دات ويتشو تحت إديل بوخش قيقش دقوة وين دق مدو oppositie первый ночи вич дат ал телевизию кортош дан та первый то али тетвел so хена nacht о тетбул хамадер ночи му политик бамдош да тагын хемнеш да вين дق доошду хемнеш диз албас хал эрс бин бошу тасак эрс бин уерцензе цунг хал ишта нормально сак хитер су ну тахт я вижу تا نخ جول صحيح دتو تا ويردش صحيح دتو هنا دير بوصل بدين بوصل متعود شو بوصل مسو دوي لادنا بوصل دوي وين نخ جول هي هو ديز وين ده نزمش ديرز ديز ويردش ديز إز أفتأن هذا شو بوا إز أفتأن بريليجي تعزم هنا دينك تعخيل موس توي باتش حلقة
радио برت نوخشي برت ليوخشي ولا نوخشي برت ليوخشي Машол. نوخشي برت Машол, ليوخشي Лубай. ولا فيردش ديس قصو شو دين هو دين دو شو مصل دين دو شو تولي شو حاجة ويردة دوق حاجة ويردة. إلسخان يرتر حاجة ويردة شو دليا أنتي تيرور أنت أخوتلش ألساخة أم بينيشك حاجيس حاج وينوقع ووش خان فريات الدوغال دي خاندو يمسو خين وينوقع خير أنتي تيرور ملو أنتي تيرور أنتي خريستو أنتي تيرور وإتسنت أخوتر وري ها تسنتي ملو عويتشوك ملو هانتي حرماتي وهويو يهومياتي سباتي حاجة إيوي وإيوش مدرس صبردين حاجة إيوي وي شوايش خز صبردين تسعى منوتا إخوتشو شوغت أخشت تونس ديسكوتيروا دير دو أهيشت خوتشو هوا ووش زاشيشا إخوتشو هوا ووش أحتسونا حوتا لوش خلشا نيس ما تقولي بقيا خوتشو شوغتشا حاجة حاش تونس ديسكوتيروا دا سنو استقت تحوت ليت وبوهك ديالش لي حاجس دين أمر دوشني فيردا تمام حنتي أخواتل حاجز وخبيش انت أخواتل متكي حاجات не وخبيست وخبيستش вообще да цанса وخبيст متса вообще ба تا ميشر بلو نوقع тысячами وخبيش يهودو ده وي ويتشوك حاجو حاج полностью وخبيست вообще так гумяцелу он дальше педофилия инцест брак шедек обл швег вообще так хэтуется хажи حاجل инцестный брак и сианти тёжен боха бусал диню قهدوي فيردا حاجي سوال داير واحد حديث شيخ كورم دوين إيش حديث إيش ولا قير مجينش ده قلت قير مجينش ليش حديث اختيش اشتاتشو حديث من دايل دقوة حديث شخصية شو хорошо ламыз мухто аштак Qur'an şu yazın madat bxilamız diye el sanna yazın madat sa ayet madat lamız muhto لا مزش دايش عام ديج اودو دايش شون عام دين دات son iş hadis iştih tevjen beyhon dايش عام دات عود الخير موات وابس تطلغات ولا عيوت وانشو وابس يجل ريات son eren don وابس تسيز هونسون وابس ميوت شوات son so ويت شو gaz lamız اعطوني فيروس خويت ريات son eren don الله مازي حديث причем тут حديث القرآن شو حخين دات بخلامز ديال الشال نو اش بخلامز دو باخشش هون حاج حاج أستاذ ميشر عام دوي حاجي بول بات بريموي الله هو قول ده بيل نتبل سقو قرآن شو الله مزون قيدون متغابون ديالش ركوع سجود ديالش الله شاي المومنتش يا زلمة حاجوي وابس بوشون يعوشتلش حقوي полностью حاجة يتنقل والله بيستنس أبيزيان وسن أبيزيان سن كيك صبرنيت أبيزيان سن كيك شلا إيدش تا إيش أبيزيان شلرك سن إيش تا شبورش كشلرك سن دا دوش إيش تا تعامل تون حاجة كيك شلا إيدش وزولشتاله Kondu değiliz na hoğuk oranç var yazına ders صبردش شو بدقق دوقش استغفرullah subhanallah أدملا وصبردين ليه مالي حاجة ويرتا وقوشا شون جنة حال نوخش كيك حال إيدش لا يمزدش حاج سجنا شونا سجنا вообще بدعة دوقي وخبي شو قديق وهنز هو دوچن hausiş oranç var yazına ders layamaz boş ben şu ويتشر فيروس ناتو قوتمها قرآن شو بخلامز بخين خان شو إيش دي شايل ديتال شازم دات بيتن ساجن دول دي نرمالنا ويستخلا ده القول أنا بوصل مع أبو قوات ماش ناقة نوقع ويستخلا دواي صبردين ويا مسألة دي شو ديل مونستر صبردين هاي واخد بيس كتاب إبليس شيخين واش تديوش وابست 100% نوش وابست حبوسل دين دي تسايش شوي تخونا حاجس عامندو
خدوات وهبيست كهم نشدات سلام زن تحكيكش إيداشي تعلم زن تحكيكش إيداشي كوج تعيش تعال إيرا بيرز بويت إيا براو كوج إيرا بيرزوشي تعيش تعال نتمون حرس ديل ماستغو الله دال هلك هو أنا هو обычно وهبيست روحه ايه сразу были شيء وهبيست وش 100% خوارج وهبيست شخرو الله هلك دول او ديل ماستغو اورانج علامز دي الله ده بوش قوم داس ما بوش سرد مشليوخ شويك تام فتر درس آل دشنا حاجة توال شو وغويزي سوتسيجي سوابو حديث دي زردوه قزعلية لين شوية هنز بوخ بايلوت بو تاك صحيح بخاري 5134, да, рейс? По-моему, хачтал. Так, uno momento. 5134, да. Так, إسناد لينك شو بخاري صحيح 5134. Дальше будет доволен Аллах, что она сказала, как пророк, саллиллаху алейхи вассалям, женился на ней, когда ей было 6 лет, а вошел к ней, когда ей исполнилось 9. Хашим, один из передатчиков хадиса, сказал, мне сообщили, что она была замужем за ним 9 лет, то есть пока он не умер. Так, и хадис قبل ده شوية مش وغيرتها وهي بيستويتها قد يشوف شون يوقع مصر يا جو صون حاجات هو ادعي ليتسن الليكسيكون شيد زبا سلو العيال او هو حديث ايش دات ايش قير مجين شلوش اللوي قير مجين شو كودو ناخ قيتيت صدي قير مي بو كودو هات اي قير مي جين شلوش ها هات اي شاندوي دادل انت هذا اني اذكري لي شو دات حشو ديت سيرز داي تابالكي بوتر دات يتر هو دي تاع نوختي بدون دات نوختش دونا شان يوشك حقيت شان ظلمه دك ساعه يت دات ايش تم ايش تقبل في نوختي يوقع هو اللي это непонятно. До 95-4 года вой нахчи вой лилоштек бусул дидат الوالد خزن سقواتون صوت حقوتي للوق وديدا ووردا خوجة سيخ وبوخش دوي وليل نق دين تخلو بوخش صار ليلوشتك لقوان تغنقوش تاغن تان يقي لتسميري دوق يدو موج آخيتي شين لوق ليلوش بناخ تاقدون حال داتري هم نش دات حال نوختي بربكش دوچو لامز دور ملچو قارغا مولر نوختو الدر نوختو يچو هاي نوختو ليلوش عليل چاينا هو تا проблем ятра Дош барсуен анех. لا برق 95 قود يا داجا نويتل دوش انا ونوش شيش كقويش كقار هور يصدق دون وصل بينا اورش قصدو ايه هيست يا بين ست سما ده سنجي سوتر ده تري صاحب ريجيمي صار دوي واش من ده ترون شو يسخيل مولش ملهم يزجدون ده تنديله مولش بالله شيء أدل مولش متي شو بهيتر دوي مولش بويش أدل شيء مولش بول أدل كم متخلر سير دوي Да, Бали полностью поддерживаю. مولش ولا بجاز هذا أنا كان تراث سوريتا يخي ولش طلعوا مولش يتك تشو بيقولات تام تدا تا problem يوتر باريتس دا مول ولا نيتس دون جيت اجورت ماشين شو قصي دون رديات الخيخ كيولج إيز دكان ما ياتي وان يقعد عدال دون دك صدوشون زودي على جان نويتل دوش قاير نش ياتي دابوالك نوخ دون
وقرال صوبه وبيل هردير ديك ديسي وي خيوتش هونو خلر تاعت خير ساعة والله يتعمو ويك ما هو باخي حارم دو إعانة دو هما بوش خزيش ونسامو دير دو تباهنا تاير تام تباخي خز عويش ولا خز إيز هو هايتان شورت ملر هو سيجاركش هو بلوك مي او وجه شو هو هو ديل لح هو تيشك قال عدالر قصدوي سوات حكش تشويش ماما خارسة مليل قال أحيخر دار ساتشك خارسة قبيت أدم شبال شبال بات وبيتنا اشترشن دش حيخر درق وسيرنا وشت نيكك دا تحنا اتنا خدو نو اوغيش سخير چانا تامو اشت تخان ساندويتش ديتر اتسوت دايتشي ايقور خارسة حوبوغشو حيخ كنيو رسي ميلك توخش عوتش اشتر بش احوها ماجدك شو ايش هتانا قمة تقوي شو احلا مزدش ايقور اباسنا محتاجش توخش عوتش حيخ كنيو رسي ميل بوفش سويتسكي سيوز Ночью قيتهم دك دايتش ده самое главное وهبيش твой духлту мадуй хажла то на YouTube кшерш бор парс шридиш та парс вушбор я ехулер вы хилли да на автобус ша кор да в жизни та сеген та да та бюхем ниш дак та двор да ту яг алам тимбурни ده تروي إيش да توش не были да в этом دوقو هم درونسا ألدسن أتوابس وشو على يدعوك شوت يا إقاد يا إسرد مش ديك ديك ديستليق صن ديلا ديستليق هم دا تشلوخ ما يوش دو إيمن أتين ميو دعيو يتسابيدا هم ديت دو ذلك شو يقي شيء زباس سلو حق لدعار ليوخوش دو ساوي أدمن سابيد بيردول هم ألغي شورت أتو يدعوك شوت يا يغور طابقو شو ديلا أدمل هون إيش تسوي تردي تدقيو يوم زودي ألوش بوشي أقش صح خشو خو أقوسي اتواب توش تدجيني ير نو تيح إيش ميلا لخ دل عدي لرئي بديت وسم دي شيء سيمس ديويات سيمس سيد إيش تسوين عد عدول دل دري نو وجه كنت وسم دي سيات وجه عدي لرئي هم وين يقر هر وبز بشو يحتي ولو خاني وين وجه وي هلق تدورين شان إتسا وجه غيل دلروي Что это означало, что хоин? إمتى ترون بوخ باتر حالات Сумон просто я или не застал цигина соном, цундел хэтонас. سون دق دور ريل دوري هم جو ما عندهم شو ما عندهم вот وين я Да, просто ну там сложный, да и сложный, хал, да, генер, чего сложный там, там нормально, вы пока дисл даться, да, ну чего сложный, да, он амяндал, жом даться. دم در حالا بیب که خو ادلی داخل قلیا توپ تورتو بیب نتامو تا ورتو انا ما بودیش نه و دادا ولا شغلی یل بیو حرم هم دوشن اولش تگواتر واتر تانی غزیرشون تو انا اولش سونم تغزیر بیب ادلی خیچ ودا خویش داره داخل قلیا چه توپ تو دربز کی داسی غیت ورته как будто ايش درقي هم خلديش سن короче ديستلسون اتو يجي برده تشوت يادونه هو على قرونا يدوش دون إينا وصلوي عجل قطعم دودو وظلم ديتو ويزودر بس عجلش يتم يترو يتم بولش ويزودرش لقي عنده ويهم زودري دايسا ليلش تار يأم قيدك باز الليلش تار ده ونا دقيا مدى وي نخش والله وي دون دات يتاهنا وهم ما تسوي بخرام محرام يمش يشلوي يتسجي نتاني همنشته وينوحش يزودرشته ويدقيان ده وندات وينوحش يزودي خل باسرع ويدا مثل دل خدر ويبيرش ده ونداش خيل بوستير أدبيوات دينات بيتوش ايوه على أساس شو اللي يلقي ده يكون تخيلي حوق قردات نوحش يزودري برسو غينا دات يلا برق لا مخرام بي هو كمان ده شي نوحش يلاتون خاد خاني وشان أو مثل ويحتر وين ده إشتات مثل سقوطيش دوي وين وقتي زودري كير داري زودرش دقيقة زودري برضه دقيقة بوق
ما شغل خزف Что Монгол, лубо, решить Монгол. مارشال خلد مارشال دشوق مارش سرگي مارشال دير Машу, مارشال دير مارشال قريشيتسكي монголу или монгольский قريشيتو це разово мусор. И да, у вас кочер у Швецию, лори. Швеция. Это сад, ликивер. ديلا وي وقع دوش دك مارشال خلوي سيما عندي وي خز بس خلي وي بوغدق وي دوش وي قيول شما دا صوار وي ويردش دي ديرزن كاجة شيشي ويرد تي ويزنا خز بس خلش دونا قطر در ويتسي عينين وي دق عطيش تول الهيتس وطان عطيو دولار وي عطيو نسبو، ده لابو. ساشي كويات ده. برتخل بيز أوشي يور لارم خل بيز أوشي ديزر داشر الله ويندال. هون استخن اتسركا ليت حقيت اشت حلوغش دول قدي جور دعالي الهشت ويدعديت تديش عطا سو دعيال لقشون بوشتي استوري ويك اشتشيرجع حالوش داس ديديگر حقيوش داس ديديگر يوش اشت حدية نوين اتخن استمو график قال قنوه начиная с 91-го, хую с 94-го, уже 100% вертица школанш кыек цахылы, хадди ведди темах цанюшта рух, юшт воч подвал, шо лас үч. Дая ловой хан именно отсук и хал иден до шуч ордуй, эдукар айхаден да чудахнак. يقول أصلا تخان 35-30 خلقات جانا وإستوريش تيت صحا يوتشات تندي وانت دلين دو ويدلشتك دا ديز ودعاول شخل ديز اشتين تاعن شوخانا كيجي كان هم دات أحوالشنا هم دات نو آرين تسوغا شو خاينا أخوش شو يوتيوب شو لدوخش ريزا أولش خوش شو ألا خزويست خوش تخيلشي نيس دات ديز شوح ألا ديت ديزر هم دو خان سيخ دعيود قبلك استير دعوالي فسو ونس رونا за это же время, за 25 лет, тогда Ермелч, хост, да гахдот, цугёш, можем шуахет, кускортош, да, дизбош, ашбо. А через 25 лет вообще уже эдица канд дахиха сакоч, вискуой, да, цадица. Он цадик, хаз молодежь, ербол, да, хош, интересоваться, да, юля, ши истории, войдуть, гладухш, мох, последователь, олдукой, но уж элсам, хоть кидик, хигду, тут и так, тихо, кой, масяга, да, это было, башца был, ну, вой, ищ, вой, чон, и цадова, вой, баш тхик бац. بعدوش تحير ديش مدايا روما نيس فوق ويتول نيس فوق وين دا تانجي موخر دو Victorian German Homburgs Borstzachulic Kamil Desh Mandat Femda Ima Wainochtihum Hardaqi Voiburgs Hadurgs Duwe Tachan Waitsadic Amabacha Shik Sasichor Erda Lahdui Taqtar Fuditsurdu Waid Adurdu
Так вех рисанил видео шьят от эпизод чаают, что и говорит, лелар будешь, Sabahın çar ditan dol kamel her düşün boğuş. Sıgasın es de bak. Etsun loduğ. Gerçi bağıtsah. Dikkadar bay dina dolş. Her dol huma bay damel olş. Damel kuyaş bolar. Ne kuduytun ta na uastol dolş. Tu boğuş. Bistolş. Dikkader vodu şala olş. Dikkader Mudar ve Kolyeş Respublikyu hayak nuvegar daqi hayakın atsa aş kiliş bu es Respublik yağdı ki tati guvat yağır şas yiner gduy уже Gitsil du kezdik dina şaş boğuş du şaş ittin yalgajmış in yalrastil iza duy dolma перечеркнуть ага وإنزل في ذكر استغيرتوش تحطو بيو تاقوشتو بقني قدوشيو كاجي يدياسين دعيزو سعيزو نو بوليتيكوها الملئ ومن حال بول تشاش بوش تعليش برش بات تعليك تقومن إخوة تقومن سين يعطي تحطوش وش единственный его чавол si asta голица ваш 2,5 человека умер и дыч nis доцер nis дерк Zudem dikkatler ehvetten durch bistrola мнение alla чубу das parte юбу ما أقوى دقي غير شدو يقوم عرب كنتي بو хотя бы и слово демократ. Даже это дождь, والله дочь убог, без холодеж. Демократ تعبان دوشم تحلق سعون كرور داتشم قاسم أسهل شريعة طالبان خورجي طالبان خيريوشم пока يخلي دوي чудовش диспоршен и يوش دو تيخوش إتصدوي كانوا أحسن لشم пока у нас есть возможность охладиться возможностью действовать. تهان خزير قوان تهان شواشت وريان شو голос خوته وتا هم صبات اليوش حووش безопасность خليز وتهان دول حال دوز تاني упреки غيرش دات نوي دولش دول حال دوي دوش تقدوي تهان اس بقي چار دعتا دلچي اس كيجي چاق ويق حمدلر ويد دعتا دلچي وين بيرك وين تأخذ بوقان لم تار ولو حاجة خو شع هم تديت نقتار بوخش قيتا تخلت دو دوش قتشوي دواس بلوينو ولا وكوارتوش دا ألسن بوقوش هو بوقش بو
أربوش بات كوارت باقيت سا وات إجور بيد بوش قام داجوان خيش دو أزدح الشيق أم حوخ داقيت ليو شوق إجور يركي الغاسقي ساندوي 100 يورو في بلا شي غاسقي شي غاز حوخ داقيت ليوش أوي وبشي وين تانا أولح دوش تا هم ويت دوش دو تيردك حلقة دغيش ليوش دوي از ديك دات وما تباخي هوترين بوخش مداتي أباك تخنس بوي يخمو بالله دوش يقنا أنت حال شو ديسلو دعوردو تغلش دينا هال فلسطين شبوخش خوش بات ملتو organizovano هم تاردو جرمانيا ما ونوختي هما إخوتن دوش دوي نوختي كن بوشي مستقرش مقتخن دوخكم داتي تا فلسطين دوي تون أخوتن دوي دايما отправ меня там в Палестину, бокс, هر Пойдется, а что ли, что мочох тяжелый положение, эцел адмал дейла дац и дохком дац, хайком вахаквасан, цахуя уцебот, яхтел до и палестинцам, ахватан, церум халхдахкер, вай ахулил юлилца, аком до de bombenschieten, ugnitaten, de in nertsen, churchin, do it was haqqasan, Palestinian, habel, amels, schon achit lish, ma do it's a little do it. موسيقى بيتدلش دولو ما تروش يشو то, что вы трусы, иду и дать. Хайчон эхот дуйхот трусью, кичон эхот чук спрос хавиат. Сунден хайчон эхот чон спрос хаван хо. Пуш я трусью. Иду и дерги гөлдал. Хайчон эца хуат чан дуйхо дубой. Эдман эхот дуйхо хундат. За это тебе спрос не будет. А выстрела это выстрела. إنسان väljer vistre просто vistre värtjala vistre go. Tahan halduqwan gush maduir يرتجو صونم تخا باركش ده خليش باركش ده چن خش خلر تاجوش دوي جوش ويدك ده دوخش جيش از تنا وبشي تيت والق قيتا so how نخش خليز حيق اومن دوغوش خليز قيتا Хатишери делах Аллаха, хатишери это третье должно быть. Каждый чундуа персонально. Кохуча это иш да строделах тиш ду. حاجة نو خدو خيان هنز أبو غولس خيتلو أربوي تا أغولس سخوش تا هما سخوش نوخشك نتعنتجي أتسيل قم دوي تنك أبرشيني يشبو خيتيو وصلو كيبر أبرشيني يشبو إشا شاشة شيديش خيستو شدلاح شيدي شاش لقر اشتاخيش دلاح دزل خيش دلاح شي إعارة أورمي إنت أولقو دانا تركستاني دي بيحكي متكحلاتيل أشبوغ نوختشكا غالغشكا بريام تك حاجن كاميريوش حدوش دو
صار قال لك دقيقش سوليبو إديوتشويك نوخجو على غالغي جاه عربلاش لقرت أوات بوش دوتش دك ترمير هما دات أطل بيو خم حاولشتو آق يو داخوتنا قطع زوديو نوخش زودري حبال بيشي عربلو تجريشن بوش هي ناخ ميشايو يح الخدو دمونا دوغي دعبغنا إزرشكاني إتني أو إزرشكاناخ بالله أمداس رحم تيلك دير تيلك ملخو إش إيت سايبج أشبك إش وليش خيت وإيردو تسخيت خيت يوي وليش خيت سان وي هدش دو ويتان أخشنش تقويش دوق إيغادن ألوش بعدك خارشني طلق لو دعبها نشكر بيوش مهتا لاتين بو إتشوه دشني أربوش ليش وش داتشني تاري مو ليش دو مصو نانا خوشتهم أي شين شرع ملاتين ويجي يلسمر بوبو جا من الأخش تقويش دنوختي خل يالشول إير بويل يلش أربلوشة ويغبيش بوش تار موك تقول نوختي زدري حبال بي أتو وتين تكشخلج تار مو أول ويج من الإزرش كعبيلشي بيحك ما بيلوش إشت خليش تونار وشت خليري أتصعدوش إير داتستير تار مو تقول شي دي بيحكي متك حالاتيلش أولي دات أورمي قيلش تاني أل تار مو تقول ويجي شمالك أوه شن محتاح شو عربلوش لقرت آخر داتشن بوش голос я цхуч прямо на камеру. Там дас элин эзучинга ахуду дичдек. بيحكم بالآل نخششكا. لو وقنك إلين هم داس أخوdu ديتك إيه. وقمل دا. إتاك الله مدات دوان. ويغوشق عمدري أحتانات ما قوسي ديرت إلي. لوغا بي أنشار إلين ديرت إلي. اللي تتأول قويك تارهاتوك دابيحا برتخ لجنا بر إشتلاتنا بر تغيير الجنابي بوشتق دابيحات أي شيء شرا الله تابنا مزد كسوكين يوغاين شاق أنويلج أبيل بوهر أوكليت بين شبلن بوهر أول تارويك أوي تار حمل أتشون تيشتو تار قولس صغيط شوي بيشش بات مل زيدو تاروين ديش دقا وأدم مشتاحدو تار ويوغر داديحتو سينوشتو أدمي وين أخشن سي زيدش بوش شك دعباتش تندرتر هو أولقوين أقولس صغيطر تعمى صغيطر ليش وش بات بالبي زدري بارتا شي تجريشن إجروش كسن نخشي زدري إيش تصع تجن مدات يوي ديلا تغاسون درجي شلتها دعبغة تأست إعاختن مبوي بايا ويستا دا تانت إعاختن ترمل لك أوزبيك ووتسخا بيرس ووتسخا إي دويتويك ود ووتسخا لبالا باتسخا خزير اللير سو إتوشتو تندير خل مخيط كان تلوخ ألج حق عربلوشو خل مخيط تايا لوخ أل ديزايا بيزنيو يا بيستبيع نموغو حين لو قديس تخزودرشنا حين لو قديس أنا ملو تضيئة دي أخوان أخشنش حقو يردون وحيرو الليلر ووندو ميجكشتاني أوكرانيا غاز قشرا حين ملو حبيتش بقى شن سوال ديك أشغر دقري أم أتصل جوات إنترنت جوا واتشن بول نحبوي مخايسون أديش تقتاري هو شيخش بوشين حيوخش بش غاسقي ميجك ليلش القويرش ياتقي ديت بيتو تون ترشتي بيتو ترش تخا زنيغت إرش يوخش حبيتو إشت حيوغش هور سيرن بوخش دات دوقم دانا أوليج ديل دا دوق تحم داس أولي وين خلقي تعيغين خلوي اشتسخ اللار وين مموت ويقيح تديز أخش ويتأحد ديز ويداح لامز ودي مدي متبا يوي زغوبا عيرن دعوات ديل قوت حي سنة شدشتات ديل أمس إقاتشز لامش دي مقيح عند أخش هي مدينة وي بيتش مخلي ميشا لاتين تغلشي يلس منشور تلق تقيشين شرع مو لات بو دابع وي ليش شاش تقوق مخلي دلا هذا ولا بيلتا دحول بوار بوكر وليشين يال دابع كان يقول لا تختو كسوك شنك توتن كان عربلا شاش ما بوشاش كليت بين شبلنا قلت تتحملت انه يجين تبع اي حالات هو تعيشي شرالات نقري
دعوه против часовой وحقوتس هذا أنا باتش نرمال ندوم بوخ شو شكر مدان ولا أروالو كرنس كناش حباك بيش بوخ ديلو شتقوتا إستخيسن سو وشن جوا سو دعوك شواتشن نو خي جولتا قوش دا جولتا يغدول صديزوي داروين فزورم حد يشدوك مو موجودر دوت هم دا سيلق حيول هزودو يوك أمل درا نخششن قالك تزودري حبال بيالك وقن قات بغيوس وبردين وقمل دو نخشش كغالغش كدشتك دي بيحكي متك تيار قيت مي تيار أورمي قيلش ثاني حلاس بوك يو شيتك قال داس بو تار باغر بوخ دويتشلوك قال هير شين إيه وقال لك سون تغا بير سون تغا سون اللي أوزبك وتغا بولشار استع بيرسو بوغ وقر أوزبك بوغ وجا بيرسو بوغ مسلم ترميزي لادن هارو وجا بخاري أوزبك بوغ أو سوشوي ملخ حول عدو وإشتل أخشنش دعمت كي وشدوي عربوش عند عتقات إيش حيرة بولش ليلش بو بيحكي ويتسخل بس هاي صح ستيش يعني حنوختي جاداس أي دي أختي ولقش نير هيا ديك خلنا قيرة اشتبروت نوختي جاديك خلنا ما ويربيش ما بات Верта, hadashuk hadosh dismadila. Он шара примерно ой нахтичур массагует хигоцегеш. Среднем он мел вид алхит. Статистика его. حاجوات صون تغا نو عمري هور دين دا يوخشبو حاجي دين اشتقات جوز عمري هور دين دا يوخشبو نو دوكسون تان دقيو اخشنش ويش حيري بول ويقو ويتسار دي بيحكي متكي زدري حبال بي اول دول مجاهدا هندو غايش سمستوا ايوه ويش مو يوي متي ويروت بوماويزي اويليش لا تنت اولطون بش مواتي دو دعوان صنيع محكا دات إناخ ريزي بوش شيت تغلقش ديك درك بوش إيباغوش تاك دعبا غانا هوان أي دعبا اتسخح verta تجاخل وشون شا مصر متك أبايتي إن دويتشم دوشون سو تانجير دويتشم داتون شينجينك دوشون سو دويتش كنت إيروالا verta استناغن خالا أرسون ديلا وزنو شي شو عدد عارش أخ شي دوزلنا شي جرجرشانا مقي حارش انت أس إيش تحم أعج حوصلش انت سوغا أخ شو تحنا واسقارق ملشوي خاقصون بس يتشم دلشة أو قارق ملش مدتو قارق أنا مدر إيه درقش وإيش زناش ديش مبو يوي إيش زناش ديش مبو ودمدو إيش حلقة دون حدوخشين وبشم حيربو الليلش مبو إيش تحوطان أخش اتسبيتا شوكا حو حيزا حيزيتي انكرنا لشين كرنا إيش سقيرش مبوش حيربو نوميرشا مليون ميلوش verta وي داك نفط verta وي تشدر زوش داتك وي نفط النفط دوتي دو تعيب شبوكش ديلا حناخ خينا وي شيخ دو موتيتن شي فجري دو موتيتن وين خلوت اي انشنا ويدحل يرتون بوي تان ديلق انغيتن ثاني تعدير زنشنا او نخشي بوش وستن بو نسبيرش غاس ما ترحي لري عالم وي بريملي ناشي سوغنو تو اسبيني الله تاق وارتا دوتشنا نخشي اشت موي ديلا واش نا واستخلتان بوين داسات لجغارين سخلي لمس هادون سلتحل تحن نا وصل صديقتها داش بزنات verta صديقتها 3525 году Лязин кучу 3500 согласных 3500 за 25 год чисто из Чечни. بيز وزورتنا أردوكش أخ شتوقت دحوش قيتها أخين تو ليلوش دول هم حب يحكي خروات دال حلغايوي هو جديد مديتر هون مصر رولك حوش مورا حاجة انت حاجرة اتقلق ميشربو اتقلق دحا بحيرة هون بحيرة أربات يلسمير أل دابا حتوي هر يلسمير بات شناخ إيغوش تو أل بلاك تو بوخا إيدي واشات واشات تاري كسوكش عيالتو ها نتتن مخبع قنشين دي
ليش نوختي تعدتي أخت وجو عيغوش ليشن ويشتي تخلو حق مدر ويتس قاشر شوات عم برغت ياجنا قاسقشن حلغة كان حلغة يحق عم خل دار ويت ما تليتر بزناتو بوس لويشتي ما تليتر دحرت أم دعباتنا ويلزين دقن أدمش مدر دون ما تليتر تار قاسقشن حلغة يحق عم آخر دات شاشر لي دون после этого يوم شديد زوتشو ديتك اتستقديتك ويدود عبرهم باللقي حقا حقوش يالو الانفورماتي حوصوش 250 مليون ادم صون سفا ارك سمس ديبات قودا اتكابي حلغات حمشا معدي وقال وين شنا ايفيني 250 ادم دين اكتر داجي معدي خلع بيرو شورق شي بيزنس قال سياجان بطيري ستلزاوي نتصار أكثر هيلا حوصوش مودو فرنسا سناخ بالين سان إرنا عن لقادن دلا بوصل بنت إلاتي يو إيش تاك قلو تاقاز يغوي تشوشتي بيغرش اتشور مش بيغ بي أنتارش بيزنس قلت يا لتر هو اللي يلدو Верта, 10 миллионов в среднем лязем кучу само почетен. почти 1000 так виноваты, 900 чем-то هو خزنه 900 чем-то вина уж قستر. Вот وين تيجا почти أدم 1000 جدي год, اشتاتر 900 чем-то он бях мобились, он точно не стоит. لي ما دوقكم دو ديل دا ما دوق أدم دو برستا ديش Да, وين переворот. يشياتر إعانو يشياتر صار خدنا ويك إديو تشتوتر أنا ديلي خدو إما باغز ما قيتان أخشنا شتايوي وي وبشم خلونا تشقدوش وشور نوخشي شور أربو يشار غودش دوق أدمو غودش إيرشانا وخيتو غير شو مش مالينا وين تغانا دقيوش تاني أخشنا شتار ليدش وين تدل تانسن كيرتش تر أي غادش ليلوش مدوي دو Не, Пич получилось. представь день, это только из Чечни, он из среднего меню 10 миллионов долларов. Да, нахуй, он свой черт, 10 миллионов, هاي رود هاتي رود ملك تدريت يشوش أخشدوز خزنة أخسن بلنيتة أخشدوز شكولة أخشدوز إيش دقيقة قيتشان وين سن دزت داتون أو إشتيسي ودوقت دات قوز يوروبي ري تيجر أوش بيوخشي تير ميزر نيون أتسنش Бях мобились, قطعة درسة دات آلت информации. Карпен касится видео, классенчи, вот телеграм сюда, вот то рюэ, дахает ларсони, и шариат вот тоже был, и батальон шея Мансур Абон, сашишани лар, закай лар, шуях, шу ислам динях, дамаде лицо полностью, да. Шея лук угдуется душа, да, шея имам, шея уняды, шея молниш, асдел, да. Да, им идер политически. Я حاسس اسم تتويجن الهرسون اشت عدويت سنة ورشت نيسا خيسون ساعة دكزوي مهم شلاتشي توجي تتوجي شعري استيكلويتك شو حاجر تيك داتا يوتش ديل از ما بولش مت ويت صحي انا يات تاع كوشكي تاع بحيغي تاع كواتش ماجي تاع مشي وبورصة وماجي شو ما دو يسيك الدنيا تقاتش داوش يخرج سيتي И мастак шла тулой, любой там город тулой. ويت صحي ما يودو بيمر يعني هو يلدون امراج كروالي سنة Это حق دك тулой نكشدات داتي. الدنيا تقاتش داتا ايختي هوش دو شالغي زيام نادو دكزوي ميموداتي تاريا زادين بدلن مدوي دكزوي ميموداتي فرنسا وشحابة للنخ بي أبين مثلا الدنيا نخ فرنسا وشنخ سلوشي إيش باخس إيه مخاصون إيه مخا بيرورات ياش سيا خلق نخ بي أنسر سيا اسم دويت أوك بيس ورسيا لوز وش بوسي شاش لك شوالات بحير ما بوختار استقت ايوك حوازن موتر قيتشو دوي ترش شيرش مبوت سيجا دوغي أرات أربوي دويش نسميش توا غير شويت ويت حيين ما يو أوكر يزدون بيمر خلال دا واتشي تا بحيغ تا تشاشكا تا بيلك قي تا
tukar derha etson is tahoma satson. Mirunda cer yena Yurunda ya sagal goyan, when ama etzel was, glauna when etzel was goyan. hög march dosis hög sig da has do atulga te has do lamas do diesu und edillan do вот так же дуй он эдиллан дуй каждый شرع дуй республика حق الأدم дуй حاج وديس al дуй إشت أدول صار إدلو خزر سپوست وقتش دوی غدو چوخ دوی اینا تحیز بو أخشنش غدي لي أيماني هنا دلچر دوی там выделили бошь. Это официально просто обязаны туда отправить людей. Вот, а ночью не настолько много населения. 10 миллионов просто отвести этот уродам, арабам, просто отдать эти деньги, это чрезмерно дорого для чеченцев. Ну, дальше. ويتساعدوش تعداوش نانيوش غير بيش تتسجح سقط بيش خردو بو توم تحدوي تام كيك قوغ دوي لزينا سان هنصدو هر عربو يحكيلو رو مدة أكشن تحقيقش просто обидно вот это. Им خزر сам خزر добровольно хушмадаци и просто это плановое, да, и им лилось бы на государственном уровне, да, и خزر خزر хахуи, حاجة هون نبرمر وي جيم قام دو جو از دين ديش دو اتسار اورگان چو تخز او قاست بين دعبان تut او گختوان خز تعقيبك اسكرا بقى اهتن خز ها ات تعقيب او ده تعديك When دو go to death, erendo. ات او دعبان تيغا خارت تتي حقن اسكرا اهتن از حق بين تيغر بو دعوتن اتو خيليترتيها دو ويغا خيبر ات او اقو غير دردن بيلا هو просто ويبك ай ستورس بزوا خوليا بوخو Dela تسي navid عير tuma tula wom khirba saroni ta vid ده خز bedriosh. اورجن شور قل ما بيزر ده تسع خز وابك لخن ده تسع دو خد لخ عشان برشلات وتشوقه إبراهيم يسمن يشور واحد بأن طول بو إدوي حق وسن حب أن دوي تام سامو دوي بها دوي دوات سليت دوي تام كاج بيشوم ديش هو هر هدو داج الله خو دات يوم الله خير دي هر دي وز دي يرجي تام святой Юйта. فإذا Allah تتانو ходишь خلديش ما хелла, برم блин, и лачаби, да, бач, еще туалеты держали, и те габин, дойшун, и цогункал, миртел, хаквас, нашун, тем более, ах, чадяхкан, и Аллах меча худешвар этот момент, почему он ничего ел смерчур, хаби он толк бубош, это без толк бубаш, и как габич, та отыч, аш худеш халай, ва ивам хадиш, мату нохчиш, на вай, ларта да, قوم يتوق دبي حتى كابات عنده مدينته ва الدز مط идук, بوي да, это, انجلسكي فرانسوسكي ва غاسقي لبوي مطا اشتد لها شن تشوح كرور دقي داتا كرور دوشن اتستجت اي كرور دوشن موتل شرشكاتو لاتيرا كرور دوشن موش موتل اخشدلا كرور تام بوشن دوي شادك دول شتوقي مو داتي نال مصانا خوش كلو مدو امتحان دينا تبعيتو اي شين شرع يوق خان ماي ينزل يوق خان كابات عندوري ناتو Allah na karin baci to mića bu Allah tambet, prikil tambet. Tolk nas tolko svitoj kamen, bu tam lačabin dabet. Allah na karoš baci, sani karoš baci.
وقو حوشتغن توعشي لؤورك ديش بطا يغوت آتا أكتو هوقان حاقوسنا نوخشي بخن أنكر بيت وش بطسان أبنشي وخشي شوي يمقني تامت ويسوم Представь, не, хинцаши тук бич хокчу ца чечен элник кинегват. Мадаюл хум шук шубах. Представь, просто дохком худу хэун ца просто шмурдяке ца айр тук буй. До Ибраим пэй мурс кегден вообще в дребезги дадагатен дол тук шлуй. Хайр ца битне это хари каким-то образом. Инц от ама элер сана то лег шо сана латин бол тук буй отсон бахне ама даюл хум шушу бош вай представь. Ишт от стуган бахне нах бой урбарг цар прикинь. وي إبراهيم عجان إلاج غابن دابت الله خدش خل الله خنا ميشعبوت سغي إتوب الدوير وقنا هرهوتو دمو هرهويو ناتو ناب اوزنچن دابه نترز تيتو ما دوي إتام يلس منيتو الحبي أن توب بوي وي تغلاج غابن دابا الله خنا تغا إتوب ميشعبوت هرهويو يمقني Настолько святой, там, если он святой, он сам должен знать GPS, هر ца биту юхучу езеш. Масер кхет шу нах ец. Шудей нах ец. Нах шенджим критик хич. Иле деде шу сразу блок. Хо критик еш мет, хо просто петух ю петушица деш. Хо критик еш хача хачу ел иштер духер дусунер иштхиетер иштхиет ичо без хиет сун туг ел цаум мадуя. Хо просто петушица ден критик моя петушица дер петухо до петушица, понимаешь? Это сити КДР ел хвашлет. Нормально халуали вистрил ишчо ди цундол шола. Хум датсон хай бет. Не, представь, мамадох кумду эсенсуай ца тук буишт буичин, от тук бане ха ишт. Вообще, ай, вай, бош, пэник шош. Цултя из-за без баца бахар, типа, ишт божественный бога ваце бохар. Вот цунах. Даже сунах етя, от схажцере шейтан тулк штуй хай, тулк штуй что. И шейтан хотук абаха бян, как бич, короче, хавуир варкцер. 100% уверенно уксо, хар цан нерешам, понятно, обезьянш. Харвай обезьянш, дуй цере и шейтан тугашт, как бич уир варкцер. Харвай дурдом стою ерзуи шужим. Харвай дурдом юкса яка улкырдец. голову ошибленные боя сумон таду и вообще лер тахмадат вообще тючау. Вообще камел да эцумон таду цалли диалогион, что и камел сахульца, что это агрессивный, радикальный, там это то Аллахин хаунятный. وای آقای چپسکوش بگردم تلی چون لدوغا وسيقام вообще гуш حاجة چيچن اليازم گوكوچوا شو تا مايا چشگيت يحشى كورت تير يوقر يولدي لدوانت حو كورت باقي شوي حو استقي حو اشت كورت باقي تا вообще تانسي دولي يلدي اشت هما يويها вообще تيجا هو هنس هو اللي يلو غير شو تقيت هو جايتي هو تجايتي شوارت متكي وانا سمعتكوا جنرال نه كورت يا هو وبيرش ولا هو اشت كور ها تاش نه كورتوش دوش كورتوش دوش ليل شو يعني فاهم مثلا بيحكنا كورت كورت يا اخي هنا عندنا يا اخي هم زي سيبه اتويتشات دي شو تا مايات شو نادن ياش كورتي اللي يخبريل ده حوي باقي شب ميلو حشال يجي لك باقي طوال
هيجي اللي يقدر يوشلو полностью هو نجاسن تايق شولا هو اشتياق شو مش هيو اشتخيت هو ده دجاهو هو ليلو دجاهو هو حديث وت هم دائل اشتغلينش كوجوات عادات اشتهم درس عيوت هر دو اشتايوك متجو هتصنخ بيت قدش مي يسلم وتيني تاك تو مي وتاك بوش مي بيت هو الغير شو زي بقالنش تمام إبراهيم شيء قل تايبا أهي بيت سألنا عسوت شيء تينا تعطي نخ بيت متسون شيء شور نخ بيت شيء تدو حقود دي تانجي قود شيء أحد مثلا نتيجة دعلش ليلش كروتشي نخ بتستريكات بيش تا هدو إذا ميشر يلا شوني شكليزم سكر أشام شي أربوش آمنة شو ده شيء هو حاجتها هيوح ما يوقر وزي مثلا أو وليت رزيسكوت أرسن دعته مثلا مشاهوتي أو هاي صورت بس هيوح جيته السنغوية درخيان وين دو حاليرت أم بولشنا دوي وين دو حاليرت أم بولشنا والأدم دلا ناغي قتل نخشى شا اتخين أخيل بول غاسقش أو سيسز دشتراني قرآن غاسقش قرآن دوي حايوتي سبيتالن سيسز دشتران دقو نخبان خوش ولا ألتاق سبراسي ألتاقر أق حوصر دور حبوك أنتو تا قرآن دق سيسز دنان تق ديناتاش دقو نان خش دران إز دوي تاري ديني كروش درانش يسونش هوقان هدو إبراهيم وقت عويس خلشينا شا ويخو إلشتوي هوقان ميتر دات شا سجيت دوتان يوم دو هوقان يغليش تعلي صوم ليش نبوات تعلي سام هوقان شو جيتا تسجود جيتا جود شتو قميل ديش مدو هوقان دو تعلي وخاص قميل دوي هوقان Todo maar derg duwtje dokoy. Не, за себя дить, диеску чуть-чуть а петушиться дешок. Вот если петушишься за себя, вот хоть цахум дил да герчу, ехун ишт цахум оттела, ехай личный цахум дагасан ходо игиловский идеологии. Полностью инсбутинер, закер шамайр, хашайол, خوز Европе террорист, шметта, короче, это всего игилла, хокамел дешельча, вообще пушок мечаю просто, хакарич андет, когда ты гадит вообще, خوز шо полностью даешь бешбет, уж мабу куда, шо игилла куда, хуерсе, так и гармониш яч, короче, какой-то, öyle умцамет, шо. هاي تعهم دوي حقو ده تعهم ليل ده هاي ليچنهم إز проблемят. حب أتسوى إجيلا تعهم هدوي شوي تون دو حال международный исламский терроризм и тун дو حال бороться деш международный полностью антитеррористический центр шо. Вот церц чуть что вариантух. أولا وديت إبراهيم يوش اتسجي ميتنج يحكت يوش ليوشو وهو يحكيت با أو فلسطيني تقدع يوخي بيرق يقر قرسيش ويغوخن آريل يوحشات يوشسان هاي مارشال غولشن هيتول ويجي ميتا مارشال دوموس داغويت باك مدل يوح يوتسان سميتش بوغ بش ويخا إخ بورس هاين تي حري تعبوشيستي كويت بدروسكي تاع بويسر أرزليف ماجميد أرزليف وبويسر أرزليف تعبوشيستي كو قد تشيجتا إركاتشو هاين تي حري ألكاش اللي تقاتشو هو إيردرات تو ال ديلدا تو ال دو دو دكلا وما دات شين لو قال ايش ووشه اما إيش بوتين هو إير تون دا بوتين وات تون هما دوي هاش توتيت
Да, цунда может быть большим хла, так гюржац шенан физически вакуасен шенан гюржа мою генетически, да, целуются. Генетически, да, целуются. мulu будет. Хозяин, вывод. Путин. Хозяин. Это уже, я знаю эту банду формирования, ленинградская банда. فنلندا هي وروسيا هو موستك دات فنلندские российские мостик дуэс лока по карте هاشي гурдон систем. Кавказские ворота это Ростов. Кавказские إذا تيجر روسكي جغرافي إتا هو تسير حلا وان أتكل حجره بويتو كلا إنون نبات социк цакачо каж герта дела со цана мет дас валич воч шикиг шикваг бехкен да вехкен қоқ алвист махил бош памятник хлеч мус от край те тажим ورقة تلا جم شديها وهلي أتكل حاجة إنون بس. Мозг работает по космическим ихним же сферам. Тун такорм квесна, короче, таш тун дич. ورقة تريا ترتي يا ورول خيط. لسنا تكلا. بوتين مال دقيق وكبريا أخبار. ده يشع جنبه وصن كيكوربات أساسا كرت قرآن دلن بقى اشتاد سابر دي اشتما از قيق بعد دوتو قيق وربو это я уединюсь уединяться даже дук ميل قيق واش عاش إيه حين ألكاش إلك وتسون تكمنتاريين تاع وات اللي تاع Я моина цун махи он даже признал мне смс-кшку аш мау. Да ам вроде бы لا يسوسا يسدو عشو با زيزك شدايت نيتو زيزك شدايت عاد هم سو خاكر موات سو تعهم تدوي زوقتوا عاخولي الدوتsa سينوخش وجري بيش اير وليرسو كرواش واتا خارت والو قل والو نس والو كونا بوج طوان باش مصاحون هم دال واحد النقباخ أس دال أقدر هو الحيداي بيتس بندعنا ها باخر تعمل مقدري بيخ ما بالله استديس كورس يا اخواتي تعم تعم خات مقدري ده ريس خلون دك دار مسوي خات يافشو دال بير دال إيش دال سنت أي قنيول تام خوخيت هون أدم أنت تيرورس ده سوي زكوان هو تير زكوان مكوان إشاق أنت تيرورس بوتين وات بوتين هوي إز полностью يغزوغتناق حديث بي عيشرح ليهتستو حديث ويقول حديثين полностью بوتين شين تير короче تلناش كاتن ياتن ساعش يبامبيرس короче полностью я каин короче Турция проехала развод. ده شا полностью دي турмадات عايش لا حديش جوكت شازم انتو عواية الغيام ديتو полный ядерный систем включит ящун и цехал чиша яхмет гятер хунд قيم اشتع شوز قوس منتي نتعر ядерный систем ну чипс منتيش عند أكنزا كتاي متايخ تاش بوكش بوش كتاي دحق شوتر الأورم بوي أورم شو نصر أورم مو
كتادع شامل Germany Avrupa şamel dünya dağış doğuşa çuçtuğuşu şey Sputnik bana представила أخبر единственное سابوديا سبوتنيك دين الشيخ هو شيطان غير كيم دحو هذا عم دين الشيخ هو غير فرنسا يق انت شرطم بعدين أخبر حبلني صابر تبلغ ديلاني انت اباك صابر Sobudan mol çuvalı sobudan şmuri Kiril Haven Kiril Haven hins akbar dağıl hins mol on yuha dağıl Putin bu da diyorsun. حالة شو تاهم حالة Putin'in hudoveda. Putin işyentir ietino pampir şunne ostanı. Sun hudove hins. Mol Haven on Kiril on okka. Hypergat kamel da еще не دير واي موكش ميرجا وان защищенный ООН, все это вода ту функцию, это еще каяц, давай, хамел диа. Ne ezer balneti balga os ister sag qachtun hulicheni ash صعب بروبلم samgar beris bezan bolchan Demais, hulicheni antes, SMS que já zebá. Akbar, sobodeza, Akbar, SMS que já zebá, as perishka vozvai. Eu tinha a recha dele, chega a zia, perishka vozvai, SMS contact, Akbar, rezion. Свегом я зацали тому дальше еще Чингиз я дадельчаны полностью most это заблокируют на царство. وكويل دعوة شوي واتسور وكويل دعوة شوي واد نيرز لقاشي واد بيتنش داش واد تعاون داش واد سو تانو سي اشتغيل دال سيخان все, сдаться дыха. Хайн хотя бы алкаш эллак, да, опровергнут. Да, ему лабазану будет да, пендерш как динул, да, все их камел дает, сумцела. ولا اس الكاش سؤال يق الكاش يقاس بروست اس ميلا داش да закон دنيا دوت دكتور صعب проблема Эмкилчиш мамал дела, эмкилчиш мамал дела. Акбар, эмкилчиш мамал дела. ام دربني مدو عودو مال دربني دوخا قي طول وري خخ ليش صابر ديش هو я все радовался дурак olsan да это я что-то не в курсе сам я буду домой там я уже обучение голду давью чувство это она human курсе амават خزير شوية progress خزير ويش عندن شندن أروش شو سخ دعوية خنير это что أقبل он خلى كله سقية واتسر تحقيق пожалуйста خلك خذوا تاقي سوق ديتت وسون هم ما سون هو عون خلك بان خير دويسون دلك بان خير دويسون خزين هات يحكوا شوات ساعة بلجين إنسان سوق هات يحكوا شو بلجين ده سر هدو ده вообще там هم القيوش واتسر إبليم هو Путин он один там все такое сол кэш мал кэш путинский нек эгуат нагуат от нек ахвег сунгуч вакинш баас Путин нек дa'weg guj waqinsh التريش يحون أوكا شيء على جوك سنيوتي أوكا Полностью Путин пушу акдах ецитин, ука пушисти. هو حال دستو قمر هيز ديش موات هون هو خلا يبرسقيت
اسمه قمر خيس مغيسنا بروس إبوكيا الغير شورسن وما مش هنختم بقى واخدت بلان عوتي وده رخص تمت يشاشلك أخوتي الله عود تمت اسبيخنا وشتا وجه يا Ne, تعو plen var. Bayarishnik Suallık Assalamualaikum, oldu şu Ahmet Sıyla. صاحور اللي قزعور Uz hakaya çakar. Достоин. Ahmet Sıyla, oldu şu Assalamualaikum, rahmetullahi ve berekatuhu, oldu şu. Достоин. Tun masaya kiyek çatan diye şeyden istiyor acayip yapıyor. Stop. ويا الله لا شبنا عطسة الأذوبوس عند عجيب حمال يدير دهون اوكي واشهم شو أنا خليت بوت دار شو بنيتي أخبر Полно запутано ورقة شو والله قولي دوك ايش قاعد بيت ايش там может быть, я не знаю. Но да потихоньку. أكبر تتعي بك أبغى بلان ولا تعم دي تناوس تودي طب ما يكفي بك تعبي تتوشكوت بي ده تقبي توشكوت بي تعم دي ملا подряд خوز يوغر تو işte fiyat. Так صاير Я бакал шоу что рейдата знать телчане тазда вы Sen dik sabah şiş dahti laştın lahta tu Andrei biz gidi. افر خيتي انت مثلا اوتو بوشم ياتسو زوتشن على شوج نشتري لكش لا تخداتش اشتا زوتشن صعبويت واتانكا جاكا ودا واسكنا كويرتا تو عن كدو اللي كان ما يرحى أكبر سوقتها تقوش دوي تمسيك سقوش ونوقو تقوش ونخلك يا تخنديس سواب سيت فاقنا بايرشنك مالينتون خزر باير هوير باير اترولاش هوير ذا انجلي ترويت بيناش بايرشنك همون ايش سقط دلون ترى ديدي ويوالي ما الله Sokaç точки sokaç dala dünya dokvelen dukpaçalq şkwelen sosan yuqa وحقوق yuqa وجوق yuqa مصر ودرجن نق الكاش بوهو إذا دا خيتنا سنت أكبر خيس باغا إيه خوي سريقص يشع سو تو ما داشون الكاش بوهو كودو الكاش بوهو الكاش يا جمو دولو ما يعني سون هنجي سون تدا ما تبين ناتن معن هدو وبشي هدو هبو هدو الكاش بوغ معن هدو دو الكاش الكاش الجمال فاستغفر Абахдо из что из базбуаллин любой опровержение счета, а дождь и штука,
القلوة استقوية أقوم بس بالين على ملر بس Свободный بالين охват. ويا Абак, смобох, я проведение му и от вулкан, привет да? هو Проведение му и от привержение вулкан. الكاش привержение الدولهم هو بس خمسين بناتي لانشون تحصل الكاش حدايو ладно ну да проведение да вот хозяин Путин هو الله не соу ала соу تقريز Действительно, пленный Аволчкеду, ريز وخدا أو كاش هونسدين أو пленный كاش Аволчкеду, я алкаш как бы пленного куда влез бахцу تقتون لأنها بلين عوض No, كنوغا صدقنا تنم ولا سوني كنوغا صدقنا تنم صوي إمك Marshall شو مساء اشتغل أخبار ما شو أنا هو بلين در عوض أسأل هو دروني سون دين ديات درونا دونا دير بأخكم بيوش خطر درس تمسو شغلت ذكر داش ويك ذكر داش ويك ألقى شاد عوالو أيسني ذكر داش شو قرق ملشي زموخل حين خوجة خوريستا يوبشيت بالبو شنو قلقي تعني الخوجة تقول شنو قلقي ملشي عنكرواتشي شنو شيء دكتور ده Не, а сам губо сунам алкаш намного лучше, чем эсумант я поехал. Алкаш шейн تمسو شنير يوق تمو يوق алкаш шейн лично водо, хумант я поехал, что целый камхал. سابودين ذكر ده شو هو شوش ما ميلور ذكر ده شو هو حديث عزل هنزا ما بشي دعو اير ملاك وخشور ديوق تكادا تنسنا بيت يوقش در شاش بوس عم دي تير قالوا على باخسو راسل قالوا على بو قردو كيري هو يري اشتا دايو ويستياتي دايو والله شا اشتا سك حالا ديردو مالا اشتا رأس ولي تزني وخدت здравствуйте в эфире 200 Оля يوخ قطع تعدا وسط دي ترسون شاش در بورز اق بورز اشتات يوخ خوش ناش دات تخيل سويت ادل زوك دو اشينا وسكري دير وربا يو ساندينا سورن اشتهاش يختا يخيست هاش دوشو وجينر ووش راس شراسل شكسنا تك يقول دايت دق ما يواتلش دكري وويش وشن بوبا خيلي حاجة حاجة بوتات إذا لورو ليست أو شيء ذكري مولدي واشتاق نقصه مخصو البيتروشكي أورم بوش تغنى نحن تعبون أوكي اشتغام غاهم أكا لورو ليست ده إذا قال دعوة درك ذكري مولدي واشتاق نقصه No, Petruški oram boš. نويتم حاجة ديل نويتم حورين حاجزنا حوش بوينخ حورين بيتروشكيو Ipiriška vozu i ajniškatun, kaj privora أتريش سابودش تدري الكاش انا ما غادون وقال يستحي الكاش تدري شوية أكبر لا توصل يسأل نو ده هم ده absolut Sam akbor, ipiriška vozu ajniš duš privora juši. السلام عليكم اشكيريا يا روسيا Да, и погонял ты белая магия, черная магия, средняя. Валейкум ассалам. Ичкери, это Чечня. Ичкери, это Чечня. Жахар Дудеу. Сила.
عليه الصلاة. قشوك ديز قناة ديلا هنزا ما باستن دون بقول مديد الكاش الكاش опровергнуть الكشنا الكشنا ده يحيي ما يشايوج عدت الكشنا это жизнь دنيا жизнь ايو وعل اخر يتسي واخر تاع خندق идиц Цыга, жемчужный мальчик, шнат экуя, руко, жемчужный мальчик, шпаца, вино. ما обещаем что тот, кто обещает, тот обещает бедность, понимаешь? На земле и эхо тах, да, бунчурар, мавал, бунчурар, мавал. бунчуа. So bunjua wat so dunanjua u dal wekan ish dunanju kwelun dunanjua us. Taka hajla غنى برش لدو شو قوي هاي غنى بر لدو يا تعني هم ها ودين عل تيو كندات بارم بات ودق تدلش بارم تيو كان ودين عوش خلا قوش بعش عتلوش قوش عتلوش غش عتلوش يقيح داخل لك ملو سيرنا برخدات خذ سام تباربر تيروريست وسيريت ومينيت يصير الخريق ويسنق ايه ودين الشيء أغانش ودين حوش ضبع عمال مقدري Док خدير خدير ودين فاندات ايش خذوا صبودي خدير مستريتا بول برضو دوتر ماشي توقع إخوال والبول كان يقن خشو يقن إخوال ويل دعوة لك يا بوش بدور شو أقبر سانغينا ستيبانو ديتر أحدوشتر دحر он гордо дать он въехал и потом он этот и там بامبس بوغ دعايا قرتونم خدير بامبس بوغ دعايا قرتونم إيش تقنا حمد نقنا يقنا إيش لوي тамет столько там этот слова твои будут ахдицен дол это дешнишен дол просто ахтариет он просто я да Степан на идёт просто долума доиш ладуш тводит ему хвархаму иш сопоставить дос то хасум да в любом случае лучше бы ничего не говорил там это в стороне остался бы макса даже так мовайтен су вау ивич мовелон Америка Макс до Америка он это еще изначально Макс его идея خزر شير позиции تاعو Макс уй и бая Вудер там он этот ему говоришь он все позиции юцунца позиции юца Sheikh Al-Lurk pretty much что Степан, что ты. Думаю, Швейцар в любом случае, да. Макси позиции, позиция уже дает. музыкальный поустывающий гармонию ашвал вожмилвари ахч нахчу и признаться цада признавать ваш حديث да чешный юг и графи признать ака
شابجي لتا تناول سو عدويت Ой, перешка звицер, ой, донахчевать, ой, вицер. بس شو ليت دول ده поодиночке им бог вот ما بو ومن فيها جزء даже не хватит для меня يوق أواريخ ربايا не صبر دي سام هر вообще أكبر زوي روكو هر вообще هر ديتش ويا оригинал будет вообще там это. Может, из-за кого ты говоришь? انت ايش Вот تريد قميص ديش خذول أكبر زوي قوي يبوك اوريجينال واتت هاي حليت هاي حل الچاني تاقسو قيترغو قيتو تاقسون يشتل جوابلدو واسه كليت ديس وقع وما هاي حليت واوي عندهم تتن بسبلاتنا سكوچوش مو أسبوعش تقول هحاول دوي أكبر زوي تام ميسيس هرسون هغيترا دو حرخلا بواتق خزر عديش يوات تلقاميز يوات قوي يوات حاولنا هر أتر شقتر كاشو باتكينو تنو ماتو ويا دوينك ملي شو أكبر زي Hualatino, tron ori, hualatino, tron alatino, hualatino. Duenek ya hualara. Tron alatino. Klon alatino, ya tron alar, klon alatino, tron alar imu atso. كلون با كلون كلون ها Klon wala ya tron wala. Da omu. كلونو هر وبقولا ويتعلب زانو بكورت عن شافون لستو ويرو بيتنا بوش Iwatsa. إز واتساب ستوب أزا ترداتكم этот تنسخ هو قوتا سيخ دو قمر Samyazina tron wala. صبر دي هر вообще ашма واسق يوروب عم وي تام واتسو تعو صوتاو لبزكي بين صوتاو Toara so sunduni to do лобзики бренд как бы конах мел кона мичавели редизиш далькни плена у плена أكبر زوات أبو أراد وي أكبر زوات صوتها пограничник будет, уж расстрелять бент, а вот айскисен. Санбюсен сахила с грантомет, я чвора даться и вла. Просто это имелось. هر вообще توام بنوات هر ساتمشن بالي экспресс. 22 شو Нет, свой очень наши кюк, шкук, штадых кен дума баре, брям, сам досега. да, اسمع اشدق انا هرسون هذه شقتر كاتشوا بشوات تر 3D принтер تاش печатать 100%. И клон ноль, гукар. клону Не, вообще уже сон дагдох штуку ца ацуна цундис камал аку далаш датцинг 100% подставной. Хорошо, ладно. Вот Санбюсен so das сахилас ю через каждый 30 минут чуешь и до грантомет яч. Саяч, да, цвенер хин задел. И вот وين شهر دي شهر شو تقيت عليه وهو قنق بس ودي ايش ذات программный шбат свой хочет терезу, что он генерация чата GPT ба. И GPT чат что лучше ба клоун. Вот, пожалуйста.
تعم دولانيرسون حسام واتي وين أكبرز حسام أكبرز تعمم خاصون إن سر نجحسن ديرا أسكر دات بوخشوم دات إن شو بعد أكبرز دقيق أميرش ديش вообще согласен, вообще тише рвать инстам. خضر مقدات ما تير خضر يجيني هو متعقلتي أخون يجيني هو Вой, дерагас, и Степан, вот очох там это, вообще там на язык, там острые шутки, там это, любимчик Тесла, там это, вообще там просто красиво говорит, и это. أكبرز Скурвился, оконцовке скурвился, خزي да. أكبرز خزي أو أكبرز خشويون أكبر صوبان даже откликается цадо и шау ват цахатсон. أكبرز и ту бац وحتوش и техник يتسلل أقانا ту бац Ну и техник есть аму вез на живую. Ту вахтурбу, любой ту вахтурбу. مو بارع نجيوي بوق نجيوي بوق صابونا أوست وين بوق أكبر زم خارس. وخاردر وأكبر زنتهو شوم ده ديتر بوتيتر показания خصون ما يسمى ميستيك هو أكبر أكبر حيجرود أتسون كورت أبيوش نجرجات يزباري عشان الله давление оказывает. Цуна очень маюк дачу яко. Прижок. Еще مخصني ما دعبوش بو مخصني Ахотун вортонс нитбу тубуй тун ворт жали مال شيطان ما شوقه شخ ما بالا إيش. بلوا чуто يقشمع حالات دو أزغب بلعي جرود متный источник خليت بوغاتا متный источник خليت بوغا بوش خمني خيرودر موتنا نزل حيجرود تي نجرجات ياش كادي شوق كيا بامبرز تقولي بولنا شتو بوخا بامبرز ترى متный هاي اختيش واتا هاي بامبرز تيو اللي يشمع شوق دوي سامكا الله خير وين باخ ده والله مكة ملك شتيك 29 مكة اصدق خالش دعيا خق بجنش كالر и совре ما شوقه ما بولا بوها متный источник مت خال غروي ابا هايش ترجع ما بيش سابدنش خز تيم دايوش عشان يشمع حلا تشوت حيجرو ديت او حيوق دق فلاتي وجاي نجرجات يقع متный источник خلي بوها да دابا لقتم بجنيت او وورد تشوا ملبورن نيت دابا لهم حين لوجا ورستور يقع يا ددب بلواي وجو ايميل اسبو بشوا كلا Ну, дицен долумниш дичук, да. إذا أخوتي بانغلا أخوتي بانغلا أخبار بدوا السديتر ديتون أخوتي بانغلا يو كروتشي تاخ شيء بيت يو شيء أخوتي نتعلق دويش ده تشاير ونادين هير نادين اشتراس ييرشا شكروتشي يو يراسا تشيكوك هاي بريشت إتو دتقو وش يقروا الرق ده يو شيء بيت تاكل يو مش عايز تصير شاي وقع شيكوك بريشت تاشا تصير هاي Чамаят сай буту биснаг сай лехтиша и пузу твап инзи вой реальный системе вой нука бандит ишат войгар хада кан анекдот ду إيش تشتغل. Короче говоря, им عدتان
أخو دي سرتريا إيشا أول إيشا دج ششلك مشلك شاك دقر طوق أو حيقم موقم كلام تعجيم كلام تسشي أخوتني أخوتني كله أروال أخوز حجل أخوز أخبرز أخوز عياز وشتك حجل روس ملوها ميشاو ميشوار مچو قيلو يلا نويتا ورا دعوي نم وقتون قير سيخم وينا قير شيطان لا يشبار تو إبليس ما شو يبقى شو ما خصن يقشوا يقوان متن источник خلود بوها إدر خاطر هاي حاجة هنسى ويا دعوة له دوغ مش ملوخ أغو دوي براو دو ليو دو شن براو تيب هو الله خلوبت براو ستورو هايش دوحل خويتن والله براو نيسلو إسحاد بوقتي عشليش والله بوق ما بيت وات برانا إبراهيم نسبة سبردينا أقوى أحد يسرع لو كبدات ده بيخ ما بالله خليص خلاص بوق ما تواخد دقخ زازي خايت زاز عيوني هاي بيخ ما بيت علي ليس إنترنت أحكو شات بيخ ما بيت زازي ist أحدوث زاز كرسي عيوي تمام زاز كرسي عيوي وابسي وقوديتشون وابسي وقان دوشوي этот هون زكون خزر هون زكون يني هو حكي الله أخو زاز دو تعرفش هو مواتسون زازو ملو زازو وسين إيش واحد خصومنا نيو مواتسون سنخش تصور دي عطيه ميز وين زاز أكبر أرمي علينا جديد دعوة هذا وابسي واتسر ستوب دو تبا بدي ليش يا سياجا وش كذا مخون زكونا وينك واتسر هو قيادته هو قيادته أكبر خزي أرمي علينا نيخ نقوات ساي نقوق ساي أكبر تيزقن أمبا خاتو تيز уже забудь букву أكبر подделка مثلا في بلان وغن ماتون بلان وقوش это курс души خدات والله يوه проблема خليتي بالصندوق أكبر هذا إفل دعياتي это курс души وروز دات خطوي لقد جاكم إذا ديشي إخي حكرت حقلا ده طول ساتشوا نرني عاوز ده تعدل مش بوتو تعمى غدا شعري بعشري хорошо حاجة سابوديلا Islamski balabos вот сабудилыш уже сабудилыш вот самый точный момент, самый точный момент. هجبا هلا إلوش دول خمنخ خيتا حي عقا شتا عقا سون مش عهويو تا свободный вор. Правотюк хапла. Делаю записи. Или гостем. Хорошо. Ай, лук, дыра. Хорошо, أسبوع كودو خير. حاجة حاجة هو قياس وش تقوان حيناز كان حجل
Экборз подделка. الله قيل با МК-29 ФР شو الله قيل شون با قول عوال قالتنك لا الله قل الأخبار زنباخو قل حونا قل دعيقن تقوات قل قول يتو يشيك سبودي قول قل يتو يشيك سبودي قول يتو يشيك قل وصم أيبوش عشو قول قل قول تي قل سجمات تتجال قل قول قل تي قول تي قول قل قول بوغا تي قول تيو قل قول تيو قل كو أول كو سبودي تباسو يش قول يقل تي قول باسو ما اتن بحجبون استشتو اتن سراونت مايلا إيدو ماجي شاقي تاع قونو ماي قيتو دوش أول قصدا صابون أشوق هذه أشوق ناتورال ويتينوش داش بابو لوكيتوش ديلن بوا هوديت سبودي قل قول خدتوا قول يلون باختوا وي قيل خيوط أتون قيل خيوط أتون قيل شو ده قل لويل قل باختوا قل تي قول قل شمات سو بازا قل سونيس لويلق كيدو خلي يستيتو يا خلي يخلي ليوخش بازر دوق لا خقص تيجي بع شوات بق بق وجات تيخين عينو تسيشولش بحق تبغالا بحق جازن قرني خولون بحق هاي تونا غازي عشتقي وري قومشي خيل يا تون تو يبوش تي غوريول اون باخ تو يبوش يوقع مالدو تو ديشتبو چوهگین تو بخون چوهگین تو язна хон вы опасные бах вы опасные хуже животных бахун животных что есть он значит он не уважает животных حنشوف أوارد شتولا داقي يشاك حيزوش بول أوارد هما اللي يا زنيا أوارد زودش خدا هاي شيء عندي لربو ها إتباد أوارد شتا نت قراخ prostituție țălete لغرش داني سوشا هم أجوا بلان أوارد شيء قبرش هو أسأل خلي يلدو هاي يا سو هو بحق تقيت ورش حيزوق يقصر ورش شاك حيز يقصر ورش إنز لدوا اللي أبوش يقصر ويرعوز وياه شو بقصر هاي إدتا إيش قلقي مو ها مجموع أبراودوات باشوي أوارش عوضوا يا سقيون تو كل حربوش إبليس كل حربوش سابردش Pan workers оправдание съездой и точно عندي سابردي سوق تعمل سألني حقوقية что хон он свободе حقوقية что вы собираетесь домой Бош вы чё допустим да пожалуйста мы домой по земле мы гуляем حجلا داشه سكيريلو سصاوق وبارا خاطر دويا سكيريلو لدوا عندل دا لدو اوز اول زودر شويتين دي لربو باخ اشاكي بوجو перевозчиком латите бо берсам
ودشوفك ده ويجي سبودي أول شيء بجوك الأربوها يهودوا بجوك الأربوها في رأيي شيء زودري ديل دوا أو زودرش تار شيء عند لرما بو إشاك شاس تانت إلالخش داغستانش بوبوخش إيش ناخل بو يزود يعني اللي أبغي شيء يتري أقوى تعال غيرد يلي شادك دو قوة تمتع يوتا شاك تاع شاك صابر كيو ده ويس دعوال جاين موال داتو يغيا دوتك مقال أعوذ بالله معال أعوذ أتي بالله بروستا أعوذ بالله جاين ده زوديالة ما بيو بونشلار هستوب دو ويأخ بورد وين قوات خاصون تبي قوية شنو واشون وين لا قوات أحسو سوق تسأل سو تول حول واقع نو تي زودر شيت إن دي لربو تكودا أول باخ بيسن شيء داش قو دالج أيوة يا شيخ تعالي أيوة سبحان الله ما بيوخم شو باخ داجي غلق دات شوكس أيوة عالتنا أصل هاي صباح سبحان الله باخ غلق هذا حاجة غلق قصديتهم سبودي غلق قصديتهم سبحان الله توندا رشي وات سبودي فروقي أكبر غلق ديسيتا وشن غلق ديسيتا توندا وات شيء يقول شيء ود خلاص بستار راس دوسنا شو شو نوتي سبودي غدوة غدوة هي غدوة لدوغ سابردي لدوغ راسا لا توندا وات يقول شيء راسا شو نوتي يوعي هوندا دينو لشتوك متى راسا هذا توشا مت مدار لشيء ولي يوقي واهوي شنويت نشدوت بكوكبا كوكوسن لستريك واهو представил حديث محمد بيمر دي وحديث توك مرق دي عوض بالخ تيشي دير ستيه ايش دير سورة 33 البخاري وحويت نتساتيشا حويت نتساتيشا حودين شرارو يدويتيا سبحان الله شغل ما بيوخم شو يشتغل دويتيا ليترور بو قدوة أخبار حسيل خني جرجي هم دوية محمد بيمر يبوغ كده في الوليل يوليول هما ففتريات يشحبوا شغلتغن ها أتريتات مبول يلا يهودو دموني أصعون مجعين أترتاني يا بريبوليني يا بلوس مينوس أسمتنا أسبوش وينوكي أس نوختي قومنت أخواتنك باندوش دات سونا سوديت هر ميلو ستيبان ساندات ينسى زينا تحكي اشتدور و бах наши обычаи намного лучше, чем у арабов. Не спорю, бах, инс. Ирылк дачуэлла, гатер халах. Скачтер ду, ирылкас объяснить. Араб шеху обычаи, я не понял. Туатса, цеху обычаи, вообще. Элиала, шишан, шелшок, айдер, арабы полностью, отказались от обычаев. Арабы полностью на сунну перешли, они обычаи. Детманит на царь. إبراهيم يلا باك ما بلا شيتي سنيتي نويتي صبر دق دي مو عن شو تحتكنش دق دو منيت عميال خان يقزع وول هو تشوفو شدوي هو قعدوي مساتي أبشات تشكا كتبرات سيستو تم أبشالسا ميال خان يهو ها That's the думаешь, вот это والله دعوي خاصون حدوي تم ميال خان يتكاك приблизительно هر
дехер уисток удин ума чуксаре передачу ма правильно говорю ахыл ума чукса вот отцу хена рука. Ой, совар, Это он сабр там это. Главный редактор, ой. Хозяин, 91 году Вот. Генеральный директор Варкар, Хезер, генеральный директор Укар. Так это лицемерие, что Масить вчера Хызера, генеральный директор, ой. От прямой гость депец, как бы связи, а Карук, ой. О, юбет клилаш, Гарук Хезер, Акбор, юбет, прям. عايز أحلو تدوش ديلا يقمت بس عندي للوشات Просто чего? Миллиамр, ладу швуя там инс. Хэшву. Хэшвуя инс. Вайон вай дистрольш дороча масить вчера, да, станет несколько лет. Шарик мощно. И почему ты в последнее время вот этот раз ты скурвился, ну и это как ты этот Что ты муве на обок духадуй? Да, конечно. Вчера ты говорил одно, а вообще там я Ну, так как я помогал по всем позициям, допустим. Да, отец-основатель МВР, главный редактор, генеральный директор, давал я чул 4 доллара. Как 12 стульев кинула я, конечно, кенты. И блянч, да, и лёгш был нахбуй. А там было шлю. Короче, 12 стульев, да, вот дали уже хакерин. Да, Мечаву, срочно доставить сюда Лехор, там это, Мечаву. Вообще там хат, ляешь ворсами Лехор, и вообще Мечаву. Акбор, хайсова я чмаца, бадек дис. Умре вахану, умре. Акбор, молодость. تعال ما استيسر تعالني حاجة وغي تعالني مخ وغي تعالني عمرة داي تعال ما استيسر سي برغت عد واخا ويخش سي دالي الخان Свободно, бесплатно, хан сертификат, дальше, например, Рамза Ахматович, он это чтегу ватер. Ажал он сояз ящёсу. Окояз ящёк алсыл, эх цах етчун бах Акборца, именно регион обращения. Как смеете называть и оскорблять Аллаха? Аллах оскорбляет, я шмилу. Худо хуйгар, хинз делак. Штуган нир хобокола, штуган нуй швором. Мегер мадат, Акбор, он штиц. Бунчурар мавал, сулер мавал. Бунчурар мавал полностью, опять ты смет китция. Рикошет чеч. Арбой религия мою, ногти религия рикошет чеч. Российский рикошет чокцеяла. Крышин рикошет чица, О, док, дунен чуа. Та рикошет, ой, ногти кома чокелец. Ой, брене мощную. Халил Борз, халил интиазящик. Борз, твое спасение лес бах. О, ой, има мощная лацу. هو احنا دعوه Ты закинутый человек бахцу.
Это месть, это закинутый человек, как бы Алдуниану Виттен Тагую Бахцу. Это ты месть Бахцу. Представляешь? Дылдам гулек أخبار نجيك سلخن حوالا عوني ديلدا وبشي مستخلا تعلي عمامة صغير ترعون там ты вообще там этот ты разговаривал вообще там короче по каким я по всем группам гуляю, смотрю, всех выслушиваю и смотрю, у кого какие мысли. чужой среди своих, свой среди чужих бог, да, то есть валишь, От комментарий yazurere açur комментарий yazmış başbat şu diye xardar o şu yazdan işte hadisdat tundet mu xilvies Abu Bakar prorok olçuk çuyaç ul şayna mu ilvieza pasunne hadis nomer huyertun المقاطع تيغم عكرا عن كرينا عن كرينا جات عداني سواشتون دات إذا ناخد بوش دات إيش إيش عن Dela hintsam ba degdeg 100% borz khilar bilgal delo. 2045 дертия, Ибрахим, 2043 дертия. Мутно, так То двойный Путин двойный кусо. Я хорошо, я сейчас переименую. Dela te мот ишт бючайна терам хуйло ba degdeg. Ибрем, просто там Hajal her kuchu chuvel abu radio her Инс микрофон В 97 году даже я когда кнопал, там были очень мощные мескуролер, сиржолер, цоцолер, белтолер, алханютер, сирновоцкер, алханютер, ачхой мартанер, بقك أنت برق أطشوا بقك أنت سوازع برق أطشوا إخان دقيقاتيش جم أسبق Хомича лорет се чуа бага мит мунш будет. Да. Помните вот эти первые времена, когда у нас поднимались, я просто свой трактор нахрен отдал за эту аппаратуру и сел на аппаратуру. Я был слушателем. Ой, дагешины, ханш. Ой, ханш, дагая, успокоиться, дальше уже. أقدم وي لا لقنا وين شادقنا وين لا لقنا ميو Sabulcha ochchua hawai ditsa tsadui chum tsadisna ots alkash boashtol human hudowai. يملوا ولا إبراهيم لا صندوق هم مسيلر وابسوليوت قدرجات دين شخير Tsaha ishtilo chuai tse khich mawat. تلوت ولا تخوف تيز أكبر لا يخن أو الكاش ولا إن سؤال كاش وين هاي سؤال كاش وين ديل كن خيتم بقبو ديك دوك سو نركمان واتش يا هل تاع بلدو إست واتش يا تاع كونشن العيال بومجوج تقول الكاشف ذكر ده شو تشارع ولا بباخوش يالكاش وش دو عنوحتي غلق تعوال عاري دو إدوهون كراشنك إدرهون سكولويتسا داتشوال دو И пасунне نوحتي همان عينوحتي كوارت أحسن جوش باقي سون عوزرو Ну, западло, да, сон алкашаларом. Абсолютно. И погонялом западло, я сон нормально.
So, жулик, убийца, террорист, Молча рыча, ну мадатсон, молча рыча. я простой, مول تا نگا يوخ شغوي مول شغوي مول Dina mol büsen kolca rычa, ну мадатсон. بيسن سليخكا يوخ شغ Зучун пейдан, воцу бог дуй, кето абуйсен, зучун пейдан, вац бахцу. Улина мелла, делкана, молу, буйсена, велу. Все. Дадели. Зучун пейдан, ваце. Да, це покричає нас. Ми це олі коло олкасин. Коло олкасин. Конкретно танг там это ладьога Мэтсон. Конкретно ладьога око танг. Те ду? Эштахан солеца. Так, собор делаешь, хадис скинут на Сахих Муслим под номером 2401. Allah, если собор делать, не сдадуешь у нас. Давай. Дерес, хошуна, хылная. Аллах шуя, хула, со связи вела. Улока. Так, дадуешь душу. Муслим 2401. Аиша сказала, однажды посланник Аллаха. 2401. Все, запомни, да? Кухара гиллах мухил дес. Бля, дел да, бехма была. Записать, дай там суге. Астой тардон лички чу, соборде, чужинам цабемун, хадис. Все, понял. Хажла гиллах мухил дес, хагоит кучу. Аиша сказала, однажды посланник Аллаха, микрофон даелыш. Аиша сказала, однажды посланник Аллаха лежал в моем доме, обнажив оба своих бедра и голени, то есть бедра и голени. Однажды посланник Аллаха лежал в моем доме, обнажив, оба своих бедра и голени, то есть hermetisch ерзанеханишт. Попросился войти Абу Бакр, то есть Айша Даяугар, Тундаяу. Айша мехтегюис, масид зудмаюинс, обходишь, окус Айша илчикайс чуис, тига голени бедра обнажитин, ольшуба, эссайгер дуючтелахас, шайн лук хуилхсу. Да, келлюрон, Аллаху келлюрон, хайгер дуючтелах. Полностью, амин. Муслим 2401. Еще раз, однажды посланник Аллаха лежал в моем доме, обнажив оба своих бедра и голени. Попросился войти Абу Бакр, Тунда, Айша Даяугар. И он позволил ему войти. То есть, хочу войти на то. Оставаясь в таком же состоянии. И побеседовал. Затем попросился войти Умар. Он позволил ему войти, оставаясь все так же. И сел, оставаясь все так же. И провел беседу. Затем попросился войти Усман. Вот тогда посланник Аллаха и сел, выровняв свои одежды. Мухаммад сказал, я не стану утверждать, что все это было в один день. То есть передатчику хадище
ишаддек цандина дуэл чего цаёша штразне диеношка хил мегшту хиллат бахцуэс. То есть Мухаммад сказал, я не стану утверждать, что все это было в один день. Шинди нахил терлоис. И он вошел и побеседовал. Когда же он вышел, Айша спросила. Айша схете. Вошел Абу Бакр, и ты не прикрылся. И к нему ты отнесся равнодушно. Затем вошел Умар. Просто это Абу Бакр паямуре тунда ушун, Умара паямуре нуцу, то есть Умаре йо паямуре гаю. Шун просто это башун, из-за чун тунда ушун. Да. И ты не прикрылся. То есть щитунда хочу подряд. Абу Бакр, Умар, ты не прикрылся, ба. И к нему ты тоже отнесся равнодушно. То есть но когда вошел Осман, ты сел и выровнял свои одежды. Он ответил: как же мне не устыдиться того, которого стесняются даже ангелы. Инсок хадися юга полностью чухаждихер эссегер придумать дашь дуичтала шен укхуил. Allah kalyon он хайдер дуичтала. Амин. Муслим 21:04. Подтверждаем. Муслим 21:04. Инсок чухатесен ок. Модератор само чу язуш пешкуется. Свобода мавия перебивать мавия. Инца хохкуза дол гиллакдуй гиллакш. Нур Султан и панкийский цоца гиллакш паймуре гиллакштуй ушту хадис. Панкийский паниковский. 24:01. Пожалуйста, хохчу хугиллакш дуйц. Объяснить. Дайшун отчур комментарий язуш пеш. Аллах дяал тхуйлшун. والله تعهنا دنك دويل شون باش هر خوغي لقدو يا زيشون خلدات وي عبوق غورت بيت أعدوق بوق борз. И их туда шо водой туда стало, царли борз. Борз. И уж водой туда стало, царли. إيش مالدول هم إبراهيم جوش داكش سو إنزل ورقص بلغة هند إبراهيم داش جوش دوق شو هون باهش إبراهيم عندك مدري إبراهيم أنت تقديش إبراهيم تازن مدري سونا إيش نحكي ماللخن برستا دويا أش وليل أصل جاز دحل داكش خير يا صابر ده ها إيش برغت ويل قل شيء ناي دا توندا شو لولا دو بقورت بوسا لولا برجن صابر ده اش مديتا اش دو قريوق اخلا اونره حاول تعقيهم عشان كل واحد خلونا تشيني وانا العمات صابر ده خلاص قريوق اخلا إيه صابر تشيني بانا خلق العمات إذا كلامك دويتشا بانا استنوك دقيقة أزباني شوحات صابر ده صاب ما يواجه هو صاحب وعلى نغاز كدقيقة هستوب ودور ديرسان توشنر نتستيش أخبار زوات يكون زبان ومصنع ديرسان توشن حجل حديث شن خشوا عدي شرشن دا شو دولة وشو رازن أبوشكشي رازن ملش بدوشو تعال واخد بيوشكشي تعوني أدنك حولي دولي وإيشا ما بوش خشوا بنيكا واتش وشو دولة проверки так هم مخويلوي خارج لوشنا ده أشي проверка إن شو يوغا ديحكن هو اللقطو شو ديت لوردري просто это утром خارج لوشن آمن полностью شو دولة проверка и هو اللقطو حديثنش
عشان اتوبلا وأدو تسوق ويدو تشدل وين تدين صار لبو غلق يتر يازني قونها يازني تاع لايش تيوق إيرشين هوش دلا إبراهيم وحاستا دقت أولي هرق متح مهتخيو تير متح موخ دوخش دو وقتن حلقاتر نغيرنا اتجي خيو تنبو наоборот حلقاتر دوق ده وقتن نه موخل أبو هريرة أخواتين تعوز أبو هريرة يوقية چنام ملوري وج يش مخولسا تا أبو بودان تا أمو تا وسيلو تا أمو رس كروش نه وسيلة ما ترس وبودن دايخ كروش حلا خيزو چوا تا مجاهد واتري تا أمو كروش ما عايزوها пророк вышел, посмотрел рядом, поставил. Свободно все-таки. Давай, без того пока. Так, бег мобилеш решт. Диешер на кучва. Тоушем да церер дела. Бег ки дقيقة дюйц просто. Что нас ожидает, если мы полностью в это войдем? Глава 21. Очищение с помощью камней. Сахих Бухари. 155 хадис. Сообщается, что Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, однажды сказал, однажды, когда пророк, да будет доволен им Аллах, обычно не смотревший по сторонам, вышел по нужде, я последовал за ним. Когда я приблизился к нему, он сказал: найди мне несколько камней для очищения, но не приноси ни костей, ни сухого навоза. Тогда я принес ему несколько камней в полах своей одежды и положил рядом с ним, и сам отвернулся. И, удовлетворив свою нужду, он воспользовался ими. Асхузат улкш хиякари уштадуючун бяхмабилеш дешдиелеш и вообще дийцариш там наянука вообще и пал дийц та тоуш хиячи дийц диешдат вай тамойхум بوتوس الأربعة $100 $1 دийцарахи тем не менее хар хупаллу ишта объясниться дойрда цапа дикдуа и толкш хиякари ицадуючун свободи ати давай Вай дүйч так просто. Цасагу ух сага нюхи хуйтин. Улхан вахч. Наулошен тулкш да. Бухилетан рума. Атия давай. Чисто рума хулетвай. Тулкшаца хулеч. Ца вайн разница яц. Цасаг велт яхуйтин. Штауохшу. Юх вахах инш яулк да. Фардуич штауш да ца просто. $20. Наулу рума я ол хулетвай. Давай шта придуматин вайгар. Ю рума я шавна и отвернулся. Юх ваш яулка дин короче. Рума лила иншта. И мичах до тебя бех ки хархую я харху паллу шта объяснить далуш. Не, Ибраим,
может там اشترس الشوحوزن إيقن هلا هولتيا أولاد أهودات не добежал там, Не, короче. иш дама дeci ciga. Чуя дама дeci. Тани тхот ивечи гушу. Из моссухан эрвоусан маду эцар хадуич. Как всегда. Элдуй дош. Как всегда, не смотревший по сторонам Бога, моссухан даштуцу ахетешу цауз даш мадат. Хажла қица душон. Қица хадис душон. Хар хиллак Бухари чуадершон 155. Ахара 42 хадис ду. Аннасай. Достоверный хадис сахих душонар. Шейх Албани подтвердит. 42 хадис ду. Аннасай уйцун. Цо передать. Передают со слов Абдурахман ибн аль-Асвада о том, что он со слов своего отца, рассказывал, что тот слышал, как Абдулла ибн Мас'уд говорил: однажды пророк, да благословит Аллах и приветствует, отправился справлять нужду. То есть, уже кивя гушон кузахието, как Абдулла ибн Мас'уд говорил, халх Абу Хурайра варицун юха. Хинца ибн Мас'уд дица ухар эруич. Хер ишт масиарци ишта цаха сун хизар ва юхол тана воушакач басуннешт ва лиле чудартэшт. Сменчик схылчуахтер духтер Ибраим Мосхан ца'лач на дежурстве тоже. Та-хум дам духуз, ишта. Хажла. Однажды Мас'уд говорил, однажды пророк отправился, да благословит Аллах и приветствует, отправился справить нужду и велел мне принести 3 камня. Я нашел 2, то есть щи цакарин пунтуг. Акайрху гумахши акайрху юить просто фьецу. Бехмабил да лаца и за дацку заважный цот улк лел, да, туалетная бумага лел, дуэльшан буг и цадует свой. Как бы в данном контексте не об этом речь. Я нашел 2 бахцу, щимя цакарибашин туг, и начал искать 3, но не нашел. Кол туг цакари, и поэтому взял сухой помет. Кодец и дашвы на из кол туганмет. Кодаш, вот хал тел бакбеллаг, наверное, да бя. Да свободно, вай говорит, иди, ты сейчас коду кузахахинак. Помет, с чем пришел к пророку, да благословит Аллах и приветствует. Он взял 2 камня и отбросил в помет, сказал: это мерзость. То есть щитук хаэт цунахто амбинцу. Помет такой сихар уже харчо бьюхом дуэ. Абдурахман ан-Насаи сказал: вот эта мерзость, рикс, которое слово он упомянул, это еда джиннов. Хотя в другом хадисе там раус, еда, мекшукой. Шейх Албани подтвердил, сказал, что хадис достоверный, сахих. Инца ху гиллакду, ху эзднегалю, ху иабехкду, вот. Цугумнах просто киетту, ца уйкучу халавел. Петушить цадеш, просто объяснить, да, вен аму что и бяхки везни галли хунадин нохчи qam ишта бусоб динно хунадин везни гал амин са хунадин нагдин са qim дедин херш мурдяк просто цаёу сари хочу ютуря цершун. Да, можно было бы, как и все, голову в чьи-то блин кварт, что там на горду не слышат этого. Или вот по самому поинтересоваться, посмотреть, и ху гиллакши, ху везнигалши, ху яхшуэн, просто усинш. Давай хочу. Ибраим, хажа худухан, кодат, это очень драгоценное, пустыня. Это дакош, специально целое
откладывать. Это лилда это драгоценная ложь. Мало целете. Это. Да. Она приехал, скорее всего, халх телок бать, оайлин. Торпеду, фугас. Из моя шелхик духту, унач, воже использовать эти шел. Цучу как бы из этого тем قيس عدد دون إبراهيم إذا تخوت ويدرش ده هيشين كي بتستحين عشوائي شان نمر دقائق تيسون اليوم يا زي شيء هو شو دق دويشون شاتوت وياش ده هيشين كي بتستح عشوائي بوش ده سوى صابر غير هنس أعطي قوة شوي تونا لوخ شوي شو بركو تخوت وياش ده هيشي جوش ميتشن هذا دقي ميتشن هذا نتيات وا Так, хер термизи дуй. Свободел включить дэш. Еще программа Хаильч. Бу Иса Термизи. Так, шейх Албани сказал достоверно. Так, достоверно, так душинара. Сообщается Абдурахман ибн Язид. Сказал Салману Аль-Фаризи, сказал ваш пророк, высовит Аллаха приветствует, учит всему и даже как справлять нужду. Салман сказал, да, он запретил нам поворачиваться в сторону киблы и испражняться и мочеиспускание бяхмабилаш, почищаться правой рукой или использовать для очищения после испражнения меньше 3 камней или очищаться навозом или костями. Абу Иса Термизи сказал, к этой главе относятся также и хадисы, переданные от Айши, Хузейма ибн Сабита, Джарира, Халида Сабая со слов отца. Абу Иса Термизи сказал, так, Харам, Пучвах, Гумадас, просто он учит, как правильно подтираться туда-сюда. Освободил Сунан Термизи, принести 3 камня. Повторяться дешту, дешак Ибн Масуд, только Термизи, но передает дешту, из-за ишду. Шитуги навози, ирша ухо шитуги используется бира. Сахих Бухари, 27 глава, очищение с помощью камней. Сунан Насаи, 37. Так, поворачиваться в сторону киблы. Не то. И в сторону киблы до Чадон из-за уже как раз и Давизин вор Иерусалима or Вирзин воря. Так, передают Аллаха, когда будешь очищаться камнями. Рамдацте Сунан. Делай это нечетное число раз. Так. Сахих Бухари 145 баллов. Дуй, свободел. Бухари 145. Матмо движение хилацер, хилиду, зударш, хол кешниш, кюахш, сига оуш, бич, сахилуаду.
برزن مولئر يخش عليك أو غلقش Вот, схайца, да, я говорю, туалет полностью голый был, вытащил, мы будешь, видел? Валерия была. Просто я делал один, кстати, да, и все. Я тягаешь, бяглаш, хла в толпе, чтобы не видно было. И ты делал, да, центр, даешь берсига, голый или бьешь рыбару? وإشتا بقى ويكختش قول بقوش إتورسي هما يوهي شات باختك إتسن أهم يوتسك ويجر قول بقوش تخان ديغ هما قوش ويتأح أخوديت أدوحس كيوات ديتك شيتين سرازو هتايبنو تقمو فين دعوه كو أتسك دعوه Я делал, царida, или говор бац, нахал, да, схитил, не делал, и все. Представь, дневнут, а хай дугар, дянцик, вахи шатка, а дугар, дян, увидел. Голый, шукти, румзая, турзи, да. Отсик хагичи, хасахет, эздат. Нормально хет. Уэц, эцтиван, футбол. Да, ты они свечи, тагит. Футбол кюан, шорты кюан, эрвала, все там уже загасят. Отсик вахач, мегш лук, мелдек. Нан майл цогылкш, да, ларуэл царах. Хыла тюк айтчан, борштан данисун рукон цар. Дерхи гуqtar уже тани уже гуш маду сошт чо хагач видео шоқош. Я делал целый, а говорю, да, бизнес даур я делал такое, ты ножил, как обычно, полный голый делал буквы, ищи круг все, да, до ислама. عشان انت اسم اقار حدويتشتك انت اوي ميل خزدو غلق دات تار حدي نبوخ ساقر دبوخ حدويتش خلش از وبشي ناقوست مايو قيتو ابا كون دك لا مزي ما قابشان ديسنك شادك شو صندوق كده دو غلق شو دك دو دير دوغي از دقن ما دوقز از سورك دولچان دك داديش دو همانش Представь, гороховый вот так, ты лочный. أتخان قشو إيلرق أدموس إيلر أتعمو قير مجينش دو قير مجينش دو أشتون دي الوات أنا أكريستيلي أتفسو قير مجينش دو أل ويكتون دي التخا أتين تاروش قيتو أصلا أرتوز بودي جيرق سوچوا يدوي هنا نوع تلو دا زريال إيش شقاك دكتور أتعم بقى نيس إيلرتو وشت او بق دات بوستو دوينش قيلر دوي نو ازا بعدك ديش عربو دوينش در это нас не касается. И дуй би эн тучи бучку гадон абак. Да, звой моссухайн кастен он дохоз. Дуйба уэлвэла уже все. Не, ну это гуэно биш бол хажиш саолш. خوچر همه تدیتنی از قیر میجین شدو قیر میهمان شدو باش قیتا ندانسیلی دانست نزنات طبعا ونختي شو عمال شو هالمدر حديث شو ما وقت رادو رس تشكر تواتيرو يهو Хэр интересный хадис, Маду. 3860 Сахих Бухайри. Передают со слов Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что обычно он носил за пророком, да благословит Аллах и приветствует, воду для омовения. И в скобках и для очищения после удовлетворения нужды. И однажды, когда он шел за пророком, да благословит Аллах и приветствует, со всем этим он спросил, кто это
Абу Хурайра отозвался: это я, Абу Хурайра. И пророк, представь, и пророк, да благословит Аллах и приветствует, сказал: найди мне несколько камней для очищения. Цагуан халга, короче, за пророком воду носил до омовения бах. Хинц и муду хайун карязинок. Омовение лаймаз и царду. Очищение до эруахча. Тигат улк штукит, хайр ишта непонятно язин духар. Он дальча за пророка хамабо, кто это? Абу Хурайра отозвался: это я. Я Абу Хурайра. И пророк, да благословит Аллах и приветствует, сказал: найди мне несколько камней для очищения, но не приноси ни костей, ни сухого навоза, раус. Абу Хурайра, да будет довольным Аллах, сказал: я принес ему несколько камней в полах своей одежды, положил их рядом с ним, а сам отошел. Когда же он закончил, я пошел рядом с ним и спросил: а чем плохи кости и навоз? Пророк, да благословит Аллах и приветствует, сказал: ими питаются джинны. Однажды ко мне явилась делегация джиннов Насибина. Делегация джиннов Насибина. И это были прекрасные джинны, которые попросили... Вообще, хиты шокуна. Вообще интересно, маду. Церца контакта вообще джин шмахило. Хажла, еще раз. Ко мне однажды... Гриб кайлен, да? Такой бук. Просто хажла. Однажды ко мне явилась делегация джиннов Насибина. И это были прекрасные джинны, которые попросили меня дать им припасов на дорогу. И тогда я попросил Аллаха, чтобы пропитанием для них служили кости и сухой навоз в любом месте, где бы они ни нашли это. И навоз юшать уже их, навоз дополнительно, навоз алластич женщин уже как бы я умею. Не, Ибраим, деликатес, они прекрасные джинны мабаются, он цанше деликатес, и гуршейн дорогое, ай локтво, кажется, и цанисло. Навоз, а сухо бах, а стахана холцила тоже драгоценное. Лоршу от пустыни дечек эзгдолш метте. Навоз, дакадаш, тигалдыш, бежин, это сегодня практикуется. Харгуду хайон эйто. Интажан вайхер хак юеч дуешлук дуйокчо. Хоквайна хар цадие шарах цучва из дама дуй хар цанна дуеч мадат. Хакаен иштана яка мяди джуктиши пуктиши боша. Хатун бзбайл цахеларах. Аш отстимел хишош бол харвай кегина бах саммычок андалаш бушун ехадеш. Шун бада идеза. Царь, короче, кегинеш галабьёш, иштапал был. То есть, ахэр и цадие шара ущу боли, локон хауси, представь, целый, короче, джинны из Укузак, делегация. Так, свобода. Действительно, он хазен дать, отложить дезок. Яған чүйен деген ол қанел педофил датсыз уйден некма. Он сажал хэр душу. Интересно, хамнакш. Со слов Айши, попрекал женщин. Так, 6800. Сахих Бухари. Сообщается со слов Айши, что по приказу пророка, благословит Аллах приветствует, женщина, которая украла, отрубили руку.
После этого она приходила ко мне, и я рассказывала о ее нуждах пророку, да благословит Аллах и приветствует. Затем она принесла прекрасное покаяние. Так, интересно. Это нам мохкетку руку отрубили, их пришла, принесла. Кыгёхт эделинцэн хула. صحيح 145 был, сейчас я шо масит тот. Стахан ишцарас мох документальный фильм, это сериал Йоркшхельч. Мать кино герцена. Абак, представь, твой ночь не ладится, а ручу, таган пявали, что мушку. Представь, олю, что тума. Посменно, ба. Представь? Представь, халгоч, арош, раз, хаоч. Шаша, халгоч. Как был, умяш, да? Представь? Уж хал кешнишк, да? Кешнишк, да? Не хушуи, я хукару илкрица, да? Und der will jetzt Khatabo ist Tatsuk ilna shay ta shashu ilna ta yigashu ya تخوت ده دو شوخ تخوت ويلش تخوت ده فيا ما شنت كبرش تعار هنا يروسلم اور يخير زينا لا تستوى И главное, мостуган гушвек ау қибеш. Тутуачи, ромкурачи, чуачи, арвачи, представляешь? مش خوت والله متعصن طلعت شيء. Ну, это ю буя популярно может денег. Ой, котам бонсан иштереш махелицер. كيبلش شين كيبلش كتير عاش ولا كيبلش ميتشركر نو سمان بيت كيبلش والله باه ده يخ يرسلم أول يرزنا يرسنا لا تصير определить ой تيجا مو هو بوتشيني تيجا هو ده الوقت إنه تجيش مو عايش أرهي ناقول он بعدك دي زح قو يورو بيع باتسون أوشقت أنليوش دات كورو موسر أرقش دات مش مش بول ريون يروح просто скан просто съемки يريقشن لا عادات именно француз بيوح شو كافر عاش بول نتكمو عاش بو شو بوصلنا مو عاش بو Просто сюк хеттич, дат. Это дин ицаверзит. Моссу аур аязинош утсу игур абуюх мяудек тучвахдо. Und Augen tachen wird abadek die Schweizer Biesach. Und Brüder die Schweizer Ashtala oder Khaz Million Schimmel. Khazde. Ja, der muss na durch neu приглашать деш. Да, оппозиционный канал любого. Да. Уйват. вообще интересно, душу. بسم الله الله قال له انا حاجه دوج طلع آمن هلا سنن أبي داود دون шейх Албани сказал, слабый хадис тоже. Окей, и тогда швой сразу. достоверно, да, модерн слава. 145 хазар хочудец боштек. 145 чего я взял, будут 145 Бухари. 145 لازم نقول عنه. صحيح بخاري 145
И главное, что это лучше мабатушка, это и дух интересно. Цунах тaqiyat до сих пор он тут ان مسانا حيخن باش حديث بخاري مسلم مقار مسنا ميرك الوهج ويتوت دعديش سونم تخا رازنا يتي بخاري مسلم كنيشكش ويديش نو دوختانا هر إشت تكر دوبت 145 حلقة по-моему الآخر ويتق قنومر ييتون يا حين رزديل يقيوخ شتيها О 145 чуязин лахвол вельч глава 145 охватовцу. Даже хоко ият под запросом Бухари 145 чаще всего подразумевается глава 145. Сахих Муслим 611-612, 611-612 бахта. الرزديل هو شجعت قرار تامر 611. Зауп, который был обязан соблюдать пост. 612. 612. Так, глава. Ищтакардой. إيش الرزدة وسخيت سكر ده رزدة موخل كرملاني جرودي إيش تا ملوخ جوق إدوشتو خيت أتكر دارز Her англоязычный чувакардор, но он перевод здесь фахинцер уже был гурт летта был что целый. Куча вег основно вег гудих чуть-чуть развидео тик хаш шудерти. Делдаус Карпенкас мобио дадели хака. Науэла. Дава حاجة مبيوت عدل هينز شيخ منصوري أبونيش مبوني داس تغليدو واتسون فولنا سازة يحدير بكرشتات زكاة حوالها أوكرانيا دول أبو أراب سون تسنياز فويرساس دوا ليم تالينا بوسو دوا بوسو دين فولنا دادلتو إسلامي أبو أراب سون تتسنا يا تيران تايتون النوختش ну шо из или религия. Короче, есть определение, что есть обращение именно ночью. Ислам не надо шпуй. Все кот бог бог я здесь вообще, да. Ну ищ там щенла, короче, от идеологич, что он борца просто что ногчи будет. ثم لازم نقدر هاي كرانتي هاي أبوني شيخ منصوري هاي سيديولوجي قدرت هاي حاجة هاي تقديس هاي دوش تقدر لازم نسوي نوختي قوم تعاون بيتولا داش نابات Да, просто он ногчи. هاي على اليوم штат Ногчиш. نوختي шельчат, по проблеме. نوختي قوم أنت بيزن يجي اللي ميجي سيري الحياة أبو عبد الغني الحكيم شيشاني خوياني تعاوش حياة لناش تسالي وشو تاج ديت نوختي قوم إيش هي قامة بزكاة وتيدون ده لازم نسوي Главное, تحقيق мои وصل ببوش أدلنا بطلونش أتعرف هم تعالي إيمنا ونخجي
بعدك ديش عش بات تاوتش Харам дать те хайр дуйцук. Передает Айши, что посланник скажет завше, посланник Аллаха молился, когда солнце падало в мою комнату. Кузахар, худут непонятно вообще. Луку Зазин, Сахих Муслим, глава 16, номер 169. Удом Тавайсон Бадыгдыш. Сахих Муслим, глава 16, номер 169. Ибраим, дия чудер тява. Сигнет видео хума гайтлар. Хадис 169. Это, короче, обычно ничего там интересного нету. Даджал, кстати, израилит, душун. Рыба, нун, израилит, туй хунядинак, израилит. Израилит. Полностью муслим хадис тук. Израилита, поему роха иец мечтуэ. Цундел и нун чайрах лецага иштхаец мадуи. Далах кайриш, шайн цадиязаг, йо дахизуш, хахизуш, иштапал макилбон. Жукти, хакар, интересно, вот жукти шазин, хадиш, тубар. Дудерс. И Рамштайн, это была израилит, могу что, хадисе номер дагета. Он хайри из или Солнечный, не чадартис. Кус хатер, да шутига хангурю видео. Телеграм-канал чувачун, масана гугюк. На живую хадис да хватошлю, на арабском перевод. Виштхол цер айлем нах дич декцу чухватлу, кучу цахватлу. Доминатор, ухарязинок. Телеграм чувол, чикчуа гон. Декох хай убедиться, да номер хума
نتأخذهم ذات جميلش جنيا Дик духта нормально, да, дик шадуба, чего. О, да, свой ух, постоянно лайку вот и Так, тешло. ладно, чуть-чуть дадуэл хвайта, куча, насачивай таване. Ху ялхит он это. Кучу увесен кэ. Да, кучу. Ну, куча 68 зрителей был, потом за кулисами был. Так, и Суну, мы после да, телеграм-чат приходят, покажем им все прямо. Да, телеграм, он сразу машу канал дует, он кела ссылки уж не штагуш уж телеграм. Чуть-чуть, короче, дуак швак хаули дальше, чуть адес точно издует. Давайте так, куча, да, езжай, куча. Телеграм, чаюшон радио, машу тоже. Тик чуть-чуть Пуза чудовищно. ссылки сразу. Давайте так, арсачо, адеквел масер. Ца доштек, куча, шмурдек, юич. Как бы тебе адель, что на Пент долштек доно, дюцук тут адюш душоназ. Дек тут адюстек, алвел, кучур чер, адеквел, маршвал.